270. $270. Okay. Maybe I should bet less. Less bucks. I gave him too much money. Now I'm behind. Behind. Když potřebujeme nějaké dobré šmáky. Dobré šmáky. A potřebujeme dobré šmáky. Kde je tučňák? Kde je tučňák? Čo je pučo? Seven King. Zle to odsýpa. Ja neviem, jak tí kokoti dokážu mať 9000 instantne. Vypičení all-inery. Vypičení all-inery. All-inerské grázlovské hlavy. A potom si ľudské tabak. Keď sa takéto veci tu dejú. Vytraté. Potom si ľudské tabak. Takéto vypečené veci sa tu dejú. Kokot vyjebaný. Nemôžem takto hrať. Proste nemôžem. Kokotina. Nedá sa takto hrať.
Neviem vôbec, jak ja túto kokotinu. To bohužiaľ. Bohužiaľ. Bohužiaľ, druhá. Chytíš niečo aj tak pri sáčke. To je bohužiaľ. Keď bude ďalší? 20 minút bude 2 dvojka. Spot.
To sú tie karty, ktoré musia obstáť, to je ten problém. Týmto sa nebudem byť.
Veľmi ťažká situácia. Táto hra veľmi ťažká situácia. Veľmi ťažká situácia.
need to wait for a better spot. Just wait for a better spot. Pocket nines, he lost. Fucking shit. Just need to wait for a better spot. Just wait for a better spot. Just wait for a better spot. I just need a better spot. See ya. Fucking retard. I just need one good fucker. I need one good fucker. One really good nasty motherfucking skunk yard. Otherwise I'm gone. I just need one good nasty motherfucking skunk yard. One good nasty motherfucking skunk yard. Yeah. Yeah, he took it with weak ace. This is the spot here. This is the moment we need to hold. Right here we need to hold. Jesus Christ, this is bitchery, man! This is motherfucking bitchery, man! This is not even real, we couldn't hold that shit! This is not even fucking real, this is bitchery, man! This is not even fucking real, this is fucking bitchery! How the fuck you hold it with that fucking 10? Fucking shit! I needed that joystick. I needed that joystick.
Ah, this is bad for me. What the fuck, I got it, boys. Holy shit, I'm back in. I'm fucking back in. Holy shit. I'm back in. I'm back in the game. No, I'm not fighting this. I'm back in the game. Holy shit, what a comeback. What a motherfucking comeback. From nothing to the glory. That's how we do it, gentlemen. That's how we do it. From nothing to the glory. I'm back in the game now. I'm back in it. Just need to win a couple of more touches. Couple of more touches. Then you know. Nemám náladu na imbecilov, chlape. Nemám náladu na imbecilov, ako naozaj. Ak chceš byť imbecil, tak niekde inde. Poprosím. It's 9-5-5. I will win the shit. Fuck. To Pavla, no. Vďaka. Maj sa. Vďaka. Vďaka a maj sa. I would win big. Shit. To bola škoda, tam by som vyhral strašné bomby, keby som do toho išiel. Nehrazné bomby. Ale nevadí, nevadí. Tam by som vyhral strašné bomby, keby som to zobral. Pravdepodobne. Shit. A teraz v podstate sa nemusím nikam ponáhľať. King Ace, Ace 10. Sealed it. Škoda tých bomb tam, ktoré som pravdepodobne mohol vypučať.
dôležité bomby. Okay. Škoda tých bomb. A tomu sa zaslenil. Sú utnuté konektory. Nie sú to konektory, ale sú si utnuté veci. Ale ideme si lepší spot. Hold. A takýmto imbecilom sa slíni. S trojkom a S-om. A takým imbecilom sa slíni. To je presne to, čo chceme vidieť. A to imbecil sa zazobal. To už kľudne doťuknem. To už kľudne doťukám.
now. There's no need. Find better spot. Now we find better spot. Better odds. Back alley, huh? That's a collector. Oh. Možná bude niečo silné. Nej. Tento idiot má strašnú slinu. Ja som vypečený, vypečenec. Neviem, prečo do toho nešiel. Asi chce vydrtiť 89. pozíciu. Pravdepodobne. His ace. I can call it, but not this time. Not that hand. Not this time, not that hand.
Ooh. Teraz z tých náročnejších turnajev. Buďo. Find a better spot. Find a better position. We got connectors about Jackoids. Doesn't mean shit. Still got time. Oh.
20 000.
For queen. He pushed. He got toasted. Strašně se zazobal tento Bělorus. Nemám čas.
this. Oh. Hmm. Basken last week. Kan ik daar? Zit hij? Cuma. Holy shit, what are on?
Na postupku? Holy shit, what a run. What a run, boss. What the cards, man. What the cards. Unbelievable. So let's see. Jesus Christ, what the cards. To je slušný Ančo, man. What the fucking run we got here, gentlemen. What a fucking run. What a fucking run. Let's call it. All hearts. Not this time.
10, 10:45. קשתית רגע, ג'סו תשמע אותי. I felt amazing yesterday. I had a lot of chips. I was in total control, and everything was going just perfect. Today I was card dead until I picked up nines, got in a flip, and that was that. Whoa, easy on the soda, Fuller. Rubber sheets are packed. So here we go, three-handed action. Blinds 50,000 and 100,000 with a 10,000 ante. Would either of you two object if I took like a 1-minute bathroom break if I ran? Would be pretty cruel to object. Thank you. I'm not young like you guys. Cruel and gross, and we're all out of sawdust from cleaning up after Hardigan. Dan, I feel your discomfort. Well, this hand is probably worth the kidney damage. Ace 10 of hearts, he raises the button to 225,000. Ace 7 for crossing the small blinds. You know what they say, a rolling stone gathers no quass, so I don't expect Fabian to just call here. He re-raises, 3 bets to 600,000. Vanessa's folded, it's back on Shaq. Who 4 bets? I thought you might fold because you want to go to the bathroom. Ice being nice. Fabian folds. So I object now. Can we? No, just... Okay, I'm running to the bathroom. Thank you. Go ahead. Dan's 4-bet was dicey big and usually just going to get action from hands that had him crushed. I'm going to go ahead and blame it on the fact that his back teeth were floating. Dan's chipped up to the delight of his wife. Obviously for him it feels very special. This place brings him luck. I get very nervous and I don't think it helps. This nervous energy helps Daniel, but today it sounds okay. It seems okay. Thank you very much. Sure thing, Daniel. So Vanessa, you're not the only one with a hot wife, huh? You guys still don't want to... Still no? I'm good, thanks. I mean, I would agree to an even chop if you guys want to do that. No? It's good. Is it? No thanks, Dan Shack. We're all good on the chop, Dan Shack. No deals, Mr. Bond. Ace 10 for cross on the button, he raises. Pocket 3s for Vanessa Selbst. 3-handed, 3-3, 3-bet. 475k. Shaq's out. Let's see if Fabian 4-bets with ace 10 in position. If he does, I will apologize to Dan Shack for accosting him. Fabian calls. Selbst out of position with the pre-flop betting lead and a set. I don't see Fabian folding to 1-bet, so this could get costly if he catches up on the turn. Vanessa continues for 385,000. Cross calls the C-bet. Even though we know he's crushed, I think Fabian's playing it just fine so far. Turn card is a jack. Fabian picks up a gut shot. Things just got dicier than the craps pit. Vanessa set to bet again. Into a pot of 1.85 million. She makes it 740,000. The sick part is Vanessa's probably going to double barrel almost all of her hands that didn't connect with the flop, and Fabian knows he can't be drawing dead, so you can't really blame him if he calls here. This is where Vanessa's rep really helps her. He does call. The river card is a 6, so cross doesn't get there. All in? And Vanessa value shoves her set. She's pretty quick all in. Fabian would make a great TV detective. He'd get more confessions than a Catholic priest. This is kind of a tough spot for Fabian because Vanessa's certainly capable of doing this without much, but ace 10 is near the bottom of his range, so I think this is going to end up being a fold. It is a fold. It would have cost him everything he has. It's just not hard for him to be losing there. I'll start all over again now. Fabian way down below average, but this is far from mission impossible.
And Vanessa Self's firmly in control of this final table, to the delight of her wife, railing her for the second year running. This year it feels redemptive a little bit, like this was her chance to come back and do it, and hopefully she'll be able to see it through and take it down. Redemptive? She won the high roller here a year ago. Three-handed play continues. Line 60,000, 120,000 with a 20,000 ante. Aces for Dan Shack. He raises to 300k. Fabian Cross in the small blind has King Jack. It is getting chilly in here. Well then. Fabian shoves. Three-handed, this is a cold enough deck for Quasti the Snowman. Vanessa with ace-9. Folds. Dan Shack calls as a huge favourite. Fabian is a dog here without question. There's an 86% chance these terrible puns come to an end soon. Queen 9-3, all diamonds. Good luck. Egg. What? Well, there's a jack on the flop. A little bit of hope for Fabian. To start. Queen of clubs, maybe. Queen of something. Dude, just ask for a king or a jack. Queen of hearts. There's the queen of something. Queen of Quas. Never easy, huh? Cross can double up with an ace, jack, or 9 on the river. It's a 9! Yes. No. Ace is cracked. Quas quacks aces? Yes. Aces. And he doubles up through Dan Shack. Vanessa. 2014. Told ya. Close. Close. I can't. It's pronounced Quos? Yeah, obviously I would be very happy to win a major title in a 6-digit buy-in tournament. I've been in the Caribbean for 2 months now actually, and I feel quite nice here, and I think I managed to get the good vibes into the tournament. I can only try to play my best, and I'm pretty confident I will do so, and the rest is up to the poker gods. James, check out my bandana and sweater and beard. I'm wearing a Fabian costume. So even though you've discovered his name isn't actually pronounced that way, you're still going to persist. I don't know what you're talking about. Well, we're going to sweat with Fabian Cross. We'll only see his whole cards on this next hand. What's a 5-letter word for German high roller? Starts with the letter Q. Just working on this crossword puzzle. He has 7-4 suited on the button. Since we can flop a straight with it, technically this is a suited connector, and on the button it's perfectly fine to raise with it free-handed. Fabian makes it 240,000. Vanessa folds. Dan Shack in the big blind. Now, even though Dan's going to be calling pretty wide on the button, I don't think we're going to be ahead very often. Best to proceed with caution. Shack defends. Cross with the betting lead and in position. That's us. And a 4-high flop. Hey, top pair, let's get it in. Kidding. Shack checks. Totally fine with a check behind here. I'm cool to get to showdown already. 8's on the turn. Well, he's not checking again. Shack leads for 250,000. Well, we're not really beating much, but also not much is beating us. Does that make sense? Cross calls. The river is a 7. 2 pair for Fabian. Boom. Nice. And Shack bets again. 325,000. Kind of a fan of just calling here because I don't see a lot of worse hands being able to call us. But this is where the pros really go for the gusto and the value. Ten pičný Bělorus si to dosel. Fabian elects to raise. Kde? Makes it 800,000. Skončil 14. Come on. And Shack shoves. Really? I guess this is a fold? No. Thought you were off tilt.
If I were making a list of players capable of 3-bet bluffing the river, Dan wouldn't even make honorable mentions. So It's a call. I'm afraid this is a fold. Cross gives up 2 pair, and Wow. Dan was bluffing. Show me the bluff. Ouch. 1 card. Turnover 1. No. Turnover 1. Turn over. Gotta be a 5. Nope, 7. I didn't have 5-6. I have underestimated this man. It's true. Turns out he's an animal. Something in that neighborhood. They were picture cards. Pictures of 2 giant cojones. So Dan Shack back up to over 5 million, but it's Vanessa Selbst who leads. Jednoznačný call. In an APT event, Neviem, prečo to nekolo. Stars.com qualifiers. Pri najhoršom skončí tretí, je tam toho. Má 2 páry. V tej situácii jednoznačný call. We're in the Bahamas at the business end of the PokerStars.com PCA Super High Roller. Intensity in 10 cities. Now's when the real poker starts. 3 players remain, with the blinds at 80,000, 160,000, with a 20,000 ante. 8-9 suited for Vanessa Selbst, the chip leader. Whatever double the big blind is. 320. 320,000. Dan Shack folds the small blind. Fabian Cross is in the big blind and has Queen Jack. With his stack, there is really only one possibility here. I'm all in. He shoves. This is unfortunate for me, but Vanessa calls this. It's going to look crazy, but 9-8 suited isn't doing terribly against a super wide shoving range. I'm gonna have to gamble with you. She calls. There was an argument for her folding the button outright the first time around, but still, no. And this shove was for fewer than 10 big blinds. How can you call there, Vanessa? It's 9 high. I thought you were bluffing. He knows. He's just fooling. This is fun, these 2 hands, because no matter what comes, there's always like a sweat for the other one, you know? Unless it comes trade deuce. Trying to persuade the dealer. Let's see a sweat. Say it like that. A lot of outs for Vanessa. 13 of them. It's a fun float. 7. Not at all a safe flop for queen high. 4 on the turn. That's much better, because if I hit on the turn and then you can still hit on the river. Much better to hit on the river. Vanessa needs a Jack 9, 8 or 6. The river card is a queen. Cross doubles up. Fabian doesn't drown in the river. He hires the Indian to get him across. Nice hand, sir. Let it be known. Call you with 9 high, no problem. It is known. We have marked it here in the record. Quasi, quasi, quasi. Oi, oi, oi. Please help me. Hardigan can't handle getting caught in the crossfire. So we play on 3-handed. Action on cross, on the button. He folds. Vanessa has pocket 9s in the small blind. 9s, neeners. 9-9, the Jay-Z hand. She raises to 350,000. What is wrong with you today? What do you mean? Jack 9 for Dan Shack. And he calls in the big blind. That's a flop. Vanessa first to act. King 6-6. 9's still good. Check. She does not continue. Checks the action to Dan. There's not a ton of hands she could get value from. Maybe ace highs, but you may have expected Dan to 3-bet a lot of his aces. Dan bets 400,000. Well, Vanessa's calling at least one street. Of course, Vanessa famously won the NAPT event at Mohegan Sun 2 years in a row. The second time, she defeated Dan Shack heads up. Was it with 9s? No. Then why are you telling that story? This is a nitty fold. What? Vanessa gives it up. I want to talk about nitty folds. Yes, let's talk about nitty folds. First nitty fold up for discussion, that nitty fold. Dan now even with Vanessa. At least that encounter wasn't as explosive as the one on day 2. Antonio raised. I have ace jack, which is 2
too strong a hand to fold, but I didn't necessarily want to 3-bet it because there were so many short stacks. Why am I going to play a huge pot with a big stack on the bubble? It doesn't make sense. So I flat called, and Dan came along as well. When I flopped, you know, middle pair and a flush draw, and she let out, I sort of put her on a lower flush draw. I raised it, and, you know, I would expect her to call her flush draw. She had almost 5 million chips. The turn was like the best turn possible because it's really hard for me to be beat on this turn. I checked, and he shoves all in for 1.2 million into a pot of about $1 million. All in. All in. It's just so hard for me to be beat there that I'm just never even considering laying that hand down. I call. Would look bad, obviously, once the cards were turned up. First of all, I was surprised she had ace-jack, and second of all, I was surprised she called with it, because I wouldn't. I gotta give her credit. She made a great read, great call. I personally would have folded ace-jack. He just kind of had a pair and a flush draw and just decided to gamble. He put himself in a position to potentially walk away with no money. We shouldn't have been playing that big a pot at that stage of the tournament, given the situation with all those tiny stacks. You hit it, you're the chip leader, you miss it. You know, you went from 1.8 million chips and basically guaranteed the final table with, you know, 3 people with, you know, 100,000 chips. So, of course, it was a great risk. Whoa! I was just a little bit frustrated, just given how absurd it was, given the situation with all those tiny stacks. If I had won that hand, I would have had almost half the chips in play going into an 8-handed final table, which would have been a dream spot to pretty much almost lock up a win. You know, I'm trying to win, and, you know, I went with my read. It was not quite a right read, but I knew I had outs. Vanessa's a better player than I am, but, you know, I still have the confidence that I can win on any given day with the right circumstances. Plenty of history between Dan and Vanessa. They both want this wicked bad, and they're both going for it full on. Dan Shack and Vanessa Selbst, always a good show. And of course, Dan looking to improve on his second place finish 2 years ago. He's got Jack-9 suited on the button. And he's raising to 320,000. Fabian Quas has folded the small blind. Vanessa's got ace-10 in the big blind. I think Vanessa may opt for a just call here. Vanessa and Dan are both pretty deep, and there's no reason to bloat this out of position. Vanessa calls. So Shack with the pre-flop betting lead and the advantage of position. Well, Vanessa pairs her 10. Dan has an open-ended straight draw. She checks. This is a great spot for Dan to semi-bluff, and he checks. Queen on the turn. That's a straight for Dan Shack. See, he's going to win less chips now. That's right. They're playing for chips. Selbst checks a second time. Here comes the delayed continuation bet from Dan Shack. A straight-up value bet. 600,000. Vanessa will be showing some good restraint if she can manage to just check call here. She got the check part down. She calls the 600K, and we go to the river. Minimal damage so far. Oh, it's an ace. Vanessa now with aces and 10s. Probably thinks she has the best hand. This is the worst thing to happen to a Vanessa since Journey to the Mysterious Island. What, nobody follows the career of Vanessa Hudgens? I assume that was a rhetorical question. No. Dan's gonna check back a queen a lot here, so I think there's a good chance she puts in the chips herself. 1.2. Call. She bets 1.2 million and gets snap called. Yikes. 2 pair no good. Shack with a straight. Dan called so fast there, it almost wasn't picked up by our microphones. Listen. A frustrating hand for Vanessa. A huge pot for Dan Shack. Vanessa down to 3.2 million. And Dan Shack now the big chip leader with 8.15 million. The fact that this was going for the 3rd year in a row at the final table
pretty much made the decision to play because I like life goals, and I consider this a pretty good achievement. My father's been ill, and I was really torn, even right down to the last minute, but he wanted me to play. And I really feel like this is, though a difficult decision, you know, the right choice. Just goes to show you're never too old to win something for your dad. Unless it's a children's award, then it would probably be pretty lame. Or so my dad says. Well, Dan Shack is playing around 50 big blinds. Both Vanessa Selbst and Fabian Quas are short, playing 20 and 16 bigs respectively, and their options are severely limited. Not super deep here for three-handed play. Action on Quas. He folds the button. Ace-10 for Vanessa in the small blind. $350. She raises to 350,000. Said I need about 350. Shack with Ace-7. How much you playing? 2.85 behind. Million. That sounds so baller. What are you going to do if you get 4-bet, Dan? What are you going to do if you get 4-bet? Because guess what? I'm all in. Vanessa shoves. You're getting 4-bet. Call. And Dan calls. No one is happier to see this than Fabian Quas. Dan Shack is an absolute animal. He's more fearless than that guy from the movie Fearless. I assume I've never seen it. Like many of Peter Weir's films, it's underappreciated. Well, I'm sure Vanessa's appreciating this domination nation. She's a big favorite with 2 cards to come. 3 outs for Dan Shack. We've seen Dan bink in these situations before. Opportunities emerge, but Vanessa just has to fade a 7 to survive. She doubled up. Queen, king, or jack chopped, right? One out of shot bets. How much? 3.210. Vanessa regains the chip lead. And Dan Shack drops below 5 million. Meanwhile, Fabian Quas is bringing up the rear with the super high roller set to conclude after the break. She's the most successful female tournament player in poker history, with 2 World Series bracelets, a couple of NAPT titles, and a high roller win here in the Bahamas last year. Now, Vanessa Selbst is the favorite to take down the PokerStars.com PCA Super High Roller. She has the chip lead with 3 players remaining. You can't spell the best without Selbst. And an H and another E and dropping the L in one of the S's. We're going to sweat with Vanessa on this hand. We'll play it from her perspective. Ace-King suited on the button, she raises. Yes, finally an actual hand during a sweat with. Dan Shack has folded the small blind. Cool. Fabian Quas calls out of the big blind. You know, Fabian looks kind of athletic. I wonder if he ever played lacrosse. The flop is King 10-8, top pair for Vanessa. Top pair, top kicker, show me the money. Chips, remember, we're playing for chips. Fabian checks. We can absolutely continue here, pretty much for pure value. $360. Like the sizing, obviously we want to call. We're hardly ever beat here. Come on, buddy. Fabian calls. Yes. 1.5 million in the middle. The turn card is an ace. 2 pair now. Oh, hello. Fabian checks a second time. We can definitely bet this again. This is a great card for us because Fabian is expecting that we're going to try to rep this card, whether it improved us or not. So it's possible he continues to call light.
Roughly a third of the pot, 480,000. Want to make sure we keep our customer. Once again, Fabian calls. The river card. The 6 of diamonds. Can't imagine that's changed much. Total brick. I love it. Fabian checks for a third time. Let's bet for a third time. A value bet of 980,000. Nice cheap sizing the whole way through. He might even call it a 10. Come on then. He shoves! He check raises all in! Maybe it wasn't a brick. This is a straight or it's nothing, and it's almost always a straight, but we are getting an insane price. I call. Yep. Vanessa calls. Can't fold this one. And Fabian Cross tables a straight. He turned the nuts. I've made a huge mistake. Have to show. At least Fabian's not celebrating. How angry would Vanessa be if he started doing the Quasac dance? Well, Vanessa Selbst is now the short stack with 16 big blinds. And Fabian Cross is now chip leader with close to 6.9 million. From leader to shorty in one hand. This is going to sound ridiculous, but I think both of them played it perfectly. Someone has to win and someone has to lose. Vanessa will be looking for a spot to double up and get back in this game. King 9 on the button. All in. Here she goes, all in. Seems reasonable. Dan Shack folds the small blind. Can I get a count, please? I think this is a call. I don't think that I'm falling. All right. Just Fabian's never crushing a range, but ace-4 suited has decent equity against almost everything. call. Call. It's not good for me. While Vanessa does have live cards, Fabian appears to be cautiously optimistic. well, he's a 61% favorite here to eliminate Vanessa Selbst. The short stacks ran pretty good in this tournament. Yeah, I ran too good earlier. Like, Let's see the 5 cards. I don't have a good feeling. Vanessa is stressed. It's a low flop. Vanessa's still looking for a king or a 9. Same out, but now there are turns that would have her drawing dead. The turn card is a 4. That's a pair for Quas. Some opportunities emerge. Vanessa can still win outright with a king or a 9 on the river. She has 6 outs. Things are so tense, Maria Ho almost put her phone down. The river card is a 3. Vanessa's out. Again. Sad result for Vanessa. She's going to be pretty displeased, if for no other reason than just because she is fiercely competitive. In a few days, the hundreds of thousands of dollars will help. She's a wordsmith. Well, Fabian Quas now has the big chip lead as he goes heads up against Dan Shack, with Vanessa Selbst exiting the tournament in 3rd, cashing for more than $750,000. Sometimes you just feel like you're getting pummeled, and that was kind of, once we got a 3-handed, how it felt a little bit today. Like, you know, it was just like I felt like I just never really was in a good spot, and so it just feels like you're getting beaten down, and Bobby was definitely doing a good job of beating me down. Fabian definitely had Vanessa in the crosshairs. Good luck, man. Dan Shack finds himself heads up in the PCA Super High Roller for the 2nd time in 3 years. Good luck to you too, Dan. Quas obviously with the huge advantage. 51 big blinds playing 18 big blinds. And we're now at the 100,000, 200,000 level. 30k ante. If there's one thing I've learned, though, it's don't underestimate Dan Shack. Queen 9 of diamonds for Quas. On the button, in the small blind. The tonic hand, quinine. He just calls. Pocket 6s for Shack. Heads up with a pair, sure, why not? Raise. He makes it 700,000 total. And this would be a pretty normal call to make with Queen 9 suited. Even offsuit, probably. Quas calls in position. Here comes the flop. Oh, look at all those cues. Top pair for Quas. Looks like Shaq is going to bet. Can you blame him? Only one overcard out there for his 6s. He was the pre-flop aggressor.
And he continues for 800,000. Great spot for Fabian to just flat. He's got position, so the turn can't get checked back unless he wants it to. I'm all in. He shoves. Nah, Shaq's hand not nearly good enough to call. Fabian played this one very fast. It's going to cost Dan Shaq everything he's got. Either that's Liv Barry on the rail with the German high rollers or one convincing cross-dresser. Well, the only shot is he got a flush draw and 2 overs. Even then, you're probably a slight dog. Shaq gives it up. And Fabian Quast now has a ridiculous chip lead. I think a lot of folks in Dan's spot would have figured they put in too many chips to fold, but he did get away from the worst hand and has chips left to play with. He has just over 13 big blinds left. Quast with 8-6. Certainly a playable hand, heads up. He elects to call. Jack 10 for Dan Shaq. And he checks his option. Dan the slight favorite headed to this flop. Shaq still ahead with a pair of 10s. Good flop for Shaq. He checks. Decent time for Fabian to bet. He hasn't got much, but he can semi-bluff his gut shot. 200,000. Shaq calls. The turn card is a 9. It gives Fabian a straight. It gives Dan Shaq a straight draw. Oh boy, that turn should bring more action than Dwayne "The Rock" Johnson. Shaq checks a second time. Super good spot for Fabian. He knows in this turn Dan's unlikely to be able to fold anything he called the flop with, and his hand's more disguised than Gene Parmesan. 425,000. Very easy just call spot here for Dan. I'm all in. Call. He shoves and gets snap called by Quast. A shining example of Quas in effect. Dan Shaq is drawing pretty thin here. He needs a king or an 8. No chance of a chop. Or we have a champion in the PCA Super High Roller. Fabian is about to win enough money to finally get that unsightly goiter removed. The other German high rollers are feeling it. And the low rollers too. On your feet, Germany. The river card is an ace. Fabian Quast has won it. And I can't believe he's been wearing shorts all this time. More than $1.6 million. Congratulations, Fabian, taking down the super high roller like a Quas. Always crushing it. Dan Shaq, the runner-up again. But Fabian Quast is the man of the moment, winning his first major title. Both players cash for more than $1 million. Vanessa Selft walks away with more than 760k for third. So back-to-back wins for Germany in super high roller events on the tour. Fabian, you seem like a little bit, I don't know, like you might pass out or something. A little shaken up. I was pretty tired for the last 2 or 3 hours. Was a tough grind. It always is when you go deep in those tournaments because the competition is just so tough and you cannot miss a hand and you have to stay focused all the time. And obviously I'm pretty happy that I won now and yeah, got that monkey off my back now. Let's get a big round of applause for PCA 2014 Super High Roller Champion. So an incredible climax to a tournament that had it all. Body blows, crazy plays, and another German stealing the show. Fabian Quast took 2 out on the bubble, followed by a double demolition at the start of the final table. He then upstaged the stellar cast to be crowned the 2014 PCA Super High Roller Champion. Join us next time from the Bahamas when the PCA main event takes center stage. The following program is
is sponsored by PokerStars.com. For me, it started small. It started small. From pool halls in Toronto to poke rooms in Las Vegas. It's given me a life. I never could have dreamed. The game has taken me around the world. I've seen it all. From the Windy City to Sin City, This game can make you a legend. This game can make you a champion. And we have started small. May have started small. But now it's the big game. This is the next generation. It doesn't get any bigger than this. This is PokerStars.com. Big game. Welcome to the big game from Las Vegas, Nevada. Alongside Joe Stapleton, I'm Scott Huff, and tonight there's already $800,000 in cash on the table as some of the top players in the world have come to battle here in our state-of-the-art poker room. In seat 2 is the winner of the 2010 World Series of Poker main event, Bracelet, Jonathan Duhamel. It'll be fun to see how he does playing in the cash game. 24-year-old pro Jason Mercier just happened to have exactly $213,500 left in his backpack this morning, which explains the buy-in amount. Guy Laliberte is a wealthy amateur player. He's a billionaire, the creator of Cirque du Soleil, and oddly enough, he usually plays poker for higher stakes than this. He's in for $200K. Bob Bulgaris is a high-stakes cash game regular with years of experience, but he doesn't call himself a poker pro. He's bought in for 100 dimes. Straight out of Brooklyn by way of Kiev, Ukraine, Eugene Kachlov doesn't say much, but he does rake a lot of chips. He's in for 100 dimes as well. Our loose cannon is a college admissions officer, Carrie Burchell. Carrie was born with a hole in her heart and has already beat the odds just to be standing here today. She's been staked 100 grand, and she's with Amanda. Carrie, this is an opportunity of a lifetime. How are you feeling right now? I'm feeling really excited to actually qualify online in a free roll and be able to be staked in the largest cash game I've ever played in. It's definitely feeling really good right now. Well, I know your nerves are probably going up and down a little bit. One of our producers actually saw you wandering around the casino at 4:30 in the morning. What's going on in your head? I just couldn't sleep. I worked a full day that day, and I went to bed pretty early, and I woke up and I couldn't get back to sleep, so I figured, I'll take a stroll. All right. So if you won a lot of money here today, what would you be able to do with it? I would be able to do a lot. Actually, one of the most important things I'll do is I actually give some money to my dad's church. My dad really doesn't, so much condone the idea of me playing poker, but, I definitely believe in him and his ministry, so that's something positive that I'll be able to do with the money. Well, good luck today, okay? Thank you. Thanks. Here's another look at the loose cannon rules. Each cannon is staked $100,000 to play. They keep all winnings above the initial 100K, and the loose cannon who's won the most money at season's end earns a North American Poker Tour passport worth $50,000. Right now, the leading loose cannon to beat is Italian Massimiliano Martinez. He set the bar high at over 163K, or 11 kajillion lira. Carrie usually plays 1-2. Joe, that's $1, $2. So what are you hoping to accomplish, Carrie? This is an opportunity of a lifetime. What do you think about that? I don't have a set goal. You don't have a set goal? Because if I tell you guys what my goal is when I get there, We'll know. you'll know. Right. Guy Laliberte. I find it's better to go through life without goals anyways, but... King Queen, he pots it. Guy learned to play poker by jumping into the biggest games in the world and losing to the likes of Barry Greenstein and Doyle Brunson. Always a seat open for Guy. He's made it 2,000. Bob is out. Over the cannon with ace-3 of spades. It's a weak ace, but she's suited and in position, and she calls. Duhamel with ace-queen makes the call. Mercier is out. Ace-queen is often a 3-bet while out of position, but some folks like to feel out the table dynamic first. Three-way action on the first hand. Deuce, jack, 3, couple of spades, pair, and the nut flush draw for the cannon. Duhamel checks. This first hand should tell us a lot about what kind of cannon we got. Laliberte leads out 5,000. Guy was the original raiser. Now this would be a good spot for a raise. It's gut check time. Burchell makes it 17,000 like it's nothing. Okay. Duhamel out, and Laliberte folds. Our cannon will take down the first hand of the night. Carrie just semi-bluffed 20% of her stack on the first hand of the night. Unprecedented. And I think I'm a little tingly. Now let's go over the rules of the big game. Each table lasts exactly 150 hands. The action pre-flop is pot limited and becomes no limit after the flop. Blinds are 2 and 400 with a $100 ante, all of which is paid by the player on the button. And every player begins with at least 100K, but can rebuy for up to 500,000. And remember, this season our loose cannon cannot come back after they've played the week's 150 hands. The action will start on Carrie Burchell. She looks down at 7 of clubs, 8 of clubs. She'll limp.
Not a huge fan of limping at all in this format, especially for a loose cannon. Action over to Mercier with king 10. Looks like he's reaching for a raise. Makes it 1800, La Verte out. Bob Vulgaris, 10-8 offsuit. He'll let it go. And Kachalov is out. Back on the cannon. Why you make it so expensive? I think Jason just blushed. Well, at least she's not limp folding. That would be bad. Those are a lot of chips. I can't imagine that's a legal raise. Carrie makes it 15,000. You know what? We're pot limit before the flop, so it will count as a raise, only to 6,600. Am I getting angle shot already? Did you mean to call, Carrie? Let her call. No. Let her call. Did you mean to call? Good answer, Carrie. I'm getting angle shot already. This is so sick. It's way too early to get an angle shot. 60 what? An angle shot is when you pretend to make a mistake, requires questionable ethics. Darn, I'm gonna fold. I don't know how you could fold there. Of course you got angle shot. Don't think it was an angle shot, but the question is, did she forget what the chips were worth, or just that we were pot limit pre-flop? Doesn't matter now. Ship it. Did you really mean to raise? You No, did, right? I don't know how you didn't raise her. You're such a moron. For real? Well, no, she just meant to make it 15,200 pot limit before the flop. Why And then her not? face, she looked so. You're a professional poker player, right? Oh my god, you know how What many do you do for times a living? I've like gone for that spot and like just gotten been wrong? Yeah, just gotten totally on. This is what you. But this is really what you do for a living, right? I know, you just put in 20,000 and then like they just ship on you and you're like, oh cool. The Poker Pro Mercier makes it 1,200 with ace tray. The action folds around to Kachalov with ace queen. In a dominating position, makes the call. Jack deuce for the cannon. First hand she can't play. All right, you want to chop it down now that we got the chasers out? Who's gonna chase me down? Chasers. Punks. Heads up to the flop. Deuce, jack, queen, couple of clubs. Top pair for Kachalov. Mercier nut flush draw, and it's check to him. Eugene's ahead, but Jason's got plenty of equity and will probably want to build a pot. Jason leads out 1,700. Eugene is ahead, but he's not doing great against some draws, so raising's a little risky. Calling's probably best. And he does just call. What are you trying to hit? What are you trying to hit? Anything that's not a club. To the turn, 7 of diamonds. That's not a club. Kachalov checks. See if Jason wants to keep firing. Nope. We'll see a river, 9 of spades. Clubs bricked, but a few straights came in. The 9 just makes every hand that I can even beat. Says the chaser. I need you to change one of the suits of the river. And Kachalov's river bet will take it down. Mercier folds. Just making sure I didn't fold the nuts. That would be unfortunate. 2 spades, 2 clubs, sorry. This guy really is a poker pro. He can tell the suits apart and everything. And Eugene Kachalov can do that too, and stack chips at the same time. We're just getting started here, folks. There's plenty more big game action when we get back. Welcome back to Las Vegas and the big game, where 29-year-old amateur Carrie Burchell has been given $100,000 to battle with some of the toughest players in the world, but from the day she was born, she's always been a fighter. When I was born with a hole in my heart, which they didn't think was going to be a big deal. They actually told my parents that as I grew older, it would actually close on its own. They just said that they would just have to monitor her, you know, as she grew, and that her physical activity would have to be limited. When I got to high school, I actually used to get really, really tired. So we went back in to see my cardiologist. They wanted to close the hole in her heart because her heart had become enlarged. What was happening was that my lungs were building up blockers, so that by the time I was 25, my lungs would have built up enough blockers to eventually have shut down. And they said, you know, 50-50 chance that once we do this, that she'll be okay the rest of her life, but we need to do it now. They actually put a patch over the hole in my heart so that the blood would no longer pump through the hole. They were successful at closing the hole. She still has to be a little cautious at the things that she does when it comes to physical activity, but I would say she's okay.
So seeing now that I'm actually over the age of 25, I actually do live life to the fullest, and I try not to waste time doing things that I don't enjoy or doing things just because I feel like I have to. So when I want to do something, I typically set a plan and I get out there and I do it. Describe Carrie in one word: driven. Carrie's decided she's going to live life to the fullest. Glad she considers the big game to be a part of that. Hopefully she'll win some cash and use that for some more adventures. Mercier is out on Guy. Folds. Over to Bob. With ace-5 offsuit. He'll open the pot for 1,600. Kachalov out. King-10 of diamonds for the cannon. She calls. Duhamel out. Did you mean to raise? Was that a raise? So you think she really didn't mean to raise? Of course. Are you out of your mind? You seriously are a professional poker player. You have no concept of what's going on around you. Oh yeah, by the way, Bob's sort of brutally honest. To the flop. 9-9-7, couple of hearts. Rochelle checks. Bob fires 2,200. She threw in 15,000 and then made the space like, oh, it was a big accident. Like, okay, cool, you have aces. Carrie didn't have aces. She had 8-7, which, if you say it right, kind of sounds like aces. She folds. I'm gonna look like the genius. You're gonna look like the idiot if she has aces. Yeah, I'd like to see the TV show where you look like a genius and I look like an idiot. I'll sign up to watch that one. I'll T-roll it. All right, everyone knows you're smarter than me. No, I'm just teasing. No, he's not. This is playful fun. I mean, you gotta be to do what you do. And what does he do? Yeah. He watches every minute of every NBA game. He soaks it all in and then bets accordingly. And he's really, really good at it. Like NBA teams have offered him jobs as an analyst good at it. And though he claims not to be a poker pro, he's logged plenty of hours on the tournament circuit and in cash games. He also has almost no filter, so try to stay on his good side. I've tried, you know, when you put in like long sessions and you shuffle, you start to feel like you have carpal tunnel in your wrist. I don't know if you're trying to pretend that you play poker or if you're like, I don't know if we're getting hustled or what. I've never met someone so honest with the fact that they play poker. Bob likes to downplay his poker knowledge a bit as well. Action folds around to the cannon with ace-4. Does this look like the face of a hustler? Hustler folds. We don't know yet. Speaking of hustlers, have you seen the price for tickets to O? Duhamel's raised to 1,200 with rags. Mercier with king-queen. Makes the call. There we go. And speaking of O, Guy is O-U-T. Oui. So we'll go heads up to the flop. Ace-4-6, 2 clubs. Duhamel with bottom 2 pair. Carrie would have flopped top and bottom. Mercier checks. Not in position, not the aggressor. So many reasons for Duhamel to c-bet. Value, protection, can get action from all kinds of worse hands. Bets out 2,200. For Jason, this call would be a little loose, but he is beating a pure bluff, which is something Duhamel probably would have a certain amount of the time. Mercier does call. Turn, king of spades. Mercier makes a pair. Terrible card for Jason. Checks. Obviously, Duhamel can continue value betting. How much value does he want? 5,600 worth. Jason's got even more reason to think he might have the best hand. And he calls. Mercier tossing in those chips like he knows he's never going to see him again. To the river. Deuce of diamonds. 3-5, which was open-ended on the flop, came in, but Duhamel will still likely want to try to value bet this. And Mercier checks again. Duhamel fires. Sounds like Duhamel could get paid. Seemed insane to call the flop and not call the turn, so I just had to call the turn. There are some missed draws Duhamel could have been barreling with. Calling the river would probably be that. Story checks out. Bluffing. I can only beat a bluff. 14-4. Seems like a fold. Story still checks out. Trying to get me back. So it is. I think you just you flop something good, like ace-4. Story continues to check out.
Ah, I forgot that's what Kerry had. Too soon. I wonder how this hand would have played if I had 3-bet. You'd probably lose a much bigger pot. I think I lose more. Story's still checking out. When's the end of this story? Okay. Biting out of the hand, we'll have a full book. I'm glad that we're playing number of hands, not hours. That's all I say. That's why I can take this one. I'm gonna be go home for the day. Mercier folds. Which one? No way. No way. So Duhamel breaks the ice. Hockey reference? He had it. Yeah, I had it. He would have shown him bluff. The main event champ takes down the 33K, and the only thing that gets shown down are the entire contents of Jason Mercier's brain. And we've got plenty more action to come when we return on the big game. Welcome back to Las Vegas and the big game. There's over 800 grand in cash on that table right there. Cards are in the air, and action will begin this time on feared pro Eugene Kachalov. Eugene's a bit reserved at the tables. I tried to pitch him some nicknames, and he rejected both the Quiet Storm and Silent but Deadly. He'll be silent in this hand. Lets it go. Jack 9 for Burchell. Folds. Duhamel out. Mercier 7 tray. Folding. Key completes. King Queen for Bob. Raises. Of course, I have to look first. Gee calls. Bob's got Gee dominated. To the flop. Deuce 4 Queen. Blind versus blind, both flop top pair. Cooler. And it checks around. Turn 6 spades. Bob is checking there for pure deception. And La Liberte bets out 2,000. Bulgaris makes the call. He's also picked up a gut shot. He's in real trouble unless a 5 or a tray hits. River's another 6. Bob's got it locked up if he doesn't fold. I was gonna raise the river. That was like the plan. Go ahead. 5,500 is the bet. I don't think I can anymore. Queen. Bob just calls. Typically when you check the flop, you try to get the raise in there somewhere. How good do you play? I got max value. Maybe. It is. So Bob got max value out of the billionaire who follows his passions, a man who learned poker by playing at the highest stakes against the legends of the game. Hi, I'm Guy Liberté from Cirque du Soleil, and I'm on the big game. Well, I'm just an happy camper who one day had a dream of traveling. So for 10 years of my life, I was basically living in the street, traveling around the world, and making money out of yachts. And then in 1984, I started a dream of mine, which was Cirque du Soleil. We have 22 shows around the world, and having fun doing what we're doing. There was a couple of my friends who were telling me that poker game was a good one to get in, so I basically jumped in. I think if you want to play great quality poker, I think you have to sit down and learn and play with a good player, and that's what I've been doing. For him to be playing with them as an amateur, I think he learned pretty hard, but he learned fast at the same time, and now he's like a much better poker player than he was before because of that. So he knows what it takes to be successful. He's a very competitive person. The only thing that holds him back, he's got a day job, and he's got other things that he does, so he can't just focus on poker like a lot of us can. I think most players think that Guy has a target on his back because of who he is. I think Guy might have a target on his back, especially in this lineup. Everyone's kind of like, seasoned, so everyone, I guess, is gunning for him. Of course there's a target. People are looking for money, and they go where the money is, and I do have money. I believe I'm not that easy, so we'll see. My track record is pretty good. If I were playing, I would target Guy, not because he's a bad player, but because I paid $200 for obstructed view sees his humanity. It is important to note, however, that where Guy goes, so goes the action. Y'all are in for a real treat. This is Guy's first time on a poker TV show since 2008. Action will start here on Jonathan Duhamel with Jack Deuce. I don't know. You play more poker than me, so. He folds over to Mercier, Queen 5. No one plays more poker than Jason Mercier. Kid plays poker while he's playing poker. Except this hand. He lets it go, and it's on La Liberte with Ace King of Clubs. Raises to 1,600. Bulgaris, Jack Trey, he'll fold.
Pocket 9s for Eugene Kachalov. Calls. Over to the cannon with pocket 8s. Carrie's in bad shape to these two hands. She's got implied odds for flopping a set, but as it stands, her equity is total trash bags. She calls. Three-way action to the flop. Trey, ace, ace, and Guy flops trips. Sounds like something they'd have in a Cirque show. Come see the amazing flopping trips. Kachalov checks. Rochelle passes. 6 spot for a C-bet. No one ever believes you flop trips. Looks like he will. And he does. C-bets 3,100. Eugene has what will be a lot of the time the best hand. Makes the call. With a bet and a call in front of her and a super dry board, Carrie can maybe get away from this. Maybe not, Joe. Oh boy. She calls 3,100 in last place. Even if you hit your 2-outer, you can still get stacked by aces full. Turn, 10 of spades. Kachalov checks. Carrie's looking at her chips like she wants to donk this turn. The timing couldn't be worse. She's been aggressive so far, and she's going to stay aggressive. Bets 8,400. Her aggression is going to work against her in this particular case. She's gotten Guy's attention. He's got his attention, Joe, but what could he possibly be thinking about here? He has trips. Well, I think the most likely hands for Carrie to lead out with in this spot are an ace that she checked, pocket 10s, or a pure bluff. Maybe a picked up flush draw on the turn. No way Guy's folding. Well, he's got trip aces, and he's worth a couple $1 billion, so I like your read, Joe. 84. Raise. And he is going to raise. 20,000 on top. Welcome to the big game, Cannon. Kachalov is out. Guy's hoping Carrie will go broke with a smaller ace. It should be a super easy fold for her at this point. This Cannon does not want to be outplayed. She makes the right fold. So Guy maybe even saved her money because who knows, she might have even fired again on the river. And I think his raise was a little risky because as an amateur, she might also lead out in that spot with hands that haven't beat. And the richest circus clown ever takes a pot worth $51,500. Still play tournaments once in a while? I like maybe 4 or 5 a year. What? What are you laughing for? It's just funny. That's all I play. I know. That's 4 or 5 a year. It's a lot. I mean, That's more than I do. Probably. You play more poker than I do, for sure. Oh, boy, lifetime? Yeah. Yeah, not a lifetime, but like in the last 5 years, for sure. Sure. But tournament, I can't. It's too long sometimes. You don't know when you're going to be done. Exactly. Hate those tournaments. Jason hates tournaments, which is why he routinely beats them like a drum. Bob Bulgaris, Jack 6. That's a fold in hand. Eugene, Queen 8. He lets it go. Cannon's out. Duhamel, 6-5. He's going to raise it on the button. King 5 of diamonds from Mercier. Re-raises to 4,100. Mercier getting cued out of the small blind. Laliberte, the only one with a real hand, pocket 7s. Beckoning to Jason Mercier like he's a horse. He calls. Back on Duhamel. And he'll call with his piece of cheese. Kind of loose, but he's not cold calling. He was getting good pot odds, and he's in position. Plus, he has the bracelet. 4, 6, 8 rainbow. Everyone flops gut shots. Duhamel hits middle pair. He's blocking Jason and Jonathan, and vice versa. Mercier checks. He has the best hand. Checks his pair in a gut shot. Duhamel's likely to think he has the best hand. Still has the button and some chips. Makes it 7,800. Over to Mercier's gut shot. Lets it go. Over to the guy who does have the best hand. All right. So Guy's going to raise it. Matches to 7,800. And he'll make it 24,300 to go. He's kind of turned his hand into a bluff, which it's actually a little too strong for, but I guess he'd be happy to win this right now. We've got a French-Canadian on French-Canadian brawl here. Hockey sticks and baguettes. Duhamel folds. Blame Canada. The high wire act continues for Laliberte. That's a huge raise to win that pot. Moody malade. Il est moody malade. Ah, tu me connais?
Des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Ah, je sais. Sometime I have it, sometime I don't. Shake it off, Jonathan. C'est la vie. More big game on the way. Jonathan, you got this pregame ritual, right? The you kind of shadow boxing. Shadow boxing, yeah. Does the shadow ever win? First of all. Yeah. Really? You saw the World Series, right? Yeah, right. That was the shadow. Yeah, that's when it started actually. I kind of started when I was deep in the money. Just started doing that, you know, just to keep my focus and stuff. So during the breaks, I was doing that. It helps you get the nerves out too, right? Well, yeah, a little bit. I kind of a little bit forgot what happened like the last 2 hours and just think about the next 2 hours and just be focused and be ready and stuff. So. I don't know if you can tell, but before I do my job, I like to shadow drink, only without the shadow part. Oh, I can tell. Right now, it's time for my favorite segment of the night, the Couch Can in Hand. This is where we all get to experience what it's like under the gun and in the hot seat from the eyes of our loose cannon. And the action this time will start on the cannon, Carrie Burchell. Should be really fun considering so far Carrie's been an absolute baller. And a shot caller. King 10 of diamonds. Suited Broadway cards should be a raise. Okie dokie. She just limps. All right, I take no responsibility for what happens after this. I wash my hands of this one. I'm out. Duhamel raises to 1600. Mercier, taking his time, makes the call. All right, well, if Jason's in, I'm back in. He makes the call. This is Carrie's fault for not raising, and I don't care what Phil Hellmuth said last week. King 10 is not a trapper hand. And apparently not enough money in the pot for whatever trash Bob had. Catch-a-lot folds. Back on the cannon. Carrie's limp has backed herself into a corner. She has to call, but now she's up against 3 opponents. No 3-bet, so maybe nothing too scary out there. 4-way action to the flop. Jack 4 deuce, a couple of diamonds, and Carrie has a big flush draw. Checks it. She's done the right thing by checking to the original raiser. If she had let it this flop, she could easily be raised, and all she's got at the moment is king high. Duhamel reaching for c-bet chips. Duhamel continues, and Jason quickly out. Duhamel's original raise may have just been an isolation attempt to get the pot heads up with Carrie, so this could just be a c-bet with anything. Now it's up to Guy. Seems like he's at least contemplating a call. Or maybe putting a flaming dragon in his next Cirque show. And he lets it go. Action back on our cannon. This is a pretty obvious call. However, a little poker tidbit, if you always just call with a draw in this spot and always raise with strong hands, it's easier for your opponents to get a read on you when you do one or the other. Well, she just calls this time, so we'll see a turn card. 10 of spades, Carrie now with a pair to go with her flush draw. Great turn card. Carrie could now easily have the best hand. Checks it. Fine with her checking back to the last aggressor. Duhamel fires again, 11,600. All right, so I don't like this bet. Duhamel pursed his lips, which is sometimes indicative of a bluff, but I'd say I'm 50-50 on my live reads at best. I don't think Carrie should fold, but I'd be cautious about calling another bet on the river if she doesn't improve. Duhamel's certainly very interested in what Carrie's about to do here. And it looks like she's at least calling. She does, makes the call. Carrie's got a decent amount of showdown value with second pair, and of course she still has that diamond draw. River, queen of spades. Carrie's not loving that card. That is not a good card. A lot of stuff is beating Carrie now. She checks it. Any queen, any jack, ace king, 8-9. Really hope this bet isn't for too much. How about 27,500? That's a bomb. I could totally see Jonathan playing ace king the whole way this way. I think this is a fold. Maybe Carrie's getting outplayed, but whatevs. There are better spots. To call this bet would be over 35% of Carrie's remaining stack. But she calls. You call? You got it. Duhamel, 8-7, missed his straight, trying to 3-barrel bluff, and Carrie picks it off. Ooh. What an amazing call. I think that sends a message a little bit, right? And that message is that Carrie is a baller. And a bluff caller. Whoops. Whoops. Very good. You can have all these. It's all yours. Ew.
Our loose cannon Carrie Burchell just turned the main event champ into French toast. She's up over 40 dimes. Will her success continue? Find out when we come back. Welcome back to Las Vegas, Nevada, and the big game alongside Joe Stapleton. I'm Scott Huff. There's over 800 grand on that table, and right now our loose cannon is up, Joe. She's up about 43 dimes, and all I can say is Carrie knows how to dance like nobody's watching, love like she'll never be hurt, and play poker like it's someone else's money. I'll put 50 more. Canadian champ Jonathan Duhamel adding another 50K in ammo after having a big bluff picked off. When he won the main event bracelet, Duhamel donated 100 dimes to the Montreal Canadiens Children's Foundation, which is awesome and everything, but he's Canadian and it just had to do with hockey. I mean, the jokes write themselves. It was either that or the Make a Maple Syrup Wish Foundation. Action folds around to the cannon. Ace-10 offsuit. Should be an easy raise from late position with an unopened pot. She does, pumps it up to 1,700. Duhamel with 6-7. Looks like Duhamel might want to take another crack at the cannon in position. Makes the call. Three or four hands. E, king 4, he'll fold. Wonder how likely Jonathan is to try another bluff in this spot. So Jonathan and Carrie will go at it again. 9-5-6, couple of diamonds. Duhamel hits a pair of sixes. Carrie with the pre-flop betting lead. She's reaching for chips. Bets 3,300. More than 3/4 of the pot. Don't think Duhamel's going anywhere. Not only does he have the best hand, but he's also got a pretty strong draw. And he calls. Turned 4 of hearts. Duhamel picks up more outs to the straight. Now he's open-ended. Gonna make it tough for Carrie to bluff him out, even if she can fire the second barrel. She's not scared, though. Bets 8,400. Carrie is a baller. Still, even if Jonathan may be convinced he's behind at the moment, he would have too much equity to fold. And that's a pretty big if to begin with. I wonder if he can give Carrie credit for barreling ace higher. Doesn't look like he's going anywhere for chips. Huge favorite headed into the river. Which is 3 of clubs. Jonathan hits it straight. Will this be a scare card for Carrie, or will she keep firing? Carrie is loading up for the third barrel. Baller! There it is, 13,500. Oh, there's definitely action on that corner. That's how you can tell Callie's a sharp player. She found the soft spot in the table. She immediately went after the soft spot, just like right off the bat. Bob talking that way about a fellow Canadian. That's not even cool, eh? There's only one hand that beats Duhamel, so I think it's pretty likely we're going to see a raise here. Plus, Bob probably didn't do Carrie any favors by calling Jonathan out. Even though Carrie's just fired 13-5 into the abyss, I do respect the hustle. Healthy raise to 32,300. No chance she calls this, but I honestly don't blame her for trying to make it look good. The less information she gives about herself, the better. Pursed lips and the squinty eyes are a nice touch. And you still have nothing, Carrie. Let's it go. All right. Hey, show it, Jonathan. Come on, what are you going to show? I never bluff, you know that. So Duhamel wins that one against our loose cannon, but she's playing like a champ. In fact, her stats tell us that she's literally playing exactly like the 2010 World Series of Poker main event champion in all 4 of these categories. Yes, I'm a stats geek, and yes, I couldn't be more aroused by this comparison. She's been playing aggressively and obviously isn't afraid to get money in there. Even though she did just drop 27K to Duhamel on that last hand, she made a fearless call against him earlier tonight, and she's the one who's now up almost 16 grand. So far in bracelets versus bracelet, advantage, bracelets. Carrie does have some nice jewelry there. Is there a WSOP bracelet mixed in? Actual start here on Eugene Kachalov. He's been awfully quiet so far tonight. I asked him about it. He said, maybe getting a little bored, raises it up with the queen 4. Burchell, king 6. Folds. Duhamel out. Jason Mercier, 8-6. He'll fold. Guy with ace queen. Can often be a 3-bet from this position. But just calls. Eugene did raise under the gun, which usually denotes strength.
Bob with ace rag. Bob's played pretty snug tonight. And he'll let it go. He's right to not get involved with a weak offsuit ace. Heads up to the flop. Trade 9-9. 2 diamonds. Complete air ball. He's ahead with ace high. And checks it. Eugene's in position. He'll continue. Bets 1,600. Gee's so rich he went to space on vacation. 1,600 bucks won't even get you Starbucks up there. He calls. Worse than Hawaii. To the turn. Jack of spades. No one picks up any additional outs. Gee checks again. And Katchalov will slow down. River, 4 of spades, and Eugene makes a pair. Now Gee's looking to lead all of a sudden. Fires out 5,200. I think he's bluffing, but I'm not sure how many better hands would fold. Eugene might have the only one, especially since this all of a sudden lead out does kind of smell a little value-y. And he'll fold. Malaverte gets away with a small bluff. He's scared off Eugene like a fire-breathing acrobatic clown. Yeah, when you try to pick on my blind all the time, you run into the buzzsaw, the original G. It's pronounced Gee, not G. So Gee makes it look easy to bluff the pros. See if he can keep taking these veterans to the shed when we get back. Welcome back to Las Vegas and the big game. Right now the cards are being dealt and the action will start on 24-year-old pro Jason Mercier. His and Duhamel's razors must have been confiscated at airport security. Queen 10 for Jason. And bumps it up to 1,200. Gee's out. Bob Vulgaris. Ace 5. Oh, really? Downtown? Folds. Katchalov out. Our loose cannon, Carrie Burchell, pocket 7s. And she'll make the call. Main event champ Jonathan Duhamel, ace 3 of spades. And he makes the call. Carrie and Jonathan both just called out of position, but Jason did raise under the gun, so typically that would narrow his range to stronger hands. Queen deuce 5 rainbow on the flop. Mercier flops top pair. Burchell's checked it. Playing in flow. Duhamel checks. Go with the flow. Jason wasted no time catching up, out flopping Carrie. Typically he waits until the turn to river. Feel me flow. Bets 2,300. Carrie may not hate the sole overcard on board. Makes the call. Duhamel folds. Well, at the moment she's drawing to a 2-outer. Heads up to the turn. Jack of spades. Board gets worse for 2 7s. Burchell checks. And not much worse for Queen 10. Is that a check? Yes. Mercier checks behind. River 6 of spades. Duhamel would have made backdoor spades, nut spades. Checking and hoping for some cheap showdown value would be fine for Carrie here, even though we know she's losing. Or she could bet. How about barreling 9,000 on the end? That's an overbet. Jason's a little perplexed by the meaning of this overbet. 9,000, so much. Typically an overbet is a polarizing move, meaning you have a huge hand or you're bluffing. Carrie's hand isn't a pure bluff, but she's turned her hand into a bluff of sorts. Playing against an amateur is particularly difficult because you have to wonder if they know what an overbet is supposed to mean. Did they even intend to overbet? Do they know that overbetting is even a thing? Look, there's only so much I can say about overbetting, Mercier. The bet's 9K. You make that in like 0.2 tournaments. Make a decision, will you? I was not planning on fooling. Well, now that he's been over the plan, maybe he can make a decision. Wow, it's a 9K decision. Tanks for the memories, Mercier. Carrie keeping pretty cool during all this. What do you have? Why did you bet so much? Mercier folds. The loose cannon just out-leveled Jason Mercier, a baller. Burchell bluffs again and wins. She's like value betting like ace jack there, and I'm just like so annoyed. I'm just so bad and I fold. You wish her hand was that good. Mercier makes another questionable laydown to the cannon, who's clearly come to play. Joe, what have you noticed so far about this table? I've noticed that they've all come to play, and though Mercier is voluntarily putting his chips in play the most, no one's VPIP is that far behind. No one is the clear chip miser at this table, and no one is acting like a maniac either. They're all here to tangle.
It's making for a fun table so far, and I have to think it will inevitably lead to some bigger pots later in the week. Well, Joe, you certainly wouldn't know that Carrie's usual stakes are $1, $2. Well, she's playing like it's a $1, $2 game. Doesn't really seem to be sweating the money much at all. Action on Bob Bulgaris. Pocket queens. This is a little doggy. Oh, yeah, he thinks he's a big dog though. Bob raises. Bob has a Jack Russell Terrier named Coltrane who thinks he's a big dog and a jazz saxophonist. Catchalop calls. Rochelle folds and Duhamel's out. Jason Mercier with ace jack of spades. 3 bets to 7,200. Laliberte quickly out. This is one of those situations where Jason doesn't want to take this flop out of position without the lead. Bob's probably considering a 4-bet, which is fine in this spot, but you should really only 4-bet if you're not planning on folding to a 5-bet. 4 bets into 18,700. Eugene out. Mercier no longer with the lead. You start with 100? Yep. Yum. Looks like Jason might be considering seeing a flop, maybe putting in a 5th bet. Opts to just call. So a nice size pot as we go heads up to the flop. 10, queen, 8, couple of hearts. Bob with a set. Bob's got the nuts for now, but it's a bit of a wet, scary board. Mercier checks his gut shot. Bob really can't afford to slow play this. Way too many draws out there. That's 32,200. Bob's made it pretty expensive for Jason to draw to his double gutter. Jason's been getting run over a little bit. Gotta wonder if that's gonna factor into his decision at all. It may push him more in the direction of shoving, which could maybe get Bob to fold a hand like ace-king, but getting him to fold a set or an overpair would be next to impossible. Not really sure what's taking Jason so long. Maybe something in the back of his head screaming, shove, shove. Really should be a pretty easy lay down. And he does let it go. Finally. Bob's gonna take down the pot. I did it, I see the top card, yeah, and the river. Rabbit hunt. Bob should have brought his Jack Russell Terrier. That's a bad card. See the river. Bink, there it is. Jason would have made it straight. I win. Oh, you think so? Unless you had the nuts. Like on the flop that I had the nuts? No. Unless you have a flush. Ugh. Sometimes it's just better not to look. And looking at our leaderboard, we can see that Bob is our big winner so far, up over 42,000, followed by our loose cannon and our billionaire. Both are up around 20 grand. Kachalov is down a little, and the WSOP main event champion does not seem to be faring well in our cash game. He's stuck 36 grand. While Jason Mercier got hammered for 40 dimes. All right, guys, end of the night. Carrie, you're really holding your own out here, huh? I'm trying to. How you feeling? I feel good. Yeah? Jason, you've been ultra chatty today. Yeah, I know. Why? A lot of action. Yeah, I know. Too much action for me, I think. All right, shut up. Whatever. It's the end of the night, guys. I'm Amanda Leatherman saying goodbye for now. And remember, if you got the cash and the guts, Should we just develop the show? big game. Good night, everybody. It's shaping up Sure. to be an action-packed week here on the big game with a cannon who's not afraid. Just about być loptosie. Tomorrow night. First stage, this is up. So Just about być loptosie, čo? Loptoś. What do you think of this table for meeting acts? Čo sobie robisz loptosie? Čo loptoś? Don't you think it's kind of crazy? A little bit? No, soft game. Yeah. Soft game, says he. Soft game. The preceding program was sponsored by PokerStars.com. How costly is this? Sponsored by PokerStars.com. Previously on the big game, wealthy amateur and well-known whale Guy Laliberte splashed around in the deep end and came up. You need to take your options. Your options. Loose cannon Carrie Burchell got poker pro Jason Mercier to get wrong. That is a little too much. Darn. I'm gonna fold. I don't know how you would fold there. I'm gonna look like the genius. You're gonna look like the idiot if she has aces. I'd like to see the TV show where you look like a genius and I look like an idiot. And 2010 main event champion Jonathan Duhamel also got a message from the kid. Wow. Take it.
loose cannon had an incredible up and down section. Will she continue to keep these seasoned veterans guessing? Find out tonight on the big game. Whoops. Take your joystick. Gentleman. Take your joystick. Hello and welcome to the big game from Las Vegas, Nevada. Alongside Joe Stapleton, I'm Scott Huff, and tonight there's over $850,000 in cash on the table as some of the top players in the world have come to battle it out in our state-of-the-art poker room. Jason Mercier may be smiling, but he's stuck 40 dimes and also getting smashed by me in Words with Friends, and that's no laughing matter. Cirque du Soleil creator Guy Laliberte was a man of mystere on night one, bluffing his way to a profit of almost 20 grand. Bob Bulgaris is a high-stakes cash game regular and NBA enthusiast. Look, you can see he's watching the game now. He's our big winner, up 42K. Eugene Kachalov, born in Ukraine, raised in Brooklyn, feared in Las Vegas. He's down $4,500. This is our loose cannon, 29-year-old Carrie Burchell. Last night we learned about her being born with a hole in her heart. She conquered her health issues and has played fearlessly so far. She's currently up over 20 grand. Our remaining player is the 23-year-old 2010 World Series of Poker main event champion Jonathan Duhamel, and he's standing by with Amanda Leatherman. Jonathan, you won the World Series of Poker main event, and now you're here playing this in the big game. How does the pressure compare? Well, this is tough because, I mean, you play your own money, so you don't want to lose like a couple of $100,000, and because you're on TV and stuff, you don't want to like stupid and do like bad decision. So it's kind of tough. It's different pressure, but it's a lot of fun. I've noticed you've been tangling a lot with our loose cannon. How do you think she's playing? She is playing very good, actually. I've been cut a couple of times when I was trying to do the big bluff, and she cut me, so I got to rethink my game. It's quite tough, but you know, I got some tricks in my pocket, so I'm ready to go back there. And it's good you're on her left. Yeah, exactly. Good luck. Thank you. Here's another look at the loose cannon rules. Each cannon is staked $100,000 to play. They keep all winnings above the initial 100K, and the loose cannon who won the most money at season's end earns a North American Poker Tour passport worth $50,000. Right now, the loose cannon to beat is Massimiliano Martinez. Originally, I thought Carrie had no shot, but she showed us last night she ate skirt to get the money in there. Definitely not. She had a roller coaster night, up and down, bluffed off some money, made a hero call, but regardless, she was in there and mixing it up all night long. Action will start on Carrie with 6-4 offsuit. Tieto investície budú drahé. Out. Jason Mercier, 9 deuce. Lets it go. He's already looked at his hand. That's all me. Have you even looked yet? Have you looked at? He looked. He gets so excited. As soon as he gets his cards, he has to look right away. It's like Christmas. Is it Christmas Day? I gotta open the present. Drahá investícia. Talking about a guy who wore a clown nose in space. Veľmi, veľmi drahá investícia. Key raise 1400. Čo nabrala nečakaný spád. Cancel off with a real hand, a couple of sevens, makes the call. Heads up to the flop. To sa pekne nabalil. Drobácky do tela. Or ace jack. Both miss. Eugene with the best hand. Checks. Guy missed about as hard as one can miss. But he's going to bet it anyway, 2,800. And Kachalov folds. Gets him to lay down the best hand. No contest. Not really. Not much to taste. Chase. This guy. Chase. As Guy takes down the first hand of the night, let's go over the rules of the big game. Each table lasts exactly 150 hands. The action pre-flop is pot limited, becomes no limit after the flop. Blinds are 2 and 400 with a $100 ante, all of which is paid by the player on the button. And every player begins with at least 100,000 but can rebuy for up to 500K. The big rule change this season is that our loose cannon cannot come back after they played the week's 150 hands. The action this time will start on Jason Mercier. He's 6 trade. Folds. Laliberte out. Action on Bob. Joe, Bob once promised me if he won. Drahé investície sa tu dejú. Give it to me because he didn't care about the title, just the money. Guess he hasn't Wait, had a chance what? to belch on that yet. He folds Jesus. unopened and on the button. Wait, what? 1,200. Interesting fact about Eugene, I was talking Wait, to his what? girlfriend in the green room, and apparently he's got a shoe buying problem. He's obsessed with buying sneakers. He's such a Samantha. And Carrie folds over to
Duhamel with 10-6 of diamonds. He re-raises to 4,200. The champ is here. Obviously, the great read on Kachalov knows he hasn't dominated. You know what else Eugene's girlfriend told me? He's a little OCD and he loves apples. What is there, a nail salon backstage? King 5. For the win. 10-6 for the win. Is that correct? It's a dead-on read. You, sir, you have 10-5. I've got 10-6. Let's light this candle. I mean, I could just call and see what happens at position. But I don't know, I was like, wow, I can do a lot with 30,000, I was thinking in my head. I was like, I could take a trip to like Fiji with like, you know. Is that what you think when you play poker? I think about that with everything. When I bet on sports, I think about that too. Like I lose like whatever, I'm like, oh, I could have bought a lot of art. I could have bought like a lot of stuff with that. Valverde folds. Very interesting. So every hand you're in, you evaluate if you pay Not every hand. If it's a certain threshold. Action folds around to the cannon with 9-8. No, not like if I lose $5, I'm like, ah, Subway's footlong. Things like that. Bob's more of a Quiznos guy. Rochelle races to 1,300. Duhamel, speed limit. Duhamel will be playing his pair out of position. Lambada is sitting out. 1100. Mercier quickly out. Not sure why Jonathan didn't 3-bet pre-flop. Could be that he doesn't give Kerry credit for being able to raise or button this wide. 4 Jack King on the flop. Duhamel checks. Not a great flop for 2-5, but Duhamel is ahead. These two tangled on night 1. Kerry reaching for chips again. Fires out 2,300. Kerry ate Jonathan's lunch last night. He might be a little gun shy. Lets it go. And Rochelle's going to drag a small pot with just a little continuation bet there. I think Kerry surprised everyone last night, especially Duhamel, when she made a pretty thin call and picked off a bluff. And in general, she's been firing non-stop. You know, I got a good mind to rename Kerry. I'm thinking more like Tenacious C. Green King. The action will start here on Duhamel, the 2010 main event champ with Jack 7 of spades. Duhamel folds a pair on the last flop, then all of a sudden comes out swinging with a piece Green of cheese, fucking king. even world champs tilt. He makes it 1,400. Mercier, his spade's in bad shape, makes the call with 10-8. Ace-6 for Guy. Folds. Bob. Ace rag. He's played pretty tight so far. Lets it go. Eugene with 9. Queen. He'll let it go. Over to Kerry. Jack 10. A fine hand to defend with. And she does. Kerry's actually got both her opponents dominated. Flop 6-7 king. Duhamel hits a pair. Big whip for Rochelle. Who's checked over to Duhamel. Duhamel has paired his live card, and he was the pre-flop aggressor. His chance to c-bet, fires out 3,400. Mercier's got a gut shot. Raises to 10,300. Sort of a semi-bluff with his gut shot. Rochelle out, and now on Duhamel, who has a gut check. So in general, Jason would mostly be raising his strong hands and his draws. The middle pair isn't doing all that well in either case. Duhamel folds. I think Duhamel's mad at the way Jason pronounces his name. Sellout. Mercier takes that one down with a nice bet. Well, we've yet to see a river card tonight. I'm betting on some serious showdowns in our future. Don't go anywhere. Big game's just getting started. Welcome back to Las Vegas and the big game. Tonight we've got over 850 grand in cash on the table as the action this time will begin on billionaire Guy Laverte. What do you got? He's down at 10-7 offsuit. Here's an up, down, side, side music. Folds. So he gets ready to look at the TV. Bob. Přepučil. King deuce. Yeah. Ty luskaš tabakl. Folds. Eugene Mákové zónu. the king 5 folds, as does Kerry. Ace 8 for the champ. Raise, especially small or big. Raises to 1,600. Mercier, ace 10 of diamonds. Usually this is a spot for a re-raise. He just calls. Decepticon move. Also, tomorrow. Jason probably wouldn't want to call a 4-bet with it, and ace 10 suited does play pretty well in position. 7-4-7. Duhamel does not catch up. Duhamel had the pre-flop lead. See if he wants to keep it. Checks. Jason's in position and knows it's fairly likely that he has the best hand. Mercier bets out 2,100.
likely to think his ace high is good as well. That's why it's a cold deck. And Jonathan calls. We'll see a turn. 5 of diamonds. Both pickup draws. Duhamel a gut shot. Checks. Mercier's picked up a flush draw. And checks behind. River, queen of hearts. Changes nothing. Check, check. Yes, sir. Jason wins. Oh, my little 10-7. What was that noise? Guess Guy would have made trips. And Mercier wins with the ace high. Should have gone for 3 straight. Yep. So the 10th place for the 24-year-old phenom. I know, right? And though it hasn't come naturally for him, Jason Mercier has been learning to play the part of a young poker superstar. Doing interviews isn't really that difficult. It's just like, I don't know, kind of annoying sometimes. I mean, I definitely enjoy doing interviews. You just said you didn't. Oh, sorry. Okay. Let me think about this. I'm just totally freestyling it anyway. I probably wouldn't do as many interviews as I do if I didn't have to, but I know that it's what I need to do now. It's part of the job, and you know, I just put my head down and do it even if I don't feel like it. Near the top. Sure is. If he queen 10-8. You know, doing commercials. I think I actually don't like doing that a little worse than doing interviews. In commercials, a lot of times you're just doing the same thing over and over and doing multiple takes, and I really don't enjoy that. But you know, I know that I need to do that, and it's part of the job. I don't feel like I'm selling out at all. You know, like all the top players are pretty much sponsored, and that's how you promote yourself and make yourself more well known to the public and everything, and just better for your career. You know, I just prefer to be playing. You know, I really just enjoy playing poker, and the other stuff isn't as easy for me. Knocked it out of the park. You know who really loves hearing about all those grueling interviews and commercials? Coal miners and air traffic controllers. So you have to straddle then. Eugene's got to straddle. That was the bet. You want to start it, Eugene? Are we straddling? Straddle. We can do a round if everyone agrees. Sure. I mean, we know Jonathan is going to do it. Jonathan's good for it. Jonathan still got that. He just won like, you know, 81 million or whatever it was. More like 82 million. It was under 9 million, but that goes way down after taxes and ATM fees. Speaking of 82, Burchell folds hers over to Duhamel. 8-5. Out. Yeah, they give you already. All players were paid 9th place cash the day they reached the final table. A little walking around money. Mercier on the button with ace-8. Raises to 2,700. Over to the guy who's so rich he summers in space. Calls 2,500. Seriously, he went to space as a tourist. Ace-5 for Bob. Bob with another weak ace. Folds. Catch along with 6 tray. He straddled this hand. And calls. All right, look at that. Oh, Two cause guys we're with not 6 tray. I love poker. How much you want to bet these two pieces of cheese out flop ace-8? Trade deuce 4 rainbow. Bob would have hit a 2 straight. 0 5. Toto by som mal stihnúť tento šmak. Tu už by som mal byť voľný. Možno už aj túto. Ak ten turnaj pôjde na Makovi. Mercier out. Eugene has donked it. Katchlov's the slight favorite for the outright win because he can hit a backdoor flush, otherwise known as free rolling clubs. Guy made the call. Turn, king of spades. Toto pôjde. Guy checks. Let's see if Ešte Eugene tento wants to summon progresívny the power call of systém. Grayskull. I mean position. Tento pôjde. Betting into a billionaire can be scary though. Bet 6,000. Club flush no longer possible. These guys will chop it as long as no one folds. Guy makes the call. River. Fold. 10 of diamonds. Lambada je naspäť. Guy checks. No way to value bet this. And catch. Lambada pritvrdil. Lambada masívne pritvrdil. Lambada má niečo masné. That flop came out, I was like, oh, I Začal drtiť tabaky. This is like notorious Vo veľkom lore for štýle. Eugene to dunk lead in a sandwich when he's sandwiched.
Jason Mercier has indeed picked up on Kachlov's donk leading, or donk betting as we call it here in the big game. Otázka znie. Basically tracks when a player bets into the pre-flop razor rather than playing flow. And as Jason so politely pointed out, Kachlov is the only player to employ this. Lambada asi skončil. And remember, when the amateurs do it, it's bad. Lambada to dal. It's strategy. So far it hasn't Lambada došiel vo veľkom štýle. Dal Lambadu. Loose cannon has straddled, so action will start on Duhamel, the 2010 main event champion. 10-4 of spades. 230, 220, Loose cannon straddling, totally baller. Pocket sixes for Mercier. 200. And he'll call. Yet another thing I would criticize typically, but since it's Jason Mercier, he's balancing his range. Lilliberte calls. King 4 of diamonds for Bob. 200 buckets, boys. But he's getting a good price. 10-5-4. Rainbow. As does Eugene. What is this, a community fund? Rochelle with ace deuce. I'm giving up on this one. Spot for a check. You don't want to bloat the pot with the worst ace possible. I'm giving up on this one. Jason's got the best hand with a pair of No sixes. hero He's calls. dominated in 2 spots. 8, ace 4, a couple of spades. Now everyone has at least a pair. This isn't a place for hero calls. For Jack and King. It was a very bad flop for As I mentioned, he's dominated. Jack and King. Bets 2,000 anyway. Not a donk bet because there was no pre-flop aggressor. Rochelle calls. No hero calls, gentlemen. Screaming, I have a hand. No hero calls. Let it go. Mercier folds, Lilliberte calls. Bob, what to do with bottom pair? Hero calls are done. I call this. Bob folds. 7-6 ace. This is gonna be for 250 buckets. Turn, king of spades. Joe, you know those nights you feel like you should never fold? Uh-huh. This is one of those nights. Well, I won't. 4 ace. Would have made 2 pair. Action checks the key. Who checks it? River? Not the best odds. Rick. Carrie's got this locked up as long as she doesn't But fold. I call this 120. Rochelle, who checks the key? Hey. Me too. Ace. Ace good. What was it hand? They were the same hand. They were both the losers. Giving up on this one. Laugh it up, playing middle pair or loose cannon. Táto investícia do tejto nehnuteľnosti sa nebude konať. Odtiaľ to sa zdekujem, ticho sa vytratím. Potrebujem robiť nejakú väčšiu investíciu. Nejaký väčší šmák, niečo ako lambada. Nejakú takú lambadovskú investíciu by som potreboval. Call 50. You gotta be careful with him. Like, for sure, he's got a bunch of money and stuff. He's dangerous. It's very tough to play poker with someone who's been in space. It's like, how do you prepare for that? Guys, Bet 50. This is a shot of Guy from 2009 in his astronaut suit. 6 months of training led to 12 days in the International Space Station at an estimated cost of $35 100. $35 million. I sure hope that 8x10 also came with a couple of wallets and a keychain. I remember the one time you guys busted me. I went up to my room, I To forgot Jack. jacket or something, so you didn't know that I was coming back right away. I call And it. I came back and everyone's high-fiving me because he busted me. It was like... I was like, you remember that? Original chaser right here, by the way. That's just the original chaser. Rochelle out. Duhamel folds. Action on Jason Mercier. Unopened button. 10 deuce of hearts. Lambada. There's no straddle. Eugene, you're supposed to straddle. Raises to 1200 with the Doyle. Ace jack of spades. Too costly. Definitely a 3-betting spot against Mercier. He just calls. 5-4 for Bob. Swings were, They were really ridiculous. the swings were so used. Calls out of the big blind. Let's see if Guy's high-fiving anyone after this hand. To the flop. Deuce, deuce, 10, 2 clubs. Mercier plus Doyle dinghy. 10 queen. Like Jason, what is it like? Lilliberte checks. Bob checks. Mercier with his full boat. Typically, Jason should bet here and try to get no credit for an on-the-button c-bet. Fires out 2300. Jason, we're betting total air. Guy's hand might be good some of the time. As it stands, he's dead to run. Check it out. Jacks. He calls. Bob folds. Jason, the slight favorite as we head to the turn. I've seen worse. 6 of spades. He picks up a flush draw that can only hurt him. He checks. Jason, usually good even after making a hand. He is flush-proof. How much will he bet? 65
bad. Možno som mohol skúsiť za 200, možno by padla 10 a Queen a vyhral by som Big. Ale tie šance na 10 a Queen neboli veľké. Možno sa to mohol vyskúšať. Lebo naozaj keby padla 10 alebo Queen, tak by som vyhral Big. Ale aj to som možno za 200 mal ísť. Ale pravdepodobne mi aj tak nepadlo jedno z toho, takže v podstate je to jedno. Pravdepodobne nepadlo 10 alebo kráľovna, takže moc sa nestráca. No ešte to vypustím. Na turnaji sa nemá zmysel hrať na hrdinu. Lebo turnaj je o ume, nie o hrdinstve. A jeden z nich má určite vyššie ace. Takže pravdepodobne tam jeden z nich môže mať 6 alebo 9, čo pochybujem. Ale pochybujem, že to by som vyhral. 9 na 10, full house, ako som povedal. Tam call. V niektorých situácií treba u mne odísť. U mne sa nenápadne sa vytratiť. Lambada vyhral svojich 6000 a zase oddychuje. Lambada znova oddychuje. Má svoju oddychovačnú chvíľku. Vyhral 3000 na a teraz si dal šlofika. Dal si šlofika do nosa. Call. Lambada si dal svojho šlofíka. Tento turnaj skúsim odohrať maximálne u mne. Bez jednej chyby. Uvidíme, kam nás to dopracuje. Neviem, čo skúšaš turn. Ja viem, že cítiš tlak na sebe, ale takýto systém hry ja ti tolerovať nebudem. Nemá zmysel ísť all-in pred flopom a riskovať veľmi krvelačnú pozíciu. Ale jeden imbecil ti to zobral a aj tak si prehral. Ale toto je ten problém, ktorý tu je, že ti nevyšiel ten all-in attempt. Cítim sa na investíciu. 80 na to dám, uvidíme, čo z toho vznikne. Ak to zvýšia, najhoršom dorovnám, alebo to foldnem podľa sumy, aká bude bačovať.
Ja viem, že si zúfali z turma, ale nie je dôvod pre mňa. Nie je dôvod pre mňa brať holiny pred flopom a riskovať zbytočné šlamastiky. Tento turnaj chce zahrať maximálne u mne, aby som vedel, kam ma to dostane, keď to zahrám maximálne u mne. Ale potrebujem kvalitnú investíciu, ale hovorím, na toto sa nedá tlačiť. V pokeri sa nedá tlačiť na pil. Proste treba hrať s tými kartami, ktoré máme. Keď dostaneme hovna, tak ťažko sa bude s hovnami hrať. 4, 5. Nemá zmysel sa hrať na hrdinu. Tuto. Náhodou niekto z nich je prešíbaný, drží v ruke kráľa alebo sedmičku a blafovať na turnaji, keď sú traja súperi, to je... Jeden z nich má určite niečo, čo ma porazilo. Niečo masné. Uvidíme, čo dokážeme s touto rukou spraviť. Skúsim ho navýšiť. Bet. Toto je slabé ESO. Ale to slabé ESO mi nakoniec vyhralo. Teraz máme o niečo silnejšie ESO. O niečo silnejšie. Vyšiel all-in? No dobre, toto je v pohode. Toľko som chcel približne do toho vraziť. Takže... Toto je tá situácia, do ktorej som sa moc nechcel dostať. Uvidíme, čo povie na to Lambada. Myslím si, že teraz... je to rizikový faktor. Hrozí mi ten flash. Ale nemal ho. Stehno tučné. Nemám peniaze. Dal som ti posledný limit, ktorý som ti mohol dať. A si to poslal do piče. Neodržal si jednoznačné pravidlá. Keby si bol čo k čomu, tak si zoženieš pár drobných. Zoženieš si pár drobných. A začneš hrať konečne u mne. Začneš hrať konečne u mne. Aj keby som mal tučko, tak by som ti nedal po tom, čo si vyviedol. Aj keby som mal. Aj keby som bol milionár. Tu ide o princíp. Aj keby som bol milionár, tak by som ti nedal ani 10. Po tom, čo si vyviedol. To, čo ty potrebuješ teraz spraviť, je zohnať si drobásky a dokázať, že nie si kokot. Hej? Keď to spravíš, potom sa môžeme ďalej baviť. Na vyššej úrovni. Hej? Tu ide o princíp. Proste dal som ti $10, povedal som ti, ako hrať. Nepočúval si ma, hral si zle, prehral si ich do 1 hodiny. Hej? To znamená, kým nedokážeš opak, že už vieš hrať, tak odo mňa neuvidíš ani cent. Aj keby som bol bilionár. Tu ide o princíp, ako som povedal. Proste, mali si pozrieť ten seriál. Rozhodnutia, následky. Ty si sa rozhodol
že budeš hrať zle. A ten následok je ten, že pokiaľ nedokážeš, že hráš dobre, tak neudíš ani cent do mňa. Hej? To je následok. Lebo ja som ti jasne povedal, hraj za 5%, to znamená hraj jednotky. Maximálne jednotky. Ja viem, že teba to nebaví, lebo z toho nič nezarobíš, len si nepochopil pointu. Tu nejde o to, aby si z toho zarábal. Teraz tu nejde o to, aby si z toho zarábal veľké peniaze. Teraz tu ide o to, aby si trénoval skúsenosti, čo funguje, čo nefunguje, ktoré ruky ako hrať, kedy ako čo zahrať. Rozumieš? Ty by si to mohol robiť aj bez peňazí, lenže bez peňazí si povieš, že to ma nebaví bez peňazí, to nie je ono. Tak bohužiaľ. Hej? Teba nebaví ani pozerať trúdov, ako to hrajú, hej? Čo hrajú, ako hrajú približne a teba nebaví ani hrať bez peňazí. A nezoženie si od tučky, som ti povedal. Napíš tučke, povedz jej, som masný pokrový hráč, daj mi šancu, 10 eur do mňa zainvestuj, vráti sa ti to dvakrát toľko. Hej? Hotovo. Hej? Ja by som s nemal problém, už žiadne ženy. Ja si kľudne tučke napíšem, zainvestuj do mňa 10, sa ti to vráti. Ja s tým problém nemám. Nerozumiem, kvôli čomu ty máš s tým problém. Ja dávam ľuďom geniálnu šancu, aby zainvestovali do kvality a sa im to vráti neskôr. Hej? To, že keď ju nezoberú, to je chyba. Hej? Za to už ja nemôžem. Ja jednoznačne som potvrdil na niekoľkých turnajoch, v niekoľkých kešovkách, že hrám masný štandard. Dnes som z $2 urobil 8, hej? Hej? Keď niekto urobí z $2 8 a keď štandardne končí na platených pozíciách na turnajoch, tak asi vie hrať, hej? A tučka je jedna šuška, jedna zazobankyňa, od ktorej sa bojí stehno vypýtať drobné. Ja neviem, čo sa bojíš. Však to není, že dar. Ty jej to vrátiš a možno jej vrátiš ešte aj viac. Nechápem. To nie je, že daruj mi nejaké peniaze, to je, ja ti to vrátim a pravdepodobne ti vrátim ešte viac. Ja by som sa nebal nikomu to povedať. To nie je hanba alebo niečo, lebo ja tým ľuďom dávam šancu, aby zainvestovali do niečoho, čo je veľká šanca, že sa im to oplatí v budúcnosti, hej? To znamená, keď ty sa bojíš, to znamená, ty si neveríš. Ty si myslíš, že zase tie peniaze pošleš do prdele, hej? To je druhá vec potom, tučko. Potom to trénuj. Potom trénuj poker, ako som ti povedal. Pozeraj trúdov, zbieraj skúsenosti v kešovkách, na turnajoch, lebo teraz to není o tom zarábať veľké peniaze. Teraz je to o skúsenostiach. O tom zistiť, čo funguje, čo nefunguje, čo ako hrať, disciplína, že vieš foldovať veľké karty, keď je to nevyhnutné, hej? Na to potrebuješ skúsenosti, potrebuješ byť v tom stave, napríklad, že máš 2 kingov, ale hrozí ti strašne veľa vecí, čo ťa poráža, hej? A proste máš na to foldnúť silný pár, hej? A mohol by som takto dávať príklady, hej? Proste to potrebuje skúsenosti. Lebo ako som vždy povedal, iba veľkí hráči vedia foldnúť veľké karty, hej? Problém je, že ja keď si od tučky vypýtam, tučka mi nedá, ja jej vynadám, že je žgrloška a tupaňa, lebo nechce zainvestovať do kvality. Potom sa naserem na teba, lebo ty paktuješ so ženou, ktorá je hlúpa a žgrloší peniaze, hej? A skončil si u mňa, pošlem ťa za tučkou do piče, hej? Takže znova, mal by si túto situáciu vyriešiť čo najlepšie v tvoj prospech. Čo najlepšie v tvoj prospech. Hej? Lebo keď si ja začnem od nej pýtať peniaze, vysvetlíme situáciu a nedá mi, tak máme problém. Hej? Keď je poviem, že na turnajoch končím bežne v platených pozíciách, v kešovkách dávam slušné zisky takisto a ona mi povie, ona, ktorá má peniaze, že mi nedá ani pojebaných 10-20 eur,
tak potom poviem, no tak potom neviem, o čom sa bavíme, tučka. A ty vieš, že by to tak dopadlo, ty vieš, že aká ona je. Pravdepodobne. Stále je tam malá šanca, že by povedala, OK, že ja nie som žiadna žgrloška. Kvôli čomu si myslíš, že ja som ti dal $10? Kvôli čomu si myslíš, tučko, že ja som ti dal... Ja som mal $30, hej? A z tých 30 som ti 10 dal, to znamená 33%. Kvôli čomu si myslíš, že som to spravil? Kvôli tomu, aby som dokázal sám sebe, že nie som vyjebaný žgrloš. Hej? Lebo ja viem, že nie som, ale vedieť je jedna vec. To treba z času na čas dokázať aj samému sebe, hej? Či naozaj máš pravdu. Prakticky. Kvôli tomu som ti dal 10 €, ale ešte nemôžem dať viac, lebo si dokázal, že si to posral. Nedodržal si pravidlá, nedodržal si systém, išiel si za všetkých 10, prehal si to do hodiny, hej? Lebo si chcel dokázať, že do hodiny všetko vyhráš. Hej? A tak sa nehrá poker. Nemôžeš hrať za všetko. Lebo poker veľmi ľahko prehráš prvú rundu. Hej? To znamená, to by som bol hlupák. Si zober situáciu, že by som mal povedzme 100 € a poviem si, idem hrať za 100 € a hneď prvá ruka mi nevíde. A som skončil. No, nemôže byť taký idiot. To sa nerobí. Tento má nejakú silnú ruku, mohol by som ho kreknúť. Rozmýšľam, či ho kreknú 7-8, asi nie, čo? Lebo toto naozaj, keď tam naozaj padne postupka, keď tam naozaj padne 8-7 alebo niečo, tak mám šancu kreknúť na veľkej úrovni. Toto nie sú tie karty, ktoré som chcel vidieť. Je vysoká šanca, že Lambada má Kinga. Tento King bol veľký problém, ktorý došiel. Vedel som, že nemá kráľovnu. Vedel som, že nemá nič. Ale tento kráľ ho spasil. Čo je veľká škoda. Lebo naozaj, keď mi nedošiel kráľ a keď mi nedošlo ESO, tak som závodov. Hej. Tak som závodov, ale... Lebo sa stavím, že buď mal kráľa, alebo mal kráľovnu. Jedno z toho určite mal. To znamená, neverím, že tú ruku som vyhrával. Vôbec. To ako... Tuto asi tiež prehrám, asi má ESO. A teraz sa mu dosť slíni tomuto človeku, dosť sa mu slíni. Dosť sa mu slíni, hej, a... Toto je tá situácia, no, toto je tá situácia, kde človek musí byť veľmi opatrný. Tieto páry sú veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Tam... Lambada foldni to. Išiel do toho do piče a je tam kráľovná. Ajajaj. Ajajaj. Ajajaj, potrebujem Jacka. Potrebujem ukontrolovať ten pot. A toto je tá presne tá situácia, o ktorej vždy hovorím. Že veľkí hráči vedia foldnúť veľké karty. Tá šanca, že vyhrám tento pod je malá. Ale možno sa mýlim. Možno by som ho vyhral. Nehovorím, že nie. Ale neverím tomu. Ja si myslím, že jeden z nich má kráľovnu.
Nedozvieme sa, čo je škoda. Škoda, že som dokázal s tými 2 jackmi to kreknúť, ale hovorím. To, že máme pár, neznamená, že s ním vyhráme. To si treba uvedomiť v prvom rade, no. Keby som vedel, že tento nemá kráľovnú, toto by som riskol. Tohto hore by som asi riskol. A možno... Foldni to. Call mi to. Dobre. Donútil som ho foldnúť. To bolo dobré. Stále môžem faceovať Jack Ace. Jack Ace. Nejaký malý part môžu držať v ruke 2 trojky, 2 osmičky. Ale väčšinou títo hráči, keby držali 2 trojky alebo 2 osmičky, tak by išli all in. Hneď na začiatku. Toto je problematika, ktorá skomplikovala moju situáciu. Toto SO je samozrejme problém, ktorý sme nechceli vidieť. Dobre by bolo, keby si mi to foldol. Dobre. Je to split pot. Nakoniec mal to isté, čo ja. Ako vedel som, že nemá ESO. Vedel som, že nemá ESO, mal som dať za veľa. Keby som dal za viac, tak by to foldol. A nebol by to split pot, ale to už... To už... Na to sa nemôžem pozerať. Ale je pravda, že som mal aspoň za 400 alebo za 500, do toho by nešiel asi. Ale o týchto ľudí nikdy nevie. To som potreboval, aby to foldli. Chodia mi... Toto je... Keď mi takto často chodia kvalitné karty, to je dosť náprd, lebo ľudia si myslia, že blufujem. Lebo moc podozrivé, že toľko veľa rúk hrám. Ale chodia mi karty, ktoré sú hrateľné. Chcel by to 2 trojky na flope. Potrebujem vyhrať nejaký veľký pot. Toto je také, že... je tam ESO, ale... Tu treba byť opatrný, lebo môžem čeliť vyššiemu ESu. Hrozí mi tam flash. Flash sa schyluje. Väčšie ESO ma rozdrtí. Ktoré mi môže hroziť. Neverím, že má väčšie ESO, popravde. A dočekujem to, alebo dáme ešte za 100 páde. Dáme za 100 páde, čo spraví. Split pot, aha. OK. To foldnem. Kadiť na to. Nechodia, neviem z nich vyťahnuť drobné. Neviem z nich vyťahnuť drobné. Škoda, že nedošla tá trojka. A neviem, či im pomohla. Asi ne. Asi mi nič nepomohlo.
Kde si tučniak? Kde si sa zašiel? Čo si stíchol? Čo je tučko ticho? Čo čučí jak 5 peňazí? Išiel si pýtať od tučky drobné? Asi ťažko. No. Jason, you seem to be having a lot of fun out there this week. Is this your type of action game? Yeah, definitely. I mean, the guys that I'm playing against, they're a ton of fun. You know, I really like Bob and Eugene, and you know, I recently met Jonathan. He is, you know, a really nice guy. And he's gambling a bit, so I mean, it's an awesome game, and I'm enjoying. All right, what do you think of the loose cannons play so far? She's playing really well. You know, she's not afraid to make a big call, so I don't think she wants to be bluffed. So. Možno som mohol dať iba za 200. Možno som mohol dať iba za 200. Predsa len. Keď na mňa urobia nejaký all-in alebo niečo, tak to budem musieť foldnúť. Tohto by som zobral. Ale keď na mňa urobí all-in tento, tak to nepôjde. To je moc veľa peňazí. Ale rozmýšľa, dáva si na čas. O 1 minútu končí registrácia. Nie som na to bohvie ako dobre. Nepodarilo sa mi vyhrať veľké poty. Neboli na to príležitosti. Dúfam, že mi to foldne tento. Fuck. Ja ti verím, že máš toho kráľa. Ja ti to verím. Keby si ho nemal, tak by si neriskoval dávať za 200. A možno je, to je. Možno si mal niečo masné. Nejaký set. Nejaký set. Máte ESO páni? Fuck. Dúfal som, že nie. Jeden z nich má ESO, ha. Chcelo by to kráľovnú, čo? Chcelo by to kráľovnú? Neviem, či bude. Za 207 spoliehať, že padne kráľovna, hej? V podstate to je moja jediná šanca vyhrať Big Pot. Riskujem to, dobre? Riskujem to za 2800. Zoberiem na seba to riziko. Čo mi na to, gentlemani? Toto by som mohol vyhrať. Mám slušné šance. Je to doma. Dobre, konečne sa mi podarilo vyhrať o niečo väčší pot. Nemá zmysel ho rejzovať s týmto. Kontrola potu. Poráža ma. Takže tento pot nebude môj. Ó, že by. Nakoniec predsa. Kto by toho povedal, že nič nemá? Som ho presvedčený, že niečo drží v ruke. Nejaký šmac. 7-9. Rezdem na 500, čo spravia.
Foldli. Chodia mi zaujímavé karty s ktorými sa dá. Toto nechcem dávať za moc veľa. Ešte tu sú možnosti. Ale viac mu už nedám. Bolo by dobre, keby si čekol. Tu už sa nejde spoliehať, že padne kráľovna znova. Či? A 200 pade. 200 pade. Tu bola ma šanca vyhadiť ho. Náhodou by padla kráľovna, tak by som ho mal. Nikdy nevieš. Za 250 sa to oplatilo. Vyhral som 7 zo 7 showdownov som vyhral, 100% na úspešnosť, to nie je zlé. To nie je zlé, mám tam osmičku. Mám tam osmičku. Je tam niečo. Niečo sa tam rysuje. Nechcem moc do toho vrážať. Ale on do toho chce vrážať. To sa neoplatí. To sa neoplatí. Tam tie šance boli veľmi mizivé na úspešný šmak. To je zaujímavá ruka. Potrebná mi niektorá z týchto investícií vyšla. Lebo už zase začínam trošku klesať. Potrebujem zainvestovať do nejakého podniku, ktorý mi aj vyniesie nejaké drobné. Ale tento podnik mi nevyniesie drobné. Ak nikto nezvýši, tak zvýšim ja. Ak niekto zvýši, tak foldujem. Ako som povedal, ak nikto nezvýši, zvýšim ja. Mohla by si to foldnúť, žena. Vďaka, máš tu u mňa, žena. Máš tu u mňa. Rozmýšľam, som, či to zahráme, ale Lambada rozhodol za mňa. Lambada rozhodol, že to nezahrám. 500 je moc veľa na tú kombináciu. 500 je moc veľa. To nemôžem dovoliť. Toto foldnem. To foldnem. Tyho sa už idú byť.
Maďarka to podľa. Tento je odkiaľ? Z Brazílie. Niekto si pekne námaže. Dve trojky ho postavili na nohy, to je neuveriteľné. Títo ľudia to sú strašní šmáci. Dve trojky ho dali na výslu, nie? Čo robil Lambada? Nebudem mu navyšovať. Nebudem mu navyšovať. Skúsim ukontrolovať tento pod. Vyhrá mi to 1-3? Vyskúšame. Dostal som odpoveď. Nevyhrá mi to 1-3. Táto žena sa celkom dostáva z biedy. Čo však vyskúšal som. Čo ak náhodou... Ten Jack ju spasil asi. Alebo mala Queen. Som si myslel, že ide na high card. Ale očividne nešlo na high card. Vyskúšal som. Dostal som informáciu, stále ma 300. Škoda, keby došlo ešte 1-3, tak sa môže masívne nabaliť. Potom niekedy aj mi takáto kľúčová situácia znova klapla. Podľa kľúčovú situáciu, aby mi vyšlo inak. Tu došiel nejaký big boss z Holandska s 15 000 drobáskami. Som došiel zašívať. Ale tuším, že ani jeden pár som nemal. Na tomto turnaji som nedostal, nie, 2 jackov som mal. 2 jackov som mal. Jeden pár som mal, 2 jackov. A nevyhral som s ním, musel som ich foldnúť. Takže, to je príjemné. Dostal som jeden pár a ani s tým som nedokázal vyhrať. To sú tie veci. To sú tie veci. Človek dostane pár 2 jackov a nedokáže ich zužitkovať. Dokáže ich zužitkovať na kvalitnú úroveň. Žena sa dostala z biedy. Žena sa dostala z biedy. Tu nemôžem sa už hrať, že mám kráľovnu. Tu už sa nemôžem, tu už iba dočekujem. Jeden z týchto by išiel ďalej. Ja si nemyslím. Ja si nemyslím, že toto môžem vyhrať. Čo je škoda znova, ale... Jeden z nich by ma porazil. O tom nemusíme ani meditovať. Tu je kráľovna, ako som povedal. A toto musím zobrať. Lebo tuto mám šancu cracknúť na flash. Tuto je moja šanca. Tuto je moja šanca vyhrať big. Len potrebujem, aby... Moja šanca vyhrať big sa práve rozplynula vo vetre. Rozplynula sa vo vetre ako oblak makarónov. Moja šanca vyhrať big sa rozplynula vo vetre ako oblak makarónov. Ne, nevychádzajú mi, potrebujem. Ten kľúčový noč. Toto nemôžem zobrať. Toto nemôžem zobrať za tú sumu. To je ako bohužiaľ, o tom sa nebudeme baviť.
To je... Čo robia títo dvaja? Podľa toho, čo robia títo dvaja. Keby mali aspoň rovnakú, keby mali rovnakú farbu. Ale už je to iba 600. Už je to iba 600. Dal som do toho 200. Fuck. Škoda, že som nechytil niečo z toho. Nevychádzajú mi investície. Nevychádzajú mi investície. Ako mohol som na ňu robiť all-in, lenže... To je ten problém, že ak náhodou má trojku alebo deviatku, alebo jacka, tak by som prehral. Nemôžem si dovoliť hrať taký štýl. Dve S-a, no ak s dvomi S-ami niečo nešmaknem, tak to bude dosť na oprd. Ale je pravda, že dve S-a ma môžu zbankrotovať. Otázka je, ako ich zahrám, či to mám zvýšiť, alebo sa zväziem. Dobre, už sú tu iba títo. Navýšim to na 1200. Snáď ma dve sa nepochovajú na tomto turnaji. Lebo ak niekto robí all-in na mňa, tak to bude musieť zobrať. Dve sa nefoldujú pred flopom nikdy, bohužiaľ. Je to tu. A ako som povedal, musím to zobrať. A toto vám môže pochovať. Ale dve sa pred flopom sa nefoldujú nikdy. Dobre páni. Je to doma páni, je to doma. Je to doma páni. Takže podarilo sa nám robiť ten kvalitný puč, ktorý sme chceli spraviť. A teraz sa zase ukludníme hru. A ďalej hráme kvalitný umný poker. Uvidíme, kam nás to dostane. Chvála Bohu, že dve sa obstáli. Chvála Bohu, že mal Ace Queen. To bolo veľmi dobré, že mal Ace Queen. Ako naozaj. Že nemal pár. To bolo veľmi dobré, že nemal pár. A ešte k tomu mal Ace Queen. Toho dosť podguražilo. Že mal Ace Queen proti dvom S-am. Na to nechcel natrafiť. Ale toto bola jeho chyba. Ale v podstate aj tak by prehral, na tomto by prerobil vždy. Aj keby to dorovnal a išiel do flopu, aj tak by o všetko prišiel. Lebo by si myslel, že má silnejšie SO. Ťažko povedať, možno... Pochybujem, že by foldol Ace Queen. Ale urobil chybu, nemali z all-in. Ten all-in bol zlý z jeho strany. Lebo mal dosť čipov, hej. On vôbec nebol v pozícii, aby bol nútený urobiť ten all-in. Vôbec. Absolútne. To bolo to, čo to bolo. To bol veľmi zlý all-in z jeho strany. Dve dvojky na flope by boli celkom slušné, čo vy na to? Dve sa na flope. Môžem skúsiť reprezentovať, že mám meso. Nemyslím si, že to je tá cesta. Sú proti mne 4 a jeden z nich môže mať ESO. Nemá zmysel hrať sa na hrdinu tuto. Ale teraz do toho dám 400.
value betting right now. 90. Will, $2,600 worth. Full house ho môže potopiť. Uf. Škoda toho. Fuf. Nemá ESO. A môže mať 9 alebo 10. Alebo flash. Takže... Nebola tá cesta. Na toho naľavo nechcem moc tlačiť. Na toho naľavo nechcem moc tlačiť. Tam sú dva... Boj. Ako je pravda, že by som ťa mohol zobrať. Lenže neviem, čo robia tí naľavo. Toto je ten problém. Hej. A... Nemá zmysel riskovať tento. 3 ace. Môžem. Keby to zobral niektorý z týchto kriplov. Nie som nútený hrať tieto riskantné voliny. Tam to nebolo hodné. To nebolo hodné 8000. Tá ruka. Aj náhodou. Z diaľky. Ako som povedal, tento turnaj musím odohrať maximálne umne, maximálne rozumne. Lebo chcem vedieť, kam ma dostane turnaj, na ktorý sa maximálne koncentrujem a ktorý sa snaží byť maximálne rozumné. Chcem vedieť, akú pozíciu mi prinesie. Ale pokiaľ dám 137. pozíciu, tak som spokojný. To znamená, v momente, ako som 137, tak je úspešný turnaj. Hej. A už nie som ďaleko od 137. miesta. Znova ukážem svoju veľkosť, znova ukážem, že som mazec. A to je to, čo chceme. Ukázať svoju veľkosť. Ale 5-minútová prestávka, to sa hodí. Musím sa pochlapiť. Idem sa pochlapiť. A pochlapil som sa, idem sa vyčmudiť. Som spokojný so sebou. Mám to v hlave, veru. Mám to v hlave namastené. Čo púčo? Počkaj tam. Stapleton, I'm Scott Huff. We've seen roughly half the hands this week, and now it's time to check the stats and break down the numbers. Joe? Sure thing, Scott. First up is our loose cannon Carrie, who's been playing like she belongs in the Rain Man suite. In fact, if you compare some of Carrie's key numbers against the average of the other 5 nosebleeders at the table,
numbers for a loose cannon. Well, Joe, Carrie doesn't seem to be intimidated at all by the players or by the high stakes. She fits right in, Scott. In fact, if you removed her name from the top of her stat sheet, you would think she's just another pro. Now let's take a look at the table has been playing after the flop. The majority of the table is in the same ballpark. Eugene Katchalov is the second most aggressive at 3.7. But what clearly stands out is that Jason Mercier is leading the pack with a 6.7. Dobre, ako som povedal, budeme pokračovať v maximálne rozumnej hre a uvidíme, čo z toho bude. Nenecháme sa zbytočne unášať. Som vyhral 8 z 8 showdownov. Musím sa pochlapiť aj v tomto. Títo čo špakujú? Sa čudujem, že tu 10-8 ešte nefoldla. Ja, to už len dočekúváva. To už nebude ja to dávať. To už foldne. To už foldne, to... Čiže teoreticky ešte môže dať, 2200 ešte môže dať, môže dojde ďalšia 10 alebo 8. Ale teraz je to už pre ňu čistý fold. Toto už, tu nie je čo riešiť. Buď fold, alebo bluff jak svinia. Má dve možnosti. A bluff ako svinia by som neodporúčal. A urobila veľmi zvláštny bet. 5400. To nečakal. Sa čudujem, že hen to nefoldla. Jeden slabý pár je málo kedy tá cesta za úspechom. Respektíve nie je to slabý pár, je to stredný pár, ale aj tak. Toto by som foldol už na flope. Túto je ruku by som foldol už na flope. A ťažko povedať, je to cashovka. Lenže to ona hrá cashovku, kde sa nemôže rebindnúť, to znamená... Ona hrá v podstate turnaj. To znamená... Tam z jej hľadiska by som to foldol na flope. Lebo ona hrá no rebuy cashovku. Kde keď prehrá, tak vypadáva. Takže tam by som to určite nešiel do konca. Na flop by som to foldol. Vlastne turnaje treba hrať inak ako cashovky. A v podstate ona hrá taký mini turnaj, dá sa povedať. Taký mini. Mini špak. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah, holy, hallelujah. Čo robí Lambada? Múdre rozhodnutie Lambada! Múdre rozhodnutie Lambada! Foldol si, správne. Tak sa mi to páči, Lambada. Si môj špak, si môj špak. Si môj špak, si môj špak. Si môj špak, si môj špak. Si môj špak.
Čo robil Lambada? Dajte mi button. Ooh, boy! Here we go! Lambada is shoving in. Lambada is shoving in. On the button. On the button. Nice. Nice Lambada. Nice Lambada, nice. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah. At this point in the game, I've been playing a lot of hands and kind of building up some momentum. Jason's been playing pretty aggressive, like what I expected. Under the gun with King Queen off. So I just call it. The flop came King 10-6 with spades, very cheap. At that point I thought about maybe like betting, like maybe hoping Jason raised me so I can 3-bet, but I just figured out that he is gonna call most of the time and I'm gonna be like stuck in the turn. So I bet 2600. You know, obviously trying to get value and possibly even get 3 streets if the board runs out good. It was kind of full. At that point I thought about raising again, but I kind of felt that if he has a king or maybe even a 10, he's gonna call me there. So I'm gonna have to like bet pretty big on a turn and river to make him fold. So I just called there. I'm pretty sure, you know, I have the best hand, like 90-something%. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah. Potrebujem vyhrať nejaké kvalitné drobné. Potrebujem zainvestovať do kvalitného podniku, ktorý mi kvalitne vyniesie. Hej? To je to, čo potrebujem. A teraz si predstavte situáciu, že sa tu objavili 3 diamanty. 3 diamanty a povedal by som si, shit. Holy, holy, hallelujah. Holy, holy, hallelujah. Gila Liberte, čo robí ten trút? Jak mu to ide? Toto by som navýšil, jednoznačne zvýšiť. Iba to kolol? Hrá sa na mŕtvého švába. Hrá sa na mŕtvého švába. Mŕtvý šváb. Dobre, už sme, turnaj je úspešný, už sme zarobili. Takže teraz už v podstate stále hráme to, čo doteraz. Najrozumnejší taktický štýl. A uvidíme, ako vysoko nás vyniesie. Ako pokiaľ skončím 35. Pokiaľ sa mi podarí 35. miesto dať, tak je to mazec. Je to mazec. Shit. Čo s týmto spravíme? Čo s týmto spravíme? Čo s týmto spravíme? Horšie, že do tohto budem musieť zainvestovať. A Holy Freedom a pravdepodobne pár. To znamená, ja potrebujem dostať... Ešte uvidím, čo spravil Lambada. Tak, toto nemôžem ísť, páni. Toto je priveľa. Toto je priveľa. Toto je priveľa. Čo je škoda? Ale toto je priveľa. To je priveľa. Čo je škoda? A možno mi zachránil peniaze.
To som vedel, že majú páry. Zachránil mi peniaze. Lebo by som do toho išiel za 600, aby som mal o 600 menej, ale tak to sú už drobné. Lambada si masívne polepšil a Freedom išiel do špaku. Ináč toto bola chyba. Toto bola chyba, že to tak zahral, ako to zahral. Ako on nemal dôvod s 2 deviatkami tak riskovať. To mal dorovnať iba. Mal dorovnať a riadiť sa podľa flopu. Freedom je idiot. Tento Ukrajinec je taktický nímant, taktický analfabet. O tom nemusíme debatovať ďalej. Toto je taktický analfabet, ktorý sa zbytočne pripravilo o čipy. Úplne zbytočne. Tam nemal dôvod to zahrať tak, ako to zahral. To bola demencia najvyššieho zrna. Otázka je, čo spravil Lambada, ktorý sa dostal z veľkej biedy. Teoreticky teraz ho môžem kreknúť. Teraz ho teoreticky môžem kreknúť. Toto je moja šanca udrieť na Lambadu. Len potrebujem, aby boss pomohol. Aby systém požehnal. A aby nikto z týchto idiotov nešiel all-in. Tak Lambada nebude kreknutý. Lambada nebude kreknutý. Tento pod nebude môj. Tento pod nebude môj. Ale dal som tomu šancu. Bo to bola hrateľná ruka. V podstate. Horšie bude, ak teraz na ma niekto zaolinuje. Neviem, asi mu to bude musieť zobrať, alebo čo. Nerad by som videl all-in. Ale zatiaľ to nevyzerá, že by niekto išiel all-in. Dúfam, že nepôjde. Chcel by som vidieť flop. OK, flop je veľmi zlý. Vďaka za flop, to je katastrofálny špek. Môžem zablafovať a strhnúť na svoju stranu, ale... Jedno ESO by tu bodlo, alebo 9. Musím mu to pustiť. Tie investície nevychádzajú, lebo tie karty sú veľmi krkolomné. Žiadne all-iny, páni. V závere turnaja sa prestalo sliniť, musím povedať. Ak nevyhrám pod veľmi rýchlo, tak to nebude ružové so mnou. Ale prestalo sa sliniť. Nechytám nič. Ani len náznak nejakého špaku. Čo mi samozrejme neprekáža. Hovorím, dôležité je, aby som odohral rozumný turnaj. Pokiaľ mi nepríde žiadna šanca chytiť sa niečoho, tak to nevadí už. To už je tá vec. Tu už je tá vec. 77. miesto, ak chcem. Ak chcem 77. miesto v kľude, potrebujem vyhrať veľký pod. To znamená, už čoskoro budem musieť poriadne zariskovať. Už sa blížim do toho stavu. Možno som mohol zariskovať s tým Ace Queen. Možno som mohol zariskovať tú predošlú ruku.
Ale tam mi hrozil flash. To bolo príliš. To bolo príliš, ten flash bol príliš. To nebol dobrý risk. To nebol dobrý risk. 9-7, to môže ono poslať do prdele Makovej. Ale už sa schýluje k biede, toto je relatívne vyrovnaný stôl. Ale bol tu Ukrajinec, toto je on čo? Ten vypečenec, ktorý zazobal Lambadu. Mohol by si to fallnúť Lambada. Nie si v pozícii riskovať. Lambada, ja sa nechám utláčať. Piče. Nechal som sa utlačiť, ale musím mu to foldnúť. Škoda toho. Ale to som musel zahrať. To bola jedna z šancí dostať sa vyjať väčší pod, ale... Fuf, tento záver turnaja sa nemám čo chytiť. Toto nie je all-in situácia ani náhodou. Možno bola. Možno bola. Možno bola. Pravdepodobne bola. Fuck. Fuck, bola to all-in situácia. A kto je? Možno by som stále prehral. Možno by som stále prehral. Pravdepodobne. Už to tak vyzerá, že by som prehral. Keby to zobrali. Určite niekto má kráľa, alebo Jacka. Alebo 10-ku. No, nakoniec to nebola all-in situácia, mal som pravdu. To sú tie karty, ktoré bohužiaľ musím zobrať. Čo by Lambada? To musím callnúť. Jak to spraviť? To musím callnúť. Fuck. Tento záver turnaja je strašne zlý. Fuck. Shit. Prehral by som. Potrebujem pár. Hociaký pár mi dajte. Hociaký pár. Hociaký pár, to je jedno. Dvojky, trojky, štvorky, päťky, šecky. Dajte mi nejaký pár. Mal som za celý turnaj som mal jeden pár. 97 rúk a z 97 rúk som mal jeden pár. A to dva jackovia, ktorí mi vyhrali veľký prd v gatiach. Nie, počkaj, mal som dve SA. Jasné. Dva páry som mal, aj dve SA som mal. Tie dve sa mi vyhrali big. Tie dve sa mi vyhrali big.
Ale potom prišlo obdobie sucha. Obdobie sucha, v ktorom sa nachádzam a ten pičný Lambada sa vytiahol z biedy. 7-6. To nie je tá cesta. To nie je tá cesta. Fuck. Už teraz nenašpekulujem, toto už je all-in situácia. Toto už dostanem karty, s ktorým idem all-in. Tu už nenašpekulujem nič. Ešte teoreticky môžem skúsiť pozrieť flop, ale nech bude flop akýkoľvek, aj tak musím ísť all-in. To je jedno. Mám potrebujem dostať tie správne karty na to. Koniec turnaja je veľmi... Aj ten stred turnaja bol suchý. Kombinácie mi nedochádzali žiadne. Žiadne kombinácie neboli. Stred a koniec turnaja boli veľmi diskutabilné. Tieto karty ja s nimi nemôžem ísť all-in. Proste to... Lambada na mňa zaolinuje pravdepodobne. Nezaolinuje, lebo sme dvaja, ale nechal mi pozrieť flop, toto je moja šanca. 8, je tam jedna osmička. Je tam jedna osmička, otázka je, či je to... Chytil som jeden pár záver turnaja. Čo nie je zlé. Možno mám výhernú ruku. Možno mám výhernú ruku. Aká je šanca, že má Jacka alebo Queen? Už nemám moc na čo čakať v podstate. Toto budem musieť zobrať na svoje triko. No nič, ideme na to. Toto musíme risknúť. Dobre. Dobre, vyhral som nejaké drobné. Dobre. To ma trochu dalo ako tak. Ale... Ako môžeme diskutovať o tom, že som mal dávať zatisku, ale typujem, že by to foldla. Typujem, že by sa nenechala vyšťovovať, keď videla, že dávam, takže to je jedno. Tam už či som spravil all-in, alebo nie, tam to už nehralo rolu. Pochybujem, že by dala tisku. A možno tisku by dala, ale tiska ma nespasila takisto, takže... Tiska hore dole, to už nehrá nejakú rolu. Ja som potreboval byť zobelať all-in tá žena. All-in by ma udržal nad vodou dlhšie. A problém je, že ak toto kolnem, a ja to musím kolnúť, bohužiaľ, a niekto robí all-in, tak to musím foldnúť. Piče. No nič, znova som v tej situácii, že potrebujem pár. Ale dobre, už som 74. Už je tam slušnejší zisk. Vyhral by som to, ha? Vyhral by som to? Vyhral by som to, well... Možno som to mal zobrať, vyhral by som big. Ja som nehral tú pičárnu dlho. Ale to je také Jack 8, keby som s tým Jack 8 prehral, toto je to, že keby som s tým prehral, tak by som sa necítil dobre. Potrebujem ruku, z toho aj keď prehrám, tak sa budem cítiť v pohode. Proste ruku
Lebo ja by som mohol ísť all-in za 8 a ace, lenže keď prehám z 8 a ace, tak sa nebudem cítiť dobre. Neviem, či mu to nezoberie, musí mať strašne zlé karty. Wow. Jack 9, čau. Do špaku a naspäť. Toto je zase tá situácia, ako bola s tým Jackom. Toto je znova tá situácia, ako bola s tým Jackom, tentokrát ju mám s kráľom. Tentokrát ju mám s kráľom. A toto je zase dilema pre mňa. Už som mal 1200 na to. Fuck! 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 Som spravil chybu na konci turná a nemal som to zobrať. Fuck. Piče, celý turnaj je na piču, lebo som v závere turnaja spravil chybu. Hej. Ako dobre, dostal sa trochu z biedy, ale teraz potrebujem robiť all-in znova. Keby mi tento all-in vyhral, keby, ale hovorím, to bola veľká bieda, ten king. V podstate nemusím ísť ešte, iba to callnem. Ne, idem. Mám málo peňazí, tu už nemám na čo čakať. Foldni to, žena, počkaj na lepšiu šancu. Yes! Ja som sa dostal z tej vyjebanej biedy. Ja som sa vylízal z tej chyby, ktorú som spravil s tým kingom a peťkou. Ja som si vylízal tú chybu. Ty kokos. Ja som si ju vylízal ako tak. Ale bola to chyba, nemal som zobrať tu king 5. Ako nebola to až taká chyba, lebo mali obidve rovnakú farbu, ale vedel som, že to nemám brať. Proste, vedel som, že to nie je tá cesta ešte. Ty kokso, ale neuveriteľ som sa vylízal. Čo robí Blitzcrank? Ukázali Jack Kinga a foldol to. Škoda, že prichádzal potenciál, keď o chvíľu to zase nebudeš hrať a budeš hrať poe. Ale z toho sa dá poučiť, z toho Kinga 5. Naozaj. Je pravda, že som nezobral Jack 8, ktoré by vyhralo, ale to nie sú stabilné karty. To sú karty, ktoré nemajú až takú veľkú šancu, že obstoja. Lebo tam sa vyslovene spolieham na flush. Keď majú tie malé. King 5. Jack 8 má šancu ešte na postupku. Skôr som mal zobrať Jack 8. To Jack 8 som mal zobrať. King 5 som zobrať nemal. Lebo Jack 8 má väčší potenciál ako King 5. Čo sa týka vyššia šanca na postupku, hej? Šanca na postupku, šanca na flash, hej? Kdežto ten King 5 má šancu len v podstate na flash. To znamená znova. Som to urobil obrátené. To Jack 8 som zobrať mal a to King 5 som zobrať nemal. Hej, ale hovorím. Teraz hlavne potrebujem niečo kvalitné, čím to ukončíme.
Tu už nemám moc na čo čakať. Hoci aká kvalitnejšia kombinácia, ale nie toto. Toto nie je kvalitná kombinácia. Toto je kombinácia ale prd v gatiach. Ale to je zase také, že to Jack 8, tentokrát by to vyšlo, ale... Ťažko. Ťažký turnaj to bol. Veľmi ťažký turnaj toto je. Queen 6, to nie je tá cesta stále, ešte mám čas. Ešte mám stále čas na lepšiu ruku. Nemám už čas, ale... S týmto určite nezakončím turnaj. Určite nezakončím turnaj s Queen 6 Jolinom. Na to... To sa konať nebude. Ani toto sa konať nebude. No ani toto sa konať nebude. Keď mali rovnakú farbu, tak idem all in. Ale nemajú. To znamená, to im brutálne znižuje šance na úspech. Nemá zmysel sa zasamovraždiť. Aj keď samovraždy sú pekné, ale... Hovorím, ja si potrebujem obhájiť ten call. A toto by som si neobhájil. Aj náhodou. Slabé ESO. To dokáže kreknúť. Čokoľvek. Hoci aké hovno ima krekol dole. Kráľ ima krekol, Jack by ma tu krekol, hej. No a teraz dúfam, že som mal pravdu. Dúfam, že sa ukážu karty. Mal som ESO a 3. Povedal som, že to nie je čas. Mal by som pravdu? Chlapci, čo poviete na dvoch kráľov? Je to ten čas? Čo? Toto si obhájim, gentlemani, toto si obhájim, hej? Keď prehrám, skončí na turnaj s dvoma kráľmi, nie je hanba. To nie je hanba, hej? Pohode. Pohode. V pohode šmak. Problém je, že ma si krekne to ESO. Uvidíme. Asi nemajú ESO. A keď majú, hovorím, skončí na turnaj s dvoma kráľmi. Hej, znova. A ako som povedal, už keď skončí turnaj, tak u mne. Proste obhájiť si to, že kvôli čomu sme skončili tak, ako sme skončili. Nie, že si povieme, že už bolo príliš neskoro, už som nemal na výber, tak som zobral pičovinu. Nie, nie, nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro, až pokiaľ je skutočne neskoro. Hej, keby som zobral to SOA 3, tak by som tu už nebol. Pravdepodobne. Alebo bol? Nie, bolo tam pár sedmičiek, tuším. Tak by som tu už nebol. Počkal som si na dvoch kráľov a stále som v hre. Hej? Puk. No o tom to je. A nakoniec vyťažím ešte lepšiu pozíciu, 53. Toto je masný turnaj. Tá jedna chybička, no tá jedna chybička s tým kráľom. Tá jedna chybička s tým kráľom sa stať nemala. Tá jedna chybička s tým kráľom sa stať nemala. Ale inak... Inak je to dobré. Inak je to dobré. Hovorím na to, aké v podstate mi chodili, aké som nemal, v tých kľúčových momentoch som nemal slinu. Naozaj v tých kľúčových momentoch, ktorých som potreboval. Som nemal slinu. Hlavne v závere turnaja mi nič nechodilo. Hlavne v závere turnaja, keď som dával investície, 1000-kové, 800-kové, tak sa neoplatili tie investície vôbec. Hej? Kdežto tuto je ten rozdiel, že niekto má slinu, táto žena mala geniálnu slinu, teraz v závere turnaja nabalila sa jak svinia a tento blitzcrank je úplne v sračke z toho už. Už došiel. Už došiel do bačingu. Do javorového bačingu. Toto by som vyhral, keby som išiel all in. Ale to by som si neobhájil. Ja si potrebujem obhájiť svoj call. Nepôjdem call s kokotinou proste, to nie je môj štýl.
Je dôvod, kvôli čomu cashujem. A cashujem kvôli tomu stabilne, že nechodím s kokotinami. Hej. Nie je dôvod proste. Nie je dôvod. To 35. miesto ja sa nedám. Ako na to, že to bol extrémne ťažký turnaj, že naozaj v závere to vôbec nešlo, nič nešlo mojou cestou. Urobil som chybu s kráľom a peťkou a nezobral som Jacka 8, ktorého som mal zobrať. Z toho sa treba poučiť. Tak... Lambada, Lambada, kedy je ďalší turnaj? O 14. OK. Lambada. 35. miesto dám len keď vyhám ďalší all-in veľmi skoro. Ale to je ťažký turnaj. Ale ako som spokojný, hovorím na to, že tento turnaj bol... Lebo zbytočne sa mi darí na začiatku, keď nedokážem tie peniaze pretaviť na vyšší zisk. A hlavne v závere. To ma strašne položí. Ten záver. Ten záver. Záver je dôležitejší v podstate ako začiatok. Ako stred. Ja by som povedal, že v strede sa mi darilo, ako... Ani nie moc, ťažko povedať. Aj tuto, hej, ten flop je grcka na tretiu. Keby tu bola jedna, ani teraz v závere nedošla, že by sem došla jedna queen alebo jedna šeska aspoň. Niečo, čo sa dá chytiť, že by som mohol zaolinovať. Toto môžem zaolinovať tak do svojej prdele. Svoju prdel si môžem zaolinovať. King 10, dobre, toto si už obhájim. Tu už nie je na čo čakať, pravdepodobne prehrám, ale... Tu už nie je na čo čakať. Ešte nad tým rozmýšľam. Tu už nemám na čo čakať. Dal som 800, mám 3200, je to King 10. Lepšie to nebude. Naozaj lepšie to nebude už tuto. Potrebujem desinu, aby sa objavil, alebo král. Ale OK. Pekné 47. miesto. Som spokojný. Tu už nebolo na čo čakať. Hej, to už dostal 2 sedmičky. Hovorím, požehnaní sú tí ľudia, ktorí v závere turnaja dostanú páry. Ja som nedostal ani jeden. Ťažký záver. A záver je naozaj dôležitý, aby niečo klaplo a tam v tom závere mi nešlo vôbec nič. Stačí si predstaviť situáciu, že v závere turnaja by mi niečo klapalo. Hneď by ten turnaj inak vyzeral, hej, ale... Puf. Ten turnaj bol aký bol. Záver turnaj kompletne odišiel. A toho Jacka, ja neviem. Tí Jackovia, tie osmičky... To som asi mal zobrať. Tam som asi nemal otáľať. Bo tam bolo dosť možností, hej, to som mal zobrať. Z tohto sa musím poučiť, ako ja si myslím, že Jack 8 rovnakej farby v závere turnaja, v akom som bol, lebo to im ma geniálne postavilo na nohy. Ten Jack 8. To bola chyba v podstate, ktorá ma stála slušné umiestnenie. Ten Jack 8. To znamená, odteraz, keď budem v tej fáze hry turnaja, tak naozaj Jack 8 zoberiem. Jack 8 zoberiem. Si to obhájim, pretože tam sú možnosti. Predsa len je to už záver turnaja.
Je to slušná kombinácia. To budem brať. To budem brať v tej fáze hry. Ale ináč... A King 5 nebudem brať v tej fáze hry. To bola chyba. To bola chyba. Takže jedna chyba za celý turnaj. Respektíve dve chyby. Prvá chyba bola, že som nezobral Jack 8. A druhá chyba bola, že... že som zobral King 5. Hej. Ale to sa už viackrát nestane. A kvôli tomu treba hrať tie turnaje. Aby sme vedeli, čo je chyba, čo nie je chyba. V ktorej časti. Crazy pokerát, mohol by si zolím. Hovorím, cashovky sa ťažšie hrajú. Lebo v cashovkách sa boja dať aj 5 centov navrch. Sú pokadení jak... pokadenci. Ale bol to úspešný turnaj, ďalší bude kedy. Takže v podstate umným štýlom hry, rozumným štýlom hry som dal platenú pozíciu. Hej. Som bol 47, 45, čo je veľmi pekné. Do 726 hráčov, znova platená pozícia. To je to, čo chceme. Takže v podstate Tučko, ja som dokázal, že pokerom sa dá zarábať. Len potrebuješ financie. Potrebuješ sponzora, alebo potrebuješ financie. Nepotrebuješ sponzora, potrebuješ financie. Ja by som dokázal pokerom zarábať, keby som mal financie. Už som to dokázal. Myslím, že som to dokázal. Niekoľko turnajov za sebou bol cashing, niekoľko cashoviek boli slušné zisky, hej? Takže už nie je čo riešiť. Toto je veľmi zlý flop a kvôli tomu, že je veľmi zlý, tak na to dám 0,10. Má vyššie ESO? Najradšej by som tu už iba dočekoval, tam mi hrozí flash. Veľmi zlý flash. Už by som to iba dočekoval. Nechcem sa s tým byť. Aj keď pravdepodobne by som to mohol vyhrať. Ťažko povedať, jebať. OK, je to doma. Nechcel som tam moc pritvrdzovať na to, lebo... Čo mám napísať Tučke? Ja som napísal Tučke, ne? Napísal som Tučke, ne? Mohol som z neho ešte vyťahnuť 10 centov. Ale na čo? Náhodou by na mňa zaolinoval celý nasratý alebo niečo. Vieš, ako to dopadne? Ak napíšem Tučke, Tučka nezainvestuje, ja sa naserem na ňu a potom sa naserem aj na teba, že paktuješ s idiotskou ženou. To chceš? Ja s tým problém nemám. Môžeme ísť napísať hneď. Lebo ty nebudeš mať na to vykadiť sa na Tučku, keď zistíme, že je žgrloš. Ty na to nebudeš mať gule, ja to viem. Hej? Ja to viem. Toto je tá situácia, že buď vyhrám slušné drobné, alebo prehrám slušné drobné. Ak má vyššie ESO ako mám ja, tak prehrám slušné drobné. Hrozí mi tam aj flash. Ale hovorím, to je poker. Nie vždy sa vyhrá.
Niekedy prídu situácie, že môže mať vyššie ESO a môže mu dojsť flash, ale za týmto si stojím. Ej, mal vyššie ESO a nakoniec je to split. Čo nie je zlé znova. Dali sme split, chvála Bohu. Nedal nejaké sračky tam. Ale neuveriteľné, že dve ESA tam, jedno ESO u mňa, jedno ESO u neho. To je šmakfest. To je šmakfest jak dielo, keď sa to tak zoberie. OK. OK, je to tvoje, zober si to. ESO zachránil na konci toho šmáka. Takže v podstate dole máš reklamu sporná. Ako reklamu sporná? Už nie. Už odišla? To je fajn. Takže v podstate, keď zahráš turnaj rozumne, tak sa dá. Dá sa to hrať rozumne. Lebo zase to nebol nejaký extra dobrý turnaj. Záver som mal katastrofálny a záver je najdôležitejší. A záver som nemal. Záver mi nič nešlo mojou cestou. Nič. Doslova nič. A napriek tomu som dal platenú pozíciu. Čo sa deje, Stieno? Čo sa deje? Popíjal si? Ja čekám na tento turnaj. Na tento nemôžem ísť, to je moc veľa peňazí. Na to nemám financie. Čo je škoda. Musím čakať na tento, o 14. O 14 neviem koľko. Moc sa mi nechce dať cashovky teraz, neviem. Ono je to dosť vyčerpávajúce, ono sa to nezdá. Ale hrať poker je pre mňa relatívne vyčerpávajúce. Furt rozmýšľať nad tým, špekulovať, či je čas, nie je čas, aké šance mám jedno s druhým. Po takom turnaji... dneska to je dobré. Podarilo sa mi v cashovke urobiť z $2 8. Na turnaji som bol úspešný takisto, bol tam zisk, takže... Dneska to je dobré. Dneska to je veľmi dobré. Weak ace. Live or die by weak ace. Kedy pôjdeme na vyššie limity, keď na to budú financie. Keď budem mať na to peniaze, tak budú vyššie limity. Keď nebudem mať na to peniaze, tak nebudú vyššie limity. V podstate, čo sa teraz ja snažím, je ukázať ľuďom, že som kápo. Čo som už dokázal a čakám, keď si ma všimne nejaký kápo, ktorý má veľa peňazí a povie si, dá mu peniaze, má šancu mi zarobiť viac. Pokiaľ sa to stane, je to fajn, pokiaľ sa to nestane, tak sa to nestane. Ale hovorí. Ja už som dokázal, že som pokrový zarábač, takže. No 10. Check. Si zober, že by som to foldol, Stieno. Si zober, že by som toto foldol. Stále to môžem prehrať.
Ale myslím si, že tu mám slušné šance. Zaulinujem na neho. Už budem musieť to zobrať. To je úplne jedno. Už to budem musieť zobrať. Toto už nemôže foldnúť. OK. Ale zase to bola tá situácia, že ja som mal ESO a on mal ESO. Hej. A vyhral som vďaka postupke. Neuveriteľné. Neuveriteľné, aké veci sa tu dejú. V tejto hre. A. Desať. Pravdepodobne má Jacka. Toto je tá situácia. Toto je jedna z tých ťažkých situácií. Ale helzy mi flash, takže... Nie je to až taká ťažká situácia. Nie je až taká ťažká. Ako som si myslel na prvý pohľad. Neviem, ale za chvíľu budem pozerať hen tých trúdov. Potrebujem si dať pauzu. To som vyčerpaný z týchto pokrových manierov. Len si oddychnúť. Mi hlava rozpučiť. Fú. Toto vypustím, páni. Toto sa konať nebude. Toto sa konať nebude. No aj náhodou. Ani náhodou sa to konať nebude. Čo mi to dalo? Queen 3? Toto má potenciál. Má to potenciál. Ale títo ľudia nedávajú 10 centov na začiatku. Neviem, čo sa bude zainvestovať. Wow. Toto ma bude stať majetok. Toto ma môže stať majetok. Toto ma môže stať majetok.
Potrebujem... Toto ma bude stať majetok. %na šanca. To mi nevíde. A dal som tomu šancu. Už tam bolo veľa peňazí. Bolo veľa peňazí tam. To už... To bolo úplne jasné, že keď nechytím ten flash, tak prehrám. To je tá situácia. Mal, jasné, že mal. Mal vyšší kicker ako ja. Tak ale ja som nemohol vedieť, že nič nemá. Určite nepôjdem all-in na to. Jak som mal vedieť, že nič nemal? Mne to je jasné, ale ja som ho presvedčený o tom, že má nejaký pár. Ako, hej. Jak som mal vedieť, že idiot nič nemá? Na flope som mohol byť flop strike. Na flope som mohol byť flop strike. To je pravda. Na flope som mal spraviť flop strike. Lenže oni väčšinou foldnú aj za 10 centov. Oni foldnú aj za 10 centov. Ale teraz prehral, lebo je idiot. Hrozí mu flash a ide do toho ako boh. Ako najväčší kápo. To je tá vec s flop strikeom, že ak urobím... Lebo tuto za málo peňazí hrajú ľudia, ktorí nemajú peniaze. A ty keď nemáš peniaze, tak inak hráš. Ty keď nemáš peniaze, tak ty inak hráš. Tuto nepôjde milionár, alebo človek, ktorý zarába 1000-2000 eur mesačne hrať za pár dolárov, rozumieš? Tuto hrajú ľudia, ktorí hrajú o celý svoj majetok. Hej? Kvôli tomu je to oveľa ťažšie. Bo tí ľudia hrajú oveľa opatrnejšie. Oveľa. Hej? Rozumieme sa. Tu väčšinou mi vždy foldnú, dám 10 centov, väčšinou mi všetci foldnú. Väčšinu času sú tu samé foldy. Teraz to zobral, hej? Tu neviem aj, či by som mal pritvrdzovať na toto. Nebudem, toto vypínam. Ne. Hej. A v podstate toto je oveľa lepšia prax, ako keď hrajú za veľké peniaze, lebo tí, čo hrajú za veľké peniaze, tým je to jedno. To sú ľudia, ktorí majú tónu peňazí a prehrám 100, prehrám 200, prehrám 1000. Hej, takže tam inak hrajú.
Oveľa inak. Kdežto tuto... Tuto je to drina. Drina až pás. Nechcem dávať moc na sedmičku, bolo by sa aby sa to doťukali. Nedávaj value bet. Nah. Fuck it. Fuck it. Daj otázku. Som sa dostal do minusu. Tak ja streamujem veľmi nepravidelne v prvom rade. V druhom rade nie som moc obľúbenec medzi ľuďmi. Uf. Hlavne škoda toho. Škoda toho. Škoda toho. Oného. Toho flash už nedošiel. Škoda toho flashu, že nedošiel. Veľká škoda. Dal som tomu flashu šancu až do konca. A to je tá vec s tými slabými S-ami, no ale toto bolo slabé S, ktoré bolo rovnaké farmy, no. To som musel ísť. Tento naľavo v kuse ide. A neviem ho vytrať. V kuse ide a v kuse ma vytiera. Fuck. Fuck's sake, ani z tohto nič nebude. Ja nemôžem dávať peniaze na niečo, čo je prehraný. Čo je prehraná. A teraz dojde flash, nie? Teraz mi chcete povedať, že dojde flash. Teraz dojde flash, hej? Na výsmech systému dojde flash. Nedozviem sa to, vďaka Bohu, že sa to nedozviem. Aspoň, že sa to nedozviem. To je pozitívne. Veľmi pozitívne. Tento hrá v kuse. V kuse hrá a neviem ho kreknúť. A vytáča ma to. Ma to vytáča, že ho neviem kreknúť dole. Má kráľa? Čo má? On odmieta foldnúť, ty kokos. Tento človek naľavo, on odmieta foldnúť do piče. Zas mu to musím pustiť. Do piče, odchádzam z tohto vyjebaného stola. Či počkaj, ešte skúsim dať za 2. Ďaká Bohu, že som neodišiel. Nakoniec som ho krekol. Tento človek odmieta foldnúť.
Odmieta, ty kokos. Lenže. Nefoldne za žiadnych okolností. S kokotinou ide až do konca, to je neuveriteľné. Nie je to moc veľký zástanca foldovania. On odmieta foldnúť. Ten king, on odmieta foldnúť. Hen. S čím on ide? On ide jak pán. Foldne to konečne? Nefoldne podľa mňa. Ne. On odmieta foldnúť. Toto je asi jeden z tých zazobanejších ľudí. Ale to je pičovina. Keby bol zazobaný, tak nehrá za centy. To je divný chlapík. Nakoniec ho utlačil, ty kokos. Podľa mňa zase nič nemal. On nič nemal podľa mňa. On nič nemal podľa mňa. Ako na ňom sa môžem nabaliť. Len potrebujem jednu štvorku na flope. Ten človek odmieta foldnúť. On pôjde aj teraz so mnou. Ja odchádzam z tohto stola. Lebo tento človek nikdy nefoldne. On nemá nič. On znova nič nemá. On odmieta foldnúť. Foldol mi. Mne foldol. Mne foldol. Lebo mňa už pozná. Mňa už pozná, mne foldol. Chvala pánu. Ale on odmieta foldovať s týmto ostatným ľuďom, hen. 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 Neexistuje. Neexistuje, by to foldol hen tomu. Pozri. Zase zvýši, 100%. Nedá. Teraz to už iba dočekujú. Zase ho donútil foldnúť. On zase nič nemal? Dal 28? Lenže kvôli tomu, že tu je takýto kripel, ja nemôžem hrať. A už odišiel. Došla žena. Tuto poznám. Tuto som videl, tuto poznám. Odišla, keď ma zbádala. Tá žena ma nemá rada. Piče. Nemá ma rada, to je škoda. To je to, že som nechcel. Víš, ja som tiež unavený z tohto už, ja tiež idem z toho si zapnem. Potrebujem sa zrelaxovať. O hodinu a koľko ide turnaj? Aký je tam čas? Hodina 45. Jacks for the champ. He'll want to thin the field. Suppose. Duhamel raises the pot. Jason holds. Attaboy, Jason. Way to go, buddy. Good job, buddy. We're not to disappoint. Action on Yi. You might want to tighten up your opening range, I think, because you're not getting much respect with the table. Burn. 66, right? Yi makes the call. Purcell's out. He loves setting money on fire. Money and rings for people to jump through. Toi puis moi. Parlez en anglais.
technically aren't even out since hitting one would make Jonathan a full house. Duhamel bets 10,400. He has no idea how thin he's drawing right now. No diamond on the flop, so not even a backdoor flush draw. Since the jack's no good, he's got one backdoor straight draw. At the moment, only his queen is live. Of course, he doesn't know most of this, and he's got a bottomless bankroll. And he makes the call. Practically a gift. Turn card. Ace of spades. Duhamel has to absolutely hate that card. If I were Jonathan, I'd be reciting every French expletive I can conjure up in my head. It's a bad spot to be in because if you check, you kind of give up on the hand. Oh, this is the world. Like Jonathan scored bet 17,600. On the flop, Jonathan hits straight queen jack. Duhamel with 54,600. So the business works out for you that time. All eyes are on our loose cannon as the chase for the passport inches closer to its end. Find out what happens right after this. Welcome back to the big game where this week's loose cannon Carrie Burchell is having a good session so far. If you've been watching, you know she overcame a congenital heart condition as a child and also overcome a skeptical father in order to be here. My dad is anti-poker, one because he doesn't understand it, and two because he's a pastor. Growing up in our house, cards were considered to be the devil's game, no matter what kind of cards they were, except for like homemade. So it's never been anything that he actually took the time to understand, and he just sees it as gambling. If I do win, I would absolutely give money back to my dad's church. Even though my dad may not like the fact that I won the money on a poker show, I still think it would do a great deal to actually help his ministry. I definitely feel like I could reach or even exceed $150,000. There's nothing that's impossible, and all it takes is a double up in the right spot. It's just the right timing and the right play. There's a lot that I would do with $150,000. You know, after I take out the money that I would give to my family and of course to my dad's church, the next step would be to buy a car. Because right now I drive a taxi, and that's a pretty sad sight in itself. I purchased a car that used to be a taxi. So if you get in my car, in the back window, there are actually fair signs in the back, and there's a little faded taxi sign on the back. No čo je Tučko? Because that's where the meter used to be. My friends, even my Neviem, dám si pauzu. Dosť som vyšťavený z toho pokeru momentálne. So everyone gives me a little bit of a hard time about driving a taxi. I absolutely have to do well at the big game because I have to upgrade my car situation. And that's John and Carrie's mom watching all the action in the green room. I spoke with her on a break. She couldn't be more supportive of her daughter playing here tonight, especially since she forgot to bring Casper. But I didn't. I went there. Right now she's getting closer to that lead for the NAPT passport. That's profitable. Still got another 100K in the stack. She's one double up away. I've always wanted to do this. What? Can you straddle on the button? Any straddle makes sense. Why wouldn't we straddle on 800 on the button every time? That's like a good play. Mary attempting a Mississippi straddle. It's the first time someone's ever tried this on the big game. Because she's Tučko. if the players allow it, small. Tučko, ty vieš, čo som ti povedal? No, it starts on the small blind. Looks like they will. Vieš, čo som ti povedal? Duhamel with 6 tray. Ja som ti už dal. Ty veľmi dobre vieš, že nezmením svoje vyjadrenie. Moje vyjadrenie je nemenné. That's a blind. You make it 35. He raises to 3,500. Bob. Gee, this gee, 35. Look at this gee over here. Full carries full. Catalave is jack. And G looks like he's been put through the ringer this week. Just like over it. Makes the call. Over to Carrie. 9-5 clubs. You can do anything. It's straddle from way in the middle of the table if you like. At least someone paid attention to the pre-show meeting. Carrie makes the call. Now this might look like a loose call, and it is, but you kind of have to defend. Ale ty si aj tak srandista, že? Carrie's getting better than 3-1, and she's in position.
Že utratíš 30 eur na Dead by Daylight. Utratíš 30 eur na Dead by Daylight. 100 eur na účty do Liga. 100 eur na účty do Liga. A nemáš 10 eur na poker. To je geniálne. Ja ťa úplne žerem. Ja ťa úplne žerem. Potom chodíš popíjať s tukami, na to tiež zoženieš peniaze. A nemáš peniaze na investície, ktoré sú o niečo lepšie. Sú o niečo lepšie. Pokiaľ si schopný dodržiavať disciplínu. Pokiaľ si schopný hrať rozumne. Čo tiež začínam pochybovať, či si schopný hrať rozumne. Možno nie si. Toto mala už len doťukať. A síce, ona je tá, čo má 9. Jasné, ona je tá, čo má 9, tak už tomu rozumiem. Jasné. Ja som si myslel, že ona má Jack 8. Ona je tá z 9-5. Ja, ona je tá z 9-5, tak to dáva zmysel, že dala tak veľa. Neviem, prečo dala tak veľa. Mohla dať do niečo menej, napríklad 30 000. Lebo toto podľa mňa foldne, či pôjde do toho? A tento je zazobaný, tento asi pôjde. Nie, foldne to. Sa čudujem, že jej to nezobral, však má peniaze. Pre neho je $53 000 Také stehno, taký tučko by nemohol dať $53 000. Tučko zháňa 10. Ale aj tak, Tučko, ty si katastrofálny človek. Ti poviem, hraj za 5% a ty hráš za všetko. To je... Katastrofa. Maximálna katastrofa. I'm impressed. I'm not gonna lie. I'm impressed too. I think we all are. Joe's got Carey's picture in his locker. 8-5 for Bob. Bulls. Catch a lob out. Rochelle, 7 tray. She'll let it go. Duhamel makes a raise to 1200 on the button. Ace 4 for Mercier. Out. On Gee. With pocket kings. The button raise almost worked, Johnny. We're likely to see a 3-bet, but Gee could just call if he wanted to be deceptive and balance his range. 3 bets to 4,200. And Duhamel quickly calls with the Jack 5 of hearts. Quick call position. Duhamel speaks Gee's language, literally. They're both French Canadian. Ace, Jack 6 on the block, couple of spades, middle pair for Duhamel. An ace also hits, which may kill some of the action. Nope. He bets 7,200. And typically, once these guys flop something, they don't fold for 1 bet in the 3-bet pot.
Duhamel does call. Duhamel can also hit backdoor hearts. Turn. Ace of clubs puts a couple aces out there. That second ace hitting makes it less likely that either player is holding one. He checks. Then Jonathan checks. River, 9 of clubs. He's about to board the last train to Value Town. 18,000. He fires 18K. All aboard. If Jonathan can't put Guy on an ace, he'd be right, and he'll likely make this call, which would be wrong. Spades missed, and so did all Broadway draws. Not doing Jonathan any favors. Oh, Jonathan calls. And he wins. 2 kings. Value, but KYC. I had an ace, so I was wondering. Population 1. And he takes down a pot worth almost 60K. How'd it bury? Oh, yeah, we thought you had queen high. Sa čudujem, že to zobral. He takes that one down, and if it seems like he's played about half the hands this week, it's because he's played about half the hands this week. He's got the table's highest DPIP. He's the leader when it comes to c-betting, and he's won the most overall pots, while Liberte is down about 30 grand. But that's not slowing him down because he also ranks #1 in another category, overall personal wealth. He's making a big deal about how rich he is, but he's also quite charitable as well. He founded the One Drop Foundation, a charity dedicated to providing clean water sources around the world. And he's got ace king suited. Raise 1400. Bottle 7 Trey out. Kachalov with the 8-4. Lets it go. Action on our loose cannon. Ace 10 offsuit. We know Kerry's dominated, but this is an auto call on the button. Unless she re-raises. Nope, just a call. Duhamel out. 5 Trey of hearts for Jason Mercier. He'll call out of the big blind. A little loose, but Jason wants to get involved with the 2 amateurs. Čo je pučo? Puč? Ace 10-4 rainbow top pair for Guy, top 2 for Rochelle. Kerry flops huge, goodbye kicker problems. Hello, Guy's money. Mercier checks his gut shot. Guy could really get himself into trouble. C-bet's 4,800. This would be a good spot for a raise. It's kind of a dry board, but you can certainly get action from most aces. Calling's okay if you think your opponent... Toto je tá situácia v pokri, kde prehráš. Máš ace king, faceuješ ace 10. Z toho sa veľmi ťažko dá vycúvať. Z toho sa veľmi ťažko dá vycúvať. Kerry opts to just call. I'm sure part of Kerry's plan at just calling was to try to get Jason along for the ride. Jason's not even getting 3-1, so this would be pretty loose. Pretty loose. There it is, though. He makes the loose call. He and Jason are drawing pretty thin. They're each only going to win this pot about 1 out of every 5 times. Kerry will win it more than half the time. Pretty good 3 ways. King of diamonds, and Guy hits a bigger... Holy shit, Laliberte to dal. Laliberte ju teraz rozluskne. Mercier checks. Guy Willikers, this could get ugly. Guy was the last aggressor, so typically he's supposed to bet again. On ju teraz rozluskne. No shot Kerry gets away from... Alebo padne desina? It's just a question of how... Padne desina? Tretia? Ja si nepamätám už. The bet is 20,400. Kerry didn't put in a raise on the flop, and I'm afraid she's going to... Možno padne desiatka. More likely to be behind. I could have put a creamsicle chip out there. I would have called so that I could get a creamsicle chip. Those chips are worth 25K each. Now you're getting taunted, Guy. How does it feel? Kerry's confidence is genuine, but it is an error. She makes the call. Kerry doesn't raise, but this is still awful for her. What a gross turn of events. You can't blame her for calling. Mercier's out. He's got Kerry in terrible shape. She's been coolered, and with Duhamel folding a 10, she's only got 1 out. 6 of clubs, that's not it. Time for Guy to calculate the bill and tell her what the total damage is going to be. He bets 50,000.
There's those creamsicle chips she was after, but unless there's a 6 card to be dealt that I don't know about, she won't be getting her hands on them. Do you have this king? She's asking the right questions. Maybe there's a chance she can actually get away from this. I call. And she calls. I send. So gross. She shows the cooler. He's gonna win a pot worth over $160,000. Can't fool that. We can't fool that. Carrie hasn't shown much emotion all week, but I'm guessing she's gutted right now. I know I am. Now you're peacocking. I can't win a pot. No, actually, she might not save money because if she re-raised, they probably call. And then might put up there. Yeah. Now you turn top suited. Probably if I would have raised on the flop, you don't get away from it either, so. No, I call Renee with the turn then for. You guys save money. It's just like $80,000 hand. Smiling again somehow already. Still baller. Oh no, not the sad music. They hate the sad music. Can Carrie make a comeback? Find out when we return. Welcome back to the big game alongside Joe. Kde si tučňák? Tučňák stávaj. Kde je tučňák? Leaderboard, we see that Bob is now up 141 grand, and Guy Laliberte has jumped up to 54K. Tučko. Expense of the loose cannon, who's dropped to 23K in profit. Duhamel is down 40. Tučko tu nie je. Stuck 67 and cash Ale vie. crush for over $101,000. But the big story right now is that even if Carrie doubles up, she'll still be behind Massimiliano Martinez in the race for the past. Stále si nezohnal drobné tučko? Kamióny, ha? But I just had to go puke after watching Carrie take that cooler. A kde máš tučku? Tučka ti má prispieť. Tučka má zainvestovať do tučka. Jason knows Carrie might be a little more susceptible after that big loss. Looks like you might want to play a bigger pot with her. Veľmi dobre vie, že by ti nedala ani prd. Preto sa aj nepýtaš. To je v tom. Aj to tam hrá veľkú rolu. Ty vieš, že by nedala tučka ani prd. Jason's eyeballing Carrie's stack. Try to be a little less obvious. 10, 5, 7 rainbow. Carries up and down. Mercier still with just king high. Even though Jason was the last aggressor and she should check to him, I say dunk it now. Get that pot up there. But Rochelle checks. Probably the right play. Mercier checks behind. Turn. Jack of clubs. Mercier hits a pair of jacks. Carrie's missed on the straight draw. With check on the flop, the betting lead is up for grabs. And she takes it, bet 7,000. And it looks like Carrie hasn't changed her game at all. If Jason had improved on the turn, I think this bet could have worked. As it stands, there's no way he's folding. Mercier makes the call. So Carrie's gonna need some help as we head to the river. Queen of diamonds, big brick. Carrie hits another banana, but the board did get a little scarier for a pair of jacks. Her inability to play passively has helped her this whole week, but it might hurt her now. She fires out 9,200. And Jason calls. Calling this. He's like, yeah, I know. Probably the quickest decision we've seen Jason make all week long. With these two big losses, the pros might start to see his open season on the loose cannon. Mercier taking down a pot worth 42,000. Carrie just dropped another 20 grand on that hand, and what a roller coaster of a week it's been for her here on the big game. She came out of the gate strong, was briefly down less than 6 grand, but then never looked back. She's been playing with profit ever since. Carrie took some huge swings of up to 50 grand, but nothing like a nearly 100K drop she suffered over the past few hands. She's currently up just 3K, and her time is running out. Pretty sure Carrie's still got some baller left in her. Looks like Duhamel does. He's straddled for 800, so the action will start on Jason Mercier with 9-5 of clubs. This will be looser than his sweatshirt. Raises to 2,300. E with 9-8 of diamonds. Calls. 9-7 hearts for Bob. How many nines are in this deck? Bob
Bob calls on the button. Time's running out for all these guys to get their last licks in. Catch a lob out over to the cannon with ace jack of diamonds in the big blind. Oh boy, let's see if she can still summon her inner baller. This is a scary raise to make, however, because for the first time since early in the week, Carrie would dip back below the 100 grand she was staked. She's not scared, raises to 10,900, and the action folds back to Gee. Okay, I'll do it. Knowing the hands Carrie should love it, but I'm sure she would have much rather collected a bunch of dead money. He makes the call. Back on Bob. I don't even have the heart to play at my call. It's a sad thing. Bob's the anti-baller. Must come from watching too many NBA games. 10-9? Probably. Bob holds. With 2 nines folded and nut diamonds, Carrie's a huge favorite. We'll go heads up to the flop. Jack, King 10, Rainbow, Rochelle with middle pair. Gee is up and down. Carrie's got the best hand. There's an argument for check calling on a scary board like this, but we know that Carrie's just got too much baller in it. Tučko, ako môže dať kamióny bez volantu? Ja tomu nerozumiem. Kamióny bez volantu. This is almost a full pot-sized bet. Carrie means business here on the home stretch. He, of course, is open-ended. However, he might think his queen outs to be dirty, which they are, since those would make Broadway for an ace. Still, it seems pretty uncharacteristic of Guy to fold in this spot. Nehrať kamióny, zháňať financie. To máš robiť. Jak čo narobím? S tebou je to strašne ťažké. S tebou je to strašne ťažko. Carrie was the odds-on favorite if they did get it in, but with the way Guy runs against her, probably better this way. And with that pot, Carrie is back up to nearly $20,000 in profit, still showing a lot of heart. Can she mount a comeback this late in the week? Find out when we return. Ja som tiež nespal. Ako snažil som sa zaspať, ležal som 1,5 hodiny povedzme. Ale po 1,5 hodine približne som vstal. Ale ja kvôli pičnému pokru neviem zaspať. V kuse mi chodia hlavou vyjebané kombinácie, čo by som ako spravil, čo by som ako inak spravil. A kvôli tomu neviem zaspať. A snažím sa silou mocou nemyslieť na pičný poker, nemyslieť na kombinácie, nemyslieť čo mohlo byť, čo som mal inak spraviť, čo som mal inak zahrať. Kvôli tomu neviem zaspať. Pičný poker, ty kokos. Ide mi z neho hlava vybučať. Desiatky kombinácií, desiatky vecí, aby som zvažoval. To Jack 8. Ale to je ťažko to Jack 8. To je... Vtedy by vyšlo, ale zas na budúce zas Jack 8 nevíde. To je ťažko. Ten najväčší problém bol v tom poslednom turnaji, že záver mi vôbec nevyšiel, ale vôbec. Vôbec nič. V závere som nechytil ani hovno. A to bol ten problém. Som zase dostal šlamastiky s King a 5. Ako ja to Jack 8 zoberiem, keď budem v tej situácii. Ja to zoberiem. Ja to zoberiem, ale podľa mňa mi to nevíde tentokrát. To je... Carrie, like me, refuses to count chips. Graphics? Something over 100. Just over. Like $2 extra. Wouldn't make a $2 profit tonight. Get yourself a twist on that, Mickey D's. The 20K she's up should be enough for her to upgrade that car, or at least get a newer used taxi. There's another straddle on, and Rochelle will start the action. From the looks of things, she might just blow it all on bracelets and bangles. Ace 10 for Carrie. Raises to 3,500. Pucho. In any case, Carrie doesn't seem to be satisfied with just 20K. She's obviously still aiming higher. Risky. Action folds around to Bob. King 9. And imagine he's going to play this. Could be worth going after the cannon with, but he is out of position. Nice. Queen 10 for catch a lot in the straddle. Even though we know Eugene's dominated, this is pretty much a must call. And he does call.
Flop straight, ace four, couple of spades, top pair for the cannon. Catch a lot of checks. Top pair and the best hand. Rochelle bets 6,600. Eugene really hasn't made many hands this week, this hand being no exception. And he'll fold. He looks like he's totally over being here. Rochelle's going to drag a pot worth 14.8, clawing back a little bit at a time. So Carrie takes that pot through 142 hands. She's never slowed down. She's seen 33% of the flops dealt this week, behind only the 24-year-old phenom Mercier and the billionaire Lali Berte. I say there's a fairly good chance she sees every flop from now until the end of the 150 hands. Scott, bet on it? I don't believe in gambling. Hummel and straddle. It's ironic. Jason Mercier will start the action. Ace 5 offsuit. Jason's under-the-gun raises have been getting less respect than Rodney Dangerfield. He's just gonna fold. But I mean, still gonna make the 13 now. Jason's raised to 2,300. Action folds to the pop. I think he's bending the cards like that just to tilt me at this point. He's not getting invited to my own game. Action folds her out of the cannon. Pocket eights. Carrie may want to 3-bet this, but for a lot of pros, this is a slam dunk just call. Uh-oh, speaking of slam dunks, I guess I forgot to take into account the fact that Carrie is a baller. Those look like re-raising chips. Ale boss ju má rád, boss je dá masívne karty. 8,500. Hummel quickly out, back on Mercier. No respect, I tell ya. That's the kind of raise that should come with a free bowl of soup. Mercier's got a weak ace, but he is in position. Carrie would be a big favorite if he called. Jason gives it up. I can't believe these guys are still laying down to her. So Carrie takes it down pre-flop. This time the pot worth almost 13K. You know, Carrie's a college admissions officer, so maybe if poker doesn't work out for Jason, she can help him out there. So the cannon puts together a nice little run, but still miles from where she was and where she wants to be. With no signs of slowing down, see where this cannon ends up next. Welcome back to the big game where loose cannon Carrie Burchell has just 2 hands left to add on to her profit. She's currently up about 22 grand. Giving it her best shot to play a big pot. She's straddling. It might be advantageous of you to see next 2 flops. Yeah. Listen to nothing. I'm not saying because I want to gamble, you know, it's for your own benefit. The action will start on Jonathan Duhamel. Kde je tučka? The champ with Queen Kde si zašiel tučku? Vyťahni ju. Z toho vrecka. Mercier with ace 6 Ty máš tučku zašitú vo vrecku. and limps. Limping with a weak ace, not always recommended, even if you're Jason. Zašiel si tučku do vrecka. Bob with jack 7. Zašiel si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. Máš tučku vo vrecku. Zašiel si tučku do vrecka. Zašiel si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. That long, you still messed it up. Actually, Eugene gets that. Yeah, just for that I was mistake. gonna say pot, but I changed my mind. Kachalov in as well. Carrie Máš tučku vo vrecku. Think we know what Carrie's gonna do. Zašiel si tučku do vrecka. Zašiel si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. Way teacher. I mean, I just want to like. A ja som unavený. Priprav sa na turnaj. Great impression. With my hand. And then she's gonna raise it, I can fold. It's like there's 2 Jasons at the table. This is wild. I almost want to fold just to punish. You know? Just to punish yourself? No, not to punish myself, to punish her. Zašiel si tučku do vrecka. Zašiel si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. Raises a lot, but ace-6 isn't really doing well against most of the hands she'd raise. Máš tučku vo vrecku. Bob Vuvuzela. O 4:00 ideme spať až. Okolo 4:00. Action's on you now, buddy. A ináč to je pučovina, keď ideš spať o 4:00 a vstaneš o 8:00, ty zaspíš. Ty zaspíš. Ty zaspíš. Okolo 4:00 ráno. Rainbow, Burchell with
Mercier misses completely. Carries Takže nie je dôvod neísť spať. my guess is Ja to mám otestované. Ty zaspíš. Ja keď idem spať o 4:00 a vstanem o 11:00 povedzme, alebo o polnoci, ja som schopný zaspať znova. Okolo 4:00, 5:00, 6:00 ráno. Merry Christmas. Takže... The chaser's out. They're just gonna double you up. sure Carrie's probably not going to walk away with the profit she wants. Pohoda. But can you put a price on funds? Horšie, že zajtra je útorok. You can, and it's exactly what Carrie lost. Whoops. Zajtra je útorok. Hey, me too. What's that? I said, hey, me too. Hey, you too. Probably the best hand. Daj si tučku do vrecka. Daj si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. Máš tučku vo vrecku. Dal si tučku do vrecka. Dal si tučku do vrecka. Máš tučku vo vrecku. Thanks, Amanda. Unavený som, ale ten knockout turnaj chcem hrať. Ten knockout turnaj je srandovný turnaj. Ako ten minulý turnaj som odohral veľmi umne. Veľmi, veľmi umne. Napriek tomu, že sa neslinil, ten záver bol úplne k sračke. Hovorím, ono sa ťažko hrá ten turnaj, lebo... To je dobré tučko. To je veľmi dobré tučko. To je veľmi dobré. Len tak ďalej tučko. Má by si mu povedať, no. Nech zainvestuje, že sa mu to oplatí. Že zinkasuješ viac. Remember everyone, that $1,900 just came out of Carrie's profit. You gotta respect the gamble. Flops. 5-10 for Rainbow. Everybody missed. Jason has the best hand with ace high. Rochelle checks. Pommel's open-ended. I'm pretty sure his beard has gotten longer and redder throughout the course of this week. I think that's just the set likes. Jonathan bets 4,200. Mercer with just ace king high and nothing folds. He did have the nothing on that hand. Carrie, time to hang it up. Good game. GG, let's it go. Čo sa smeješ, tučko? Last hand of the week. Not going to be enough to get him out of his hole, and Carrie will in fact end the week with a profit. Finally got ace king. Well, we're all relieved. We can go home now. You didn't flop anything? No, I had 8 deuce. Yeah. I just couldn't fold it because it was the last game. Oh, yeah, of course. Carrie didn't win the passport, but she did win the baller award, which is worth nothing. Sorry. Bob is our big winner, up over 131K, and Lala Verte wins 35 times, which in no way moves him up the Forbes billionaires list. Tanner walks with a healthy 27 grand. Almost dropped 37 dimes. Mercier dropped almost 55. Katchalov got crushed, losing over 101,000. Tučka k ničomu. You're walking away a winner, so you have to be thinking about what might have been, right? I'm not thinking about... Ja dúfam, že tučke krivdím, ale... Podľa mňa je tučka k ničomu. Are you okay with your win? I'm okay. I'm okay because I feel like I played a good game. Nedám ti ani cent. You can't be disappointed when you play well. Až keď dokážeš, že vieš hrať u mne. Až potom ti dám. Najprv musíš dokázať, že vieš hrať u mne. Ja ti nemám z čoho ani dať. To znamená, aj keby si hral u mne, ja nemám pre teba zvyšné financie už. Did you bluff a lot or no? Ty sa nenaučíš hrať poker u mne, čo? Nenaučíš sa hrať u mne, že? Nemáš na to disciplínu. I really do. Yeah, you said you're impressive, Max. Yeah. I think I would love to invite you to the show. Just email me, okay? Okay. Sorry. Big D, what a nice guy. Yeah, take 80,000 from her and give her $250. What a prince you are, you attaboy. The preceding program was sponsored by PokerStars.com.
Je strašne vypečený. A vlastne čo sa čudujem? Čo od teba vlastne chcem, Tučko? Však ty nezvládaš jednoduchšie veci. Ty nezvládaš umývať si zadok. Čo je oveľa primitívnejšie ako naučiť sa hrať poker. Vlastne čo od teba ja vlastne chcem? Už by som sa mal vyrovnať s tým, že ty si maximálny odron. Ale maximálny. Bohužiaľ. Iné to asi nebude. Jeden odron, druhý lenivec. Je to tak. Also on one of our tables. All of these celebrities are playing for the charities of their choice, and before we get the cards in the air, we will send it down to my colleague, Sarah Orlesky. Celebrities, huh? Jen, when the players are on the ice, it's all about trying to win this Stanley Cup. But today we're talking poker, and the ultimate trophy is right here as we play the NHL Charity Shootout. Here's a look at our roster. 10 NHL hockey players, both present. Past, 2 actors, 3 poker pros, and 3 online qualifiers. It is a shootout format. 2 players from each table will qualify for our final table. And a man who is no stranger to final tables, Daniel Negreanu, joins me now. 40 of WSOP bracelets, 2 World Poker Tour Championships, second all-time in career earnings. Daniel, you played this event before. To sa mi rád, jak obdivujú tých ľudí. Obdivujú ich za nič. Jak ich obdivujú, keď niekto vyhrá niekoľko turnajov, že aký je geniálny. A pritom nerobí nič prevratné. Je požehnaný bossom. To je hlavný dôvod. To je geniálne. Sa mi najviac páči na tomto, že ako ľudia povedia, že toto je, že, to je jedno. Started with a pretty bad hand, so she's going to like that flop. Checked over to Nessa, who bets 350. Question is, will Barnaby bring the raise now or later? And it looks like he hits the raise. Well, here Vanessa does have position. Zloží ju setom. Setom ju rozlúskne. Rozlúskne ju setom. Jednoznačne. Bude rozlúskne setom, alebo rozlúskne full houseom. Barnaby looks really confident. He probably shouldn't be talking to Vanessa. She'll pick up a read on him. What kind of information is she going to get from him if he's speaking? Setom alebo full houseom je rozlúskne. And for me watching him there, you know, he looked pretty comfortable and it's pretty clear he's got a good hand. Vanessa just hoping to get turn, 10 of spades. He's hoping for a 4 or 9. But Barnaby to bet again with 3 5s. Well, he makes a pretty big bet, and that might be too big for Vanessa to call. She's got a sense he's pretty strong by now. Well, she's wrong. She doesn't think Barnaby has a 5. She's putting him on a flush draw, maybe. I was out late last night. I love Vegas. All right, that's pretty random. Well, Vanessa thinks that Barnaby's betting a flush draw. We know, of course, that he's got the 3 5s. To sa neoplatí ísť. But it actually did fool Vanessa. She thought that he was betting on a draw. Barnaby takes down the 5. $4,750 in chips. Continue on with our main table. There's Jack 6 sack, one of our internet qualifiers. Sitting on Jack 6 suited. Yeah, see, that's not necessarily a good play. First of all, the hand's not very good. When you play in these things, you got to be raising. I mean, not Hartnell knows that. Pair of 10s. Our champion from last year, Hartnell's going to
Make it 300 to go. Absence says no thanks, but they 5 off. Sickasak's gonna call it. See, now he's out of position with a bad hand like Jack 6 of diamonds. Hartnell in the driver's seat. Your heads up to the flop. Nice to see Hartnell shaved for the occasion. Queen, Jack 10. And Hartnell has flopped trip 10. Well, Sickassack here with a pair of jacks, but he's got to be really worried about this board. It's coordinated. Ace King makes it straight. If Hartnell raises before the flop, he's very likely to have something good here. So Sickassack in trouble. 600 bet from Hartnell, and it's called. Here comes the turn. A jack would be a disaster for Sickassack. And it's king of clubs. Well, that's going to scare Hartnell now, because Hartnell's got to be worried about a straight. Any ace beats him, any 9 beats him now. So he's not going to like that card, and it's checked around to the river. 4 of diamonds on the river. Sickassack, just a pair of jacks. He's got the worst hand right now. What's he going to do with it? Well, you expect him to check. Looks like he's reaching for chips. I don't know about this one. Oh, and Hartnell's just like, are you serious? This sucks. Hartnell folds! Well, you know what? I can't blame him. With a board like that, and Sickassack playing the hand the way he did, it looks like he's got a straight. A little aggression plays off for Sickassack. He takes down the pot with the worst hand. PokerStars does a lot of good charity work. For us, they're just great. They sponsor our golf tournament, and I know with the NHL, they're a big sponsor of a lot of NHL clubs, and they're a major sponsor of the NHL. So from the alumni side, we took a long look at PokerStars and made sure it was the right fit for us, and it certainly was. It's a great company. Welcome back to the NHL Charity Shootout presented by PokerStars.net. Here again are Jennifer Hedger and Daniel Negreanu. Taking a look at the chip count, Matt Barnaby is super passed in his playing days in the NHL and a bit of a pest at the table. Right now, big stack, just over 12,000 in chips. Grew up playing poker like everyone else, just for fun. You know, I learned to play from my dad when I was 5, and it was just a hobby for me, all the way up through college at Duke and law school in Miami, and then had a group of guy friends who were really into poker, and decided I had to take it seriously too if I was going to be playing with them. From there, pretty much launched a series of successful tournament runs, and Ray. Here she is, Vanessa Russo. Grew up in Paris, speaks 3 languages, and these guys seem a little bit intimidated. Intimidated, in awe of Russo being at the table. Is there a different way you play when a pretty girl's sitting at the table? You try and pretend she's not a pretty girl. I hate playing with women because women read me like a book, whether it's in life. I mean, my ex-wife had me pegged. Every woman I've ever come across. I hate playing with women, and they're really, I mean, there's so many great young women playing in the game today, and Vanessa is one of the best. And she's a smart cookie. I mean, you gotta be play poker, but this woman has a head on her shoulders. Barnaby's in. He calls with 8-9 suited. Sean Aston, he's in a call with ace-10 suited. He could have raised there. He is on the dealer button, and you often want to be a little more aggressive when you have position, so he probably should have put in a raise. Sickassack, pair of 6s. And Hartnell with Jack 10 suited. We're going to see a flop. We've actually got 4 decent hands here. They're all playable. Well, looks like Barnaby's flop middle pair. He's got 8s. A gut shot for Hartnell. He'd need the 9, which would make Barnaby 2 pair. And Barnaby actually making a good bet here, betting 300, trying to figure out where he's at. Actions on Aston, who's completely whiffed. There's no hearts, no ace, no 10. Looked like a good hand before the flop. Well, it was. Aston's going to bow to this hand. Well, here with 2 6s, you really, oh, I'm surprised by this. Looks like he's reaching for chips. 2 overcards out there. There's just not a lot of good things that can happen here with a small pair like 6s. Here comes the turn. Jack of hearts. Well, that makes Hartnell a pair of jacks. He's got the best hand now. Barnaby has to hate that card. And he makes a good check. He's playing the hand well so far. That's not the one. That's the card Sickassack was looking for. He now has trip 6s. Well, this is incredible. Sickassack should have been out of this pot on the flop. He stayed in, got lucky to catch a 6. And now let's see if he gets any calls on the river.
expect Barnaby to fold, but Hartnell, you know, he might think his jacks are good. Hartnell didn't think his trip 10s were good. I don't know if he's going to think his jacks are good. These guys have gotten better. I'll tell you what, from the last year, they're playing some good poker right now, throwing those hands away. And here we are at the main table. As you can see, Jack Sickasat, big hand. He's just behind Barnaby. Scott Hartnell. Entering his 10th NHL season, the 28-year-old Regina native is becoming known for much more than his 1,000 penalty minutes and trademark hair. Hartnell scores! Scott Hartnell! A key player in Philly's run to the Cup final, Hartnell has surpassed the 20-goal mark in 4 of the past 5 seasons and is a force in both the corners and the front of the net. Oh, and playoff beards just don't get any better. He's got a mean beard, and he's got a mean head of hair, that Scott Hartnell. Of course, played for the Stanley Cup against the Chicago Blackhawks in last year's Cup final. Let's go to one of our outer tables. That's Matt Green, one of our online qualifiers. And the flop is King 6-4. JR Superstar Roenick with a pair of jacks, but Green has got ladies. Well, Green with the best hand, but the king being out there should help Roenick get away from this hand, maybe. But looks like Roenick looks flustered, I'll tell you what. He looks like a beaten down man is what he looks like. He likes his jacks and looks like he's short on chips as well, so he might just have to go with it here. You can tell that king. Prečo si taký vypečený, Tučko? Prečo si taký vypečený? Prečo si taký podradný špák? Prečo nerobíš nikdy nič poriadne? To je katastrofa. Nikdy nič nerobí poriadne ten Tukán. Nikdy. Jediné čo vieš, Tučko, je zabávať sa so ženami, s tučkami. To jediné na čo ťa je ženy. Ženáč, obyčajný ženáč. Hľadá ženy, čaká na ženy. Zaoberá sa stále ženami. Nemáš peniaze na ženy a zaoberá sa so ženami. To je najhoršia kombinácia. Úplne najhoršia kombinácia. Nemať peniaze a zaoberať sa ženami. To nikdy nevedie k ničomu dobrému. Lebo ženy chcú peniaze. Ženy milujú peniaze. Ženy milujú ľudí, čo majú peniaze. Oni ich milujú kvôli peniazom. Pointa. Čo myslíš? Prečo si Vančova zobrala miliardára Tkáča? Prečo si myslíš, že si zobrala miliardára? To bola náhoda? Jak ona povedala, že ona nevedela, že je milionár? Ona nevedela, že Tkáč je zazubaný. Ona keď ho stretla, ona to nevedela, také bolo jej vyjadrenie. Aha. Jasné. Uvidela niekoho v zazobanom oblečení, zazobaných topánkach, zazobaného podhlavy po pety, ale nevedela, že je zazobaný. Nedomyslela si to, si myslela, že to všetko asi požičal z požičovne. Jasné, že vedela. Jasné, že vedela. Logicky. Keď chodíš na miesta, kde sa zdržujú miliardári, Tkáč asi nestretneš len tak niekde. Nakupovať v nejakom šitnom obchode, že áno? Takže musíš pochopiť, Tučko. Ženy milujú peniaze. Nemáš peniaze, si skončil. Si skončil ako obyčajný knoflík. Chceš byť knoflík? Chceš skončiť ako obyčajný knoflík? Ak nie, tak sa presne zaoberať ženami. Nepoznám jednu ženu, ktorá by nešla po peniazoch. Možno mi takú ukážeš. Barnaby's just noticed that JR is out. Barnaby won the last longer bet, looks like. Couple diamonds there for Vanessa Russo. Top pair for Aston. He's got nines with a queen and a complete whiff for Barnaby. So this
This is called a semi-bluff. Vanessa has a big draw here, as you can see by the percentages. She's actually the favorite here at 3 ways. You want me to help you? Yeah, what I'm going to do? I just want some percentages. Well, sorry we can't give you them, but you're 39%. But if you raise, get Barnaby out, all of a sudden, you'll become the favorite. So let's try that, Aston. Fold! Wait a minute. I didn't say fold. Is that a very good listener, Daniel? Giving Vanessa a lot of credit folding top pair there. And Barnaby calling with completely nothing, just 2 overcards. Maybe trying to steal the pot on the turn. Well, there's the nuts. 3 of diamonds. Russo's got the flush. And she checks. She's trying to set the trap for Barnaby, hoping that he'll fall in. Was Eagle making bet here with King High? It's very possible. That's what I was thinking exactly. He's reaching for chips. And there they are. See, so you got him trying to push Vanessa. Títo ľudia sa snažia byť hrdinovia. Snažia sa hrať ako hrdinovia. Snažia sa vyhrať ruku za každú cenu. Má kokotinu, má sračku, má čierneho King 10 a snaží sa byť silou mocou hrdina. A nakoniec bude vyzerať ako skurvený clown. To je najlepšie na týchto ľuďoch. By som povedal jednoznačný fold jebať. Mám King 10, nič nemám, nič sa mi nerysuje a idem sa tam zajebávať. Ja, títo ľudia, to sú sračkoví, ty koňo. Foldol to? No, však jasne to foldol. Táto žena povie, že disciplinovaný človek. Nemá nič, má totálnu chujovinu a ona ho obdivuje za to, že foldol. Je to práska na hlavu? Ako naozaj je to práska na hlavu. Obdivovať niekoho za to, že foldne, keď nemá absolútne nič. Že aký si disciplinovaný, foldol si, nemal si nič a dokázal si foldnúť. To je veľmi ťažké. To ja robím bežne. To znamená, teraz ma všetci budú obdivovať, lebo foldujem, keď nemám absolútne nič. Že aký som disciplinovaný. To je geniálne, títo ľudia. Barnaby, aký si disciplinovaný, ty si foldol, keď si nemal nič. Wow. Wow. Ako sa dokázal spraviť? Nauč ma to. Nauč ma foldovať hovná. Ja sa chcem vedieť naučiť foldovať hovná. To znamená, keď budem mať hovno, tak foldnem. OK. Znie to jednoducho. Si to vyskúšam na ďalšom turnaji. Si to vyskúšam na turnaji, ktorý príde. Budem mať hovno? Foldnem. Je to veľmi jednoduché. Za to nemusíme nikoho obdivovať, to nie je nejaká disciplína. Nemá spoločné nič s disciplínou, to je rozum. Normálny, zdravý rozum, proste máš hovno, nejde sa hrať na hrdinu. Foldneš. Na čo by si sa hral na hrdinu, keď máš hovno? To je kokotina. Nemá zmysel sa hrať na hrdinu. Lebo ty sa ideš hrať na hrdinu s hovnom? Keď ti to vyjde, tak si hrdina. Ale keď ti to nevyjde, tak si skurvený clown. Nechceš to riskovať. Radšej nebyť clown a zároveň ani nebyť hrdinom. To je vždy lepšie. Nebyť hrdina, ale nie som ani skurvený clown. Ako riskovať, že budem skurvený clown kvôli čomu? Kvôli tomu, že povedia wow, dal si all in na hovno. Na nič. To ja ani neobdivujem takých ľudí. Ja keď vidím, že niekto dá all in alebo niekto pritvrdí na hovno, na tom nie je čo obdivovať, lebo keď si niekto zvykne tak hrať. Keď si niekto zvykne tak hrať, tak väčšinu času si dovolím tvrdiť, že sa to obráti proti nemu, takže je to jedno. Teraz si to vyšlo, dvojka bude vyzerať ako clown. Ja som zažil také situácie, kde idioti vyzerajú ako clowni, lebo dajú na hovno. Vždy je lepšie nebyť clownom a zároveň nebyť hrdinom. Ako riskovať, že budem clownom. A henta moderátorka ho obdivuje, že wow, ty si disciplinovaný, ty si foldol. No ukáž sa, 2 trojky, jack 2, queen queen. Tak queen queen je v pohode, tá si bačuje, tá si raisne v kľude, to je jasné. Jack 2 by som sa vyparil odtiaľ, veľmi rýchlo by som sa vyparil. A 2 trojky,
by som sa tiež veľmi rýchlo vyparil odtiaľ. Veľmi rýchlo by som sa vyparil. Ale Hartnell si očividne myslí, že s tými trojkami niečo zmôže. On išiel all in. Ja sa už aj nečudujem, že ľudia obdivujú niekoho, že vie hrať poker. Lebo ako na to tak pozerám, tak tí ľudia sú tak sprostí, že oni nevedia hrať ani tak primitívne, ako je poker. On ide all in s 2 trojkami. Naozaj? Naozaj? Na čo sa ide spoliehať? Na to, že mu padne trojka? Postupka nejaká? Postupka mu nepadne? To je malá šanca jak svinia? Ako môže mu padnúť srdce, ale aj keď mu to vyšlo, tak je to kokotina. To je jedno. To bol kokotský ťah, ktorý mu vyšiel, lebo ho šéf miluje, ale toto bol kokotský ťah. A vypadol. Nevyšiel mu kokotský ťah, hej? Nevyšiel mu kokotský ťah. Neviem, prečo to spravil. Ja sa už aj nečudujem, že ľudia obdivujú, že niekto vie hrať poker. Očividne, pre týchto ľudí je veľmi ťažké napočítať do 1000 a povedať si, že moje šance sú na piču, moje šance nie sú dobré, foldujem to. Počkám si, kým moje šance budú lepšie. OK. 2 trojky, ideš all in. To čo bolo? To čo bolo za hovno? To by som v živote neurobil. V jeho pozícii by som to v živote neurobil. By som to foldol, na flope by som to foldol, odchádzam. Jednoznačný fold na flope, nemusím ani riešiť. Tak ty si to mal uritiť, ty to hráš pre zábavu, to znamená, ty to hráš pre nič, iba tak. Hodíš si all in na čokoľvek, máš tu uriti. No, to sú tí hráči. To sú tí tučkovia, ktorí dojdú ležerne. A kvôli tomu sú turnaje veľmi ťažké, lebo dojdú takíto hráči, nafeedujú ich a potom keď sú nafeedovaní tí ľudia, keď majú 1 000 000 čipov, tak mne sa proti ním veľmi ťažko hrá. Mne sa veľmi ťažko hrá proti nafeedovaným kokotom, ktorí majú 50 000 čipov a môžu all-inovať na mňa non-stop. Lebo ich nafeedovali. To je ako Ligo. Aj v pokri sú skurvení feedery, ktorí dojdú, zajebu all-in, nafeedujú niekoho do oblivionu, ty kokos, a potom hej, tyto, hej, tam máš 50 000 nafeedovaného sráča, teraz sa s ním vysporiadaj. No wow, vďaka. Vďaka, že si ho nafeedoval, teraz si bude v kuse na mňa dávať all-iny. Lebo mu to je jedno, lebo aj keď prehrá tie all-iny, aj tak je stále v pohode. To je najlepšie. Feedery sú asi všade. Feedery sú asi všade. Feedery sú tí ľudia, ktorí dostanú, povedzme, na začiatku turnaja 2 peťky, idú all in a prehrajú. Hej? A nafeedujú. Úplne, prečo by si chceli ísť all in? Nafeedovať, čak. Hrajú trochu rozumnejšie. Oni tak hrajú kvôli tomu, lebo im je to jedno, lebo na začiatku turnaja dostaneš kvalitné karty, dáš all in. Ak ti to niekto zoberie a ty vyhráš, tak si v suchu. Máš slušný boost na začiatku a môžeš bačovať, hej? Ak prehráš, tak sa nič nedeje, lebo sa rebajneš naspäť a pokračuješ v hre. Nemali by existovať rebaje. Keby neexistovali rebaje v tých turnajoch, tak by bolo oveľa menej all-inov. Lebo to sa oplatí. Ako ja im to kvitujem. Ja tú stratégiu beriem. Je to stratégia, ktorá sa oplatí. Dostaneš pár, dostaneš ace king, dostaneš nejakú takúto kombináciu, ideš all in na začiatku, lebo ak naozaj vyhráš, tak to je veľmi dobrý boost. A ak prehráš, nič sa nedeje. Rebajneš sa naspäť a bačuješ si ďalej, hej? Ale hovorím, to... Horšie je, keď tí kokoti prehrajú. Im je to jedno. Lenže oni takto feedujú. Oni takto feedujú, nafeedujú niekoho do Mezopotámie. Úplne zbytočne. No ukáž, 5-4,
Queen 7, 9, 8. To znamená, Russo je na tom veľmi dobre. Na jej mieste by som si už mazal vrecko. Má tam pár. Rysuje sa aj postupka. Russo je na tom veľmi dobre. Tam musíme, Russo si zase máže vrecko. Barnaby nechápem, čo ešte robí v tej hre, tento mal dávno foldnúť. A čo sa týka hentoho, tento mal tiež dávno foldnúť, ten tiež neviem, čo robí v tej hre. Dobre, Barnaby to už foldol, veľmi rozumne. A ten druhý pripečenec čo? Foldol tiež? Veľmi rozumne. Oj, poker treba hrať rozumne, nie na piču. No ukáž sa, King Queen, Ace Queen. Tuto sa nejakí išli zase feedovať. Išli all-iny, išli sa trošku pofeedovať. Líčne kosti. Ace Queen, King Queen. Títo ľudia to hrajú úplne upiči. Úplne to majú uprdele proste. Proste oni to berú ako ruletu, ako čistú ruletu. Proste mám King Queen, mám Ace Queen, all in, srať. Nejako bolo, nejako bude. Hej. A jedného nafeedoval, druhý vypadol. Klasika. Vítaj v svete idiotov. Ako pokery bol geniálna hra, keby ľudia to nehrali na piču. Lenže to, že ľudia to hrajú na piču, kvôli tomu je poker relatívne pičná hra. Kvôli ľuďom, to je ako League. Poker je presne ako League of Legends. Aj League of Legends bola geniálna hra, keby ju ľudia nehrali na piču. To isté poker. Poker bola geniálna hra, keby tu neboli kokoti, ktorým je všetko jedno a ktorí idú all in s hocičím, lebo im je to jedno. Prehrám, tak prehrám. Nič sa nedeje, mám uprdele. A toto je ten problém, ktorý je v pokeri. Že ľuďom je to jedno. A League of Legends, ten má trošku iný prípad. League of Legends je trošku iné. League of Legends je zlé kvôli tomu, že ľudia to nevedia hrať na taktickej úrovni. Taktika im úplne uchádza do prdele. Toto je problém League of Legends. Tam len naháňajú killy. Tam si ľudia nevedia uvedomiť, že táto hra nie je o naháňaní killov. Že táto hra nie je o tom silou mocou chcieť niekoho zabiť ako primitív. To je najväčší problém League of Legends, by som povedal. League of Legends sa snažia vyhrať. V pokeri im je to väčšinou jedno. Tam sa zabávajú, tam to berú ako nejaký adrenalín rush. Že idem all in s kokotinou, čo sa stane, yes. Teraz sa cítim úplne som navnadený, idem all in z 5-5. Držte palce. Namiesto toho, aby to hrali rozumne a snažili sa zistiť, či ich 5-5 má šancu vyhrať. Lebo naozaj poker sa dá hrať rozumne. Maximálne rozumne. Lenže ľudia ho odmietajú hrať rozumne. To bude asi aj tým, že ľudia nemajú na to mozgovú kapacitu. Možno to bude aj mozgovou kapacitou. Určite to bude mozgovou kapacitou. Taký tučko odmieta hrať poker rozumne. To znamená, asi na to nemá mozgovú kapacitu, naozaj. Možno je poker naozaj ťažká hra. Možno je naozaj ťažká hra pre ľudí. Keď je pre tučka ťažké pochopiť, že nemá hrať za všetko, tak potom ja už neviem. Koľkokrát som povedal Tučkovi, Tučko, nehraj za všetky peniaze. Nikdy nehraj za všetky peniaze. Vždy hraj za 5% svojich peňazí, maximálne. Maximálne za 5% a hraj rozumne. Hraj takticky. Hraj na vyššie šance. Eliminuj rizika. No Tučko to nedokázal. Tučko porušil pravidlo číslo 1. Nikdy nehraj za všetky peniaze. Tučko išiel hrať za všetky peniaze, Tučko prehral. Najjednoduchšie, najprimitívnejšie pravidlo Tučko porušil. Potom čo chcem od ľudí? Čo chcem od ľudí, keď nezvládnu jedno primitívne pravidlo dodržať a to nehrať za všetky peniaze? To je tak ťažké? Nehrať za všetky peniaze? Očividne je. Očividne je. Čo už? No, poďme na to. King 4,
To sa dá hrať? No v kešovke sa dá hrať, to je... Alebo čo to je mini turnaj? To sa dá hrať. Podľa toho za akú sumu. 8-7, čo tam ešte je? Ace Queen. No takže Sikasak si už máže vrecko. Má Ace Queen, je flop je 3, SO 10. Už si máže vrecko. Už si máže vrecko, že je v suchu. A Russo to za chvíľu foldne. Russo nemá nádej túto žiadnu. Dala tomu šancu, ale toto je čistý fold. Tu už sa môže dekovať, už si môže dekovať vačky. Ale Russo sa očividne asi ide hrať na piču, ako tak pozerám. Ide zo seba robiť piču. A túto ženu obdivujú, že to je geniálna pokrová hráčka. Však teraz zo seba ide robiť piču, ide zo seba robiť klauna. Hrá tak, ako ja by som v živote nehral. Hrá zdegenerované. A takýchto ľudia obdivujú, že to sú tí geniálni pokroví hráči, ktorí majú veľkú piču a pokračujú v tej hre. To je geniálne. Má King 4, na flope je 3 SO 10 a ona pokračuje v tej hre. Kvôli čomu? Kvôli čomu? Však nič nemáš. Nemáš žiadnu nádej, nemáš nič. Aj keby ti došiel kráľ alebo štvorka, tak s tým flopom ti to aj nepomôže. Ale foldla to nakoniec. Ne? Foldla to. A takýchto... Ja dúfam, že ľudia aj neobdivujú týchto ľudí, lebo toto nie sú pokroví. Toto nie sú kvalitní pokroví hráči, to sú pokroví analfabeti. To sú ľudia, ktorí majú peniaze a ktorým je všetko jedno. Tak dokáže hrať každý. Dajte Stehnovi, dajte Tučkovi 2 milióny. Aj Tučko dokáže hrať ako oni. Aj Tučko dokáže hrať ako oni, to nie je ťažké. To dokáže každý analfabet. Aj Tučko, keď bol zazobaný ako oni, tak tiež mu je upiči. OK, mám 2 milióny. Prehrám 10 000. Mám uprdele úplne. Prehrám 5 000. Mám uprdele, však na ďalší mesiac mi sponzor dá ďalších 100 000. Mám uprdele. Nebudem predsa riešiť, ne? Čo mám potom, že prehrám 5 000, keď mi dá sponzor ďalších 100 000? Však som v suchu. Raz vyhrám, raz sa mi podarí vyhrať svojou imbecilitou a všetci ma budú obdivovať, že wow, ty si vyhral turnaj zrazu. Ty si vyhral turnaj. Kriste, páne. Škoda. Škoda, že nie sú všetci takí hráči ako ja. Keby boli všetci takí hráči ako ja, tá hra by mala úplne iný nádych. Tá hra by bola úplne iný šmak. To by bol skutočný pokrový zážitok. Keby sa stretli pokroví gurmáni, ako som ja. Ľudia, ktorí eliminujú rizika, snažia sa ísť na čo najvyššie šance, neberú pičárny, snažia sa kalkulovať, čo sa oplatí, čo sa neoplatí. Tá hra by mala iný nádych. Úplne iný nádych. Ale ľudí by to potom nebavilo. Lebo ľudia majú radi pičárny. Ľudia majú radi, keď tá hra je trošku zábavná v štýle, že ide all in s hovnom. Ľudia sa na tom bavia. V podstate to je taká show pre nich. Niečo ako wrestling. Show. Ja nedávam show. To je ten problém, ktorý tu je. No, henten má Jacka 8. Sikasek má King 6. To je relatívne hrateľné tiež v týchto formátoch. To nie je zlé. Ukáž sa. Zatiaľ to robia dobre. Zvýšil na 1200, to je klasický ťah. Henten to dorovná, to je klasický ťah. Zatiaľ nemám žiadne výhrady.
and it's finally over. So when you have a bluff and you're holding that anxiety and then you finally win, that's Teraz som o tom hovoril. Oni keď blufujú a keď im vyjde bluff, oni sa cítia ako najväčší páni. One of my stronger suits. My first heads-up run was in 2009 NBC Heads-Up, where I came in second to Huxeed, who's the winningest heads-up player of all time. But a couple weeks later, I actually won a heads-up tournament on Poker Stars. And then this year at the World Series, I just came in fifth at the 10,000 buy-in heads-up event. Keby som mal tvojich sponzorov, Ruso, keby som mal tvojich sponzorov, tak by som mal lepšie ako ty. Oh my goodness, there's action on the table. I didn't even see that. We have no time to talk about that. Let's get back. She played really well, and she ended up, as she mentioned, coming second to Huxley. Nerobil by som také pičerny ako ty, Ruso. Ani z diaľky. We will get back to our action here on the main table. Mark Napier folds. Action is on Sean Astin. Well, Astin's going to really have to kick up his level of aggression. He's playing far No, too okay, in the pots that he's been playing. He's not raising enough. A hand like 4 or 5 spades. He does have position. O 26 minút je turnaj, na ten idem. To bude zase zaujímavý šmak medzi tými feedermi, ktorí budú feedovať. Feeduj tiež. Feeduj rád. Feeduj tiež. Feeduj rád. Tak nafeeduj nás všetkých. Nafeeduj nás. Dvoch jackov. Z týchto jackov mal zahrať, že im mal zvýšiť. Mal by slušne zvýšiť, išiel hneď all in. Klasický idiot. Klasický idiot. Toto zahral znova imbecilne. Nemali z all-in s jackmi na začiatku ani náhodou. To je zbytočná pičáren. Zbytočná. Čo je toto za hráča? Analfabet. Maximálny analfabet. Olčík. To je ten oný komentátor. Eddie Olčík. Van Hale v kuse vykecáva niečo. To je zbytočné riziko ísť all-in s 2 jackmi. Na čo by to niekto robil? Keď to môže človek zahrať rozumne. Nej dôvod. Nej dôvod zahrať to ako idiot, keď to môže zahrať rozumne. Dobre, Simons má Jack 9, je na to veľmi slušne, padol mu Jack, môže pritvrdiť, všetko podľa plánu, ten druhý mal čo? Ace Queen, s Ace Queenom by som tiež ešte pokračoval, minimálne jednu kartu by som si pozrel, takže toto je v pohode. Toto je v pohode, došla Queen. To znamená, teraz by som bol v pohode, teraz by som si povedal, mám Ace Queen, došla Queen, som v suchu. Som v pijánku. Teraz by som betol, nečekoval by som niečo, Simons išiel all in, lebo je totálny idiot. Ja už rozumiem. Ty kokos, títo hokejisti strašne zle hrajú poker. Títo hokejisti, ty kokos. Títo hokejisti, to je úplná katastrofa. A on... And that means that the young man from Scarborough, Ontario and star of the LA Kings is eliminated. Ako nakoniec to zahral to na... Neviem, či to naschvál zahral na bluff, že má flash. Alebo... Holy shit, tento je tupec. Ľudia nevedia hrať poker, ty kokos. Vôbec. Oni sú úplne vypečení, ty kokos. On išiel all in s jedným párom jackov. Títo hokejisti, oni z tých babičekov asi majú vydrtené hlavy, alebo čo? Veľmi smutné. Veľmi smutné. Smutný som z nich.
Big stack right now at the main table. On ide all in s jedným párom jackov. To by som neurobil v živote. Za žiadnych okolností. Možno v závere turnaja, keby som nemal na výber, ale on mal na výber. No ukáž sa, SO9 má hentempučo, tento Russo má Queen 7. Zatiaľ je to štandardné, Russo chytila kráľovnu, takže teraz pritvrdí. Henten s tým SO9 by som ešte išiel podľa ceny, ukáž sa. Russo dala 1700, to by som ešte dorovnal. To je ešte dobrý play. Lebo on nemôže vedieť, že má Russo kráľovnu, hej, takže tu by som ešte išiel ďalej aj ja. Tu by som išiel aj ja asi. Tu by som išiel aj ja asi. Ešte jednu kartu by som si pozrel. No a teraz tam sedmička, teraz som to už foldol. By som si povedal srať to. By som si povedal srať ten tabak. A on je idiot, on pokračuje ďalej, hej. A Russo na neho urobila klasický strike, Russo na neho urobila all-in. Dobre, aspoň to môže foldnúť. Russo urobila all-in, aspoň to môže v kľude foldnúť. Nemám nič. Russo urobil, nad čím rozmýšľa? Neviem, nad čím rozmýšľajú títo ľudia. Nemá absolútne nič. Má 9% šancu, o ktorej samozrejme nevie. Ale vie, že nemá nič. To vie. Nad čím rozmýšľa? Nad čím rozmýšľa? Však toto je jeden z najčistejších foldov v histórii. Nad čím rozmýšľa? Ona sa ho snaží presvedčiť. Ona sa ho kecaním snaží presvedčiť, aby zobral ten all-in. Foldol, ale neviem, nad čím tak dlho rozmýšľal teda vôbec. To bola silná káva aj na mňa. Nad čím to dlho uvažoval. Ona išla all-in, lebo dostala sedmičku, mala dva páry. Preto išla all-in, preto mala tie gule na to. Ona vedela, že jej šance sú masívne. Ona vedela, že jej šance tam budú veľmi slušné. No, 20 minút je turnaj, kde je Tučniak? Kde je Tučniak? Tučniak! Tučniak! Ideme na turnaj! Kde sa zašiel? Dneska som mal geniálne úspešný turnaj. A geniálne úspešnú cashovku, úplne som ich rozdrtil. Takže dúfam, že aj tento turnaj bude kvalitný výkon. No, toto je veľmi dobrá ruka. Jack 10, rovnakej farby, to je to, čo chceme. To je úplne ideálny šmak. Správne urobil, že zvýšil na 2000, Russo má King 10, takže Russo dorovná. Áno, jasné, to je štandardný call, nemá dôvod zvyšovať, prečo by si zvyšoval, to nie je dôvod. Nie je dôvod navyšovať. Klasický call. Zatiaľ som spokojný s ich výkonmi, call. No a teraz... Russo je dosť sračke, takže to foldla. Veľmi rozumne robila tá žena, veľmi rozumne. Veľmi rozumne to spravila, lebo ten išiel all-in aj tak. Neviem, čo sa Negranovi nepáči. On chcel, aby zvýšila, on chcel, aby ho navýšila. King 10 navýšiť? Nah, to nie je navyšovacia ruka. Aj náhodou. On by nešiel nikam s tým Jack 10, rovnaké farby, on by nešiel nikam. Tučko je na posled 20? Tomu skúrenému lenému psovi, ktoré sa na chromého a dnes je 3 kg ľudeného, holy shit man.
Nech začne mazať robotu, cvičiť, lúskať. Čo tak 10. On sa namaže a vráti viac. Ak dodrží systém, čo mu hovorím. Some great current players in the league, some former guys, and also some poker stars. It's a great thrill to be here, and the Permanently Disabled Jockeys Fund is going to get a nice check. I'm happy to get a donation. So a little disappointed, but it was a lot of fun. Well, we're sorry to see you go, but thanks for stopping by here to talk with us. Thank you very much. Jen? We have started eliminating the field as we march toward the championship table. On our next episode, we will have it down to the final 6. From all of us here at the Rio in beautiful Las Vegas, I'm Jennifer Hedger. Thanks for watching. Agony. When you combine NHL players and poker in Las Vegas, Nevada, the term shorthanded takes on a whole new meaning. This is the NHL Charity Shootout Texas Hold'em Poker Tournament presented by PokerStars.net. Hello everybody, I'm Jennifer Hedger here at the Rio Hotel in beautiful Las Vegas, and I'm thrilled to be hosting this charity poker tournament. Now this is the way the tournament goes. We take NHL hockey players, we take PokerStars pros, online qualifiers, and Hollywood actors. We throw them all together, and they play poker for the charity of their choice. On today's show, we will get down to the final championship table, which means the blind the action is heating up. But before we get the cards in the air, I'll send it down to my colleague, Sarah. Jen, we've already seen a number of big names class out. Jeremy Roenick to the 2009 tournament champion Scott Hartnell, but a number of big names still remain, including poker pros Vanessa Russo and Joe Cata, as well as a number of current and former NHLers. So anything can still happen as we move one step closer to filling the seats at our championship table. 12 players remain in the NHL charity Kde je vlastne Tučko? Kam sa zašiel? Follows 2 players from each table will qualify for our final table of 6, and I am joined by Daniel Negren, who of course has 4 World Series poker bracelets, 2 WPT championships, and he's Canadian. I think that's the best part. Born and raised in Toronto, eh? You know it. Living in Vegas now. A former Leaf fan. What team are you now? Well, I mean, Vegas doesn't have a team for you to cheer for. Oh, we're gonna try and make that happen. Oh, you are? I'm gonna talk to my man Gary. The people in Winnipeg might have a problem with that. I know Jack Sixpack's got his Jets hat going there. He might have something to say about it. There's Jack Sixpack now, looking down at a pair of 6s. In an earlier show, you guys remember he got lucky with a pair of 6s early on. This hand. Ukáž sa, tuto. Dve šesky. Dve šesky. I didn't ask you shouldn't, I asked you if you did, Daniel. No, I actually don't. I'm a professional, okay? You know, I focus on the best decision available to me every time, and don't think of Never let luck or emotion get in the way. You just can't. There's the flop, 4-4 ace, Barnaby's got a pair of aces. Barnaby well in front, ace and 4s. Sikasak decided he's going to bet it, and Barnaby's moving all in here with ace and 7. Very aggressive, Barnaby. I think this is a spot where he might have been better off just calling. See if he can get paid off? Maybe, yeah, let the guy bluff. You know, there's not many bad cards that can come on the turn. Sikasak. You can see here, as you mentioned in an earlier show, Barnaby really gets talking when he's confident and has It's a clear one. We call that the motor mouth syndrome. When they have nothing
saying they clam up. Well, at least part of me comes to buy it, honestly, though. He's a complete sneaker on the ice, and he continues to get voted by the little club. It's so much fun. You're not going to destroy it. He's begging now. So unlike Vorvi. What's Six-Side thinking right now? Is he actually what you might call it? Yeah, I think got 6 and 4. Vorvi has a hand like King 9 or King 8. Maybe thinks it's good. But he's gonna let it go and it's the right. Tučko, opýtaj sa Cleganeho. Clegane do ťa možno zainvestuje. Opýtaj sa Cleganeho. Opýtaj sa Clegana. Showing that the guy made a good read. Možno Clegane si povie, ja ukážem, že som síce, čo to je? Mám síce porušenú osobnosť, ale aspoň nie som žgrloška. To by bolo fajn, to je pozitívne, aspoň nie je žgrloška. Ak Tučko pôjde s nami za Cleganeom, pošlem mu a nič od neho nechcem. OK. Tučko by to mal zobrať, lebo to je dobrý deal. To je dobrý deal. Tučko, ak pôjdeš s nami za Cleganeom, tak ti král pošle. Very conservative for this event. Very passive. He's about the opposite end of any aggressive player you can think of. And here comes the bluff. Jack 5-4. Trouble. I see Ness. She's left top pair with a king kicker. She's got to think that's the best hand. No, Aston plays this right, though. We should be able to make some money off this hand. You know, he should be able to double up, frankly, if he plays it right. But because of the fact he's been so passive, Vanessa may decide, you know, not against this guy, maybe just have to keep him. Small. Vanessa's got to wait here. He looks very comfortable and nervous at the same time, if that's possible. Well, look at who he's staring down right now. He's probably thinking she's probably got bullets. She's raised it. Now he's definitely thinking she's got bullets. Well, he's got to stick it all in right now. He's just calling instead. Well, key pot here for stack as well. She's thinking red. There's a turn, ace of hearts. Well, that's a bad card for Aston. Not gonna like seeing an ace on board. Vanessa really like seeing the ace. Checking it down. Well, Aston, he's butchered this hand. Completely butchered it. Because if he would have raised on the flop, he would have got it in. Instead, the ace came off and now he probably has an ace. Samozrejme. Great actor, poker player. He hasn't exactly played it textbook, but he might get the same result though. He's so likely isn't going to pay him off here. He's counting out a call. This is calling it wrong. How much is she going to have left? And again, this is a unique format because Nemusíš mu nič vrácať. Nemusíš mu nič vrácať. Jediné, čo máš spraviť, je ísť s nami za Cleganeom. On ti dá 20 a za tú 20 s nami pôjdeš za Cleganeom, keď príde ten čas. To je ten deal. Ok. Chce za to, aby si s nami išiel za Cleganeom, čo sa ti oplatí, lebo ty máš ísť za Cleganeom aj tak. Hej? To znamená, ty za ňou ideš aj tak, hej? Kdežto takto, za to máš šancu získať aj 20. Takže myslím, že je to no deal pre teba, no deal breaker, jasný deal. Nemusíš o tom ani špekulovať. Ale je to na tebe. Keď nechceš 20, tak je to v pohode potom. Ale potom mi nemuď mozog, že potrebuješ 20, keď som ti ju zohnal za veľmi kvalitný deal, úplne namazaný. Si zober, že ja som za 20, ja za 20 musím mať ligové zápasy, ešte tam nejakých koľko? 20 niečo ligových zápasov. Král nedáva nič zadarmo. Král je biznisman. Ale tento biznis tebe sa oplatí. Lebo ako som povedal, ty máš ísť so mnou za Cleganeom aj tak.
Ty máš... Ty sa tak strašne bojíš ísť za Cleganeom, ty kokos? Prečo sa tak strašne bojíš ísť za Cleganeom? Ja to nechápem. Však na tom nič nie je. Dojdeš, nájdeš ju, ja ti pomôžem nájsť. Ja neviem. Však na tom nič nie je. Pôjdeš s nami za Cleganeom. Ja ju nájdem. Ja ich nájdem všetkých. Jej tetu, jej brata, jej rodinu, všetkým vytriem kocúra. Ja ich nájdem. Ty sa budeš len pozerať. Ty sa budeš len pozerať, ako ich rozdrtí. Ja neviem. Keď neberieš geniálne, výhodné obchody, tak sa ťa pýtam, či berieš obchod, král ti pošle 20, král ti dá PayPalovú 20 a ty sa im za to pôjdeš za Cleganeom. Však povieš, že to berieš, nech to môžeme ukončiť, nech to môžeme spečatiť, tento biznis a hotovo. V trojici sa ľahšie rozlúste Clegane. Neviem, to nebude tak skoro, to nebude, že zajtra, o týždeň, o mesiac. Hej? To bude možno až budúci rok, alebo to bude až budúci rok. Tak, my sa dohodneme tak, my sa dohodneme tak, keď budeš mať čas, to je samozrejme. Hej? Keď všetci budú mať čas, nájde sa spoločný bod, král má čas, ty máš čas, ja mám čas vždy, hej? To znamená, nájde sa spoločný bod a pôjdeme za Cleganeom, ale nemôžeš mi povedať, že ty nemáš čas nikdy celý rok. Lebo ak povieš, že nemáš čas nikdy celý rok, tak pôjdeme do plevníka liehového, ja ti dám bomby a dotiahnem ťa za Cleganeom aj polomrtvého, hej? No, rozumieme sa. Hej? Well, that's an interesting card because now Russo picked up a flush draw, a king-eye flush draw. As for Sikasag, he still has the ace high, but now he has an inside straight draw. 9 would make him a straight. And he's betting again. He's really just putting the pedal to the metal, trying to push Vanessa around. So I think Vanessa originally was planning on trying to bluff it. Now she doesn't really need to. Musíš si uvedomiť, Tučko, že Clegane je verejný nepriateľ číslo 1. Clegane je verejný nepriateľ číslo 1. Ktorý zaútočil na mňa, ktorý zaútočil na teba, ktorý zaútočil na kráľa. Je v našom najlepšom záujme, aby sme si to s ňou vybavili. Well, the straight there for Sikasag, gotta be happy about that, except for the fact that now any jack makes a higher straight, and of course there's lots of full house possibilities out there. So Sikasag's checked, Vanessa has nothing here. There's 10,000 in the pot. You gonna try and buy this? Probably not. Probably gonna put it up here. It would be aggressive play for her to move all in. She'd need Sikasag to make a big fold. Dobre, ja si pripravím tento turnaj. I think that's the first time we've heard Sikasag speak. Yeah, I believe it is. Toto. Well, looks like Vanessa's reaching. Ideme na to. She senses some weakness in Sikasag. She doesn't think he has a straight. She says she's gonna bet. Dohodneme sa, kedy to bude. Really doesn't feel like Sikasag can call, I think. I think that's what she's thinking. She's thinking, how much do I need to bet to bluff it? Do I gotta bet it all? Do I gotta bet 3,000? What's gonna work? She's bet 6,400. Dohodneme sa, kedy to bude. Sikasag's gonna call this. He's got the straight, but he's gotta wonder if she's not bluffing, he can't beat anything. You know? Full house. Je vypečený jak trenírky, ty kokos. Zjednáva tu člukárny. Vypečený jak zázvor. Že to nejde.
Si to dobiješ. Dostaneš číslo. Dostaneš číslo. Dostaneš číslo. Tu si dáš číslo. Tu si vybereš PaySafe card. Tu si dáš číslo 20. Dáš si depozit. Tu si zadáš to číslo. Dáš si súhlasím. Dáš si zaplatiť a pôjde ti to. A ak ti to nepôjde, tak mi dáš to číslo a ja ti pošlem tie peniaze. Otázka je, či berieš ten obchod v prvom rade. Kriste pane. Súhlasím, veď rodinný výlet, prečo nie? No, dobre. Dobre. Clegane by z teba mala radosť. Keby Vorvi videla, aký si zdatný chlapina, mala by z teba radosť. Keby videla, že sa konečne dohodol a že ju chceš prísť pozrieť, mala by z teba veľkú radosť. Budúci rok je dátum spotreby. Budúci rok, hej? Budúci rok sa dohodneme, hej? Že budúci rok sa to musí vybaviť. Hej? Že budúci rok sa nájde nejaký dátum, keď sa pôjde vybaviť Clegane. Hej? Hej? Do konca budúceho roka. Počkaj. Prvý 2018, 31.12.2018, čo to je? To si dal nejaký zlý dátum. Tučko, Clegane by z teba mala radosť. Dojdeme do plevníka jeho a bude veľká sranda. Bude veľká sranda. Že stehno. Uvedomuje si závažnosť situácie. Že naozaj potom si treba povedať, ideme za Clegane. Clegane ho treba vybaviť. Nie, to je len upozornenie. Dojde aj bez 20. Hej, no a už to robia. Už to robia. Už robia tú klasiku olinovskú. Som dostal to isté. Ale rozumie tomu. Že ak Tučko zoberie ten trade, že dostane 20 za to, že s nami pôjde za Cleganeom a nedodrží to budúci rok, tak Stehnovi naložím. To je celé. Ale myslím, že to nie je potreba. Stehno nie je taký hlúpy, aby nedodržal svoje slovo. Lebo to nie len, že by som mu naložil, ale by sme skončili so Stehnom na veky. By sme skončili so Stehnom na veky a to Stehno nechce. Stehno nechce, aby sme s ním skončili na veky, lebo my sme jediní rozumní ľudia, ktorý ich pozná. Hej? Clegane. Clegane nie je problém. Aký je Clegane problém? Aký je Clegane problém? Clegane je len... Clegane nie je problém ani z diaľky. Aký je Clegane problém? Clegane je silná... Nie, Clegane nie je problém. Clegane je pôžitok. Lebo Clegane ťahá za kratší koniec. Clegane ťahá za kratší koniec. Clegane je silná, len keď je ďaleko. To znamená, Clegane je taká borovička, taký zákusok. Taký zákusok, na ktorom si dojdeš len zmlsnúť. Hej? Takže Clegane je zákusok. Clegane nemôžeš volať, že je problém. Clegane je zákusok, na ktorom si zmlsneš. Hej? No, takže v podstate ty dostaneš 20 a za tú 20 dostaneš zákusok Clegane. Hej? To mi tu musí vypisovať také sračky, že aj nepôjdem, že som v piči. Ale však to je král, to je jeho štýl. To je jeho štýl, to je kráľovský štýl. Ja keby si nepoznal kráľa, proste on je barbar. Ty nepoznáš kráľa za celý ten čas? Proste
Král je barbar, on sa rád vyžíva v tých... Pre kráľa je to taký vojnový pochod. Také vojnové reči. On ťa tak povzbudzuje do toho boja. Hej? Ako tie bubny, vieš. Keď idú orkovia do boja, tak kráľ je ten, kto ich bubnuje a kričí. Hej? Tak to je jeho štýl. To on vždy robí. Clegane je silná. Tu idete teraz za jednou ženou? Nepodceňuj Cleganeho, Karas. Ty nepoznáš Cleganeho. Clegane je veľký, silný mučo v trakoch. Ja viem, že Clegane je koláč, ale je to veľký koláč. A ja som dôchodca, presne. Ja som dôchodca, potom je tu Tučko, ktorý tiež boh vie ako silný nie je. A kráľ má silné nohy. To znamená, kráľ by musel kopať. Není sme si istí, či to je žena. Holy shit. Nej sme si istí, či to je žena. To mi podrž vajcu. Nej sme si istí, či to je žena. Minimálne má hlas ako žena, to je istá vec. Minimálne má hlas ako žena. Ja nechcem, aby si kráľ míňal peniaze, ak mu uškodí tá strata 20 her. Pozri sa, to som ja to na tebe stehno. Jak nenápadne sa to snažíš zaobaliť tak, že ty chceš ísť za Cleganeom, ty chceš, ale nechceš kráľovi moc škodiť. Nechceš moc kráľovi škodiť. Ty si veľmi prešpekulovaný tuk. Ty si veľmi prešpekulovaný tuk. Holy shit. Ty si veľmi... A už feedujú jak svine. Už feedujú jak feederskí barbary. Áno, tento turnaj, kde sa knockoutujú, ty kokos, toto je taký špás. Tento turnaj je úplne ohovné. Očividne, toto bude ťažký turnaj pre mňa. Títo ľudia nemajú moc v hlave. Títo ľudia, čo to hrajú, majú v hlave násrané. A kvôli tomu je to ťažké, lebo dávam množstvo boliny. Ale ja odohrám svoju klasickú hru, uvidíme kam to dotiahneme. Svojho klasického umáka. Kúpime si alkohol a budeme popíjať cestu. Adrian, neboj sa. Chlapsky sa zabavíme, no. Dojdeme naslopaný za Cleganeho matkou. Taký naslopaný král. Vy ste Vorvi matka! Zdravím! Že podobáte sa? Tiež ste taká veľká Clegaňa. Bude sranda. Treba to brať z toho vtipnejšieho súdka. Možno zaspiem vo vlaku a zobudíme sa niekde. Niekde v Prievidzi alebo niekde. To by bolo veľké fiasko. Pozri, ono je to pozitívne. Ja poznám cestu, ja to mám už prešpikované, ja poznám tú dedinu, ja poznám všetko, ja to mám v malíčku, ja som tam ako doma, to znamená, sme v pohode. Sme Čučo, Benny, Uno Fluko. Sme Čučo, Benny, Uno Fluko. Ja musím hlavne z začiatku nového roka rýchlo zarobiť money, bolo na cestu a podobne na výzbroj. A hlavne mi treba cvičiť, nevie s kým sa stretneme. Tak to je jasné, cvičiť by si mal. Pretože Cleganeov brat
Cleganeov brat. Ale oni... jasne, cvičiť treba, ale... Tam nejaká extrémna hrozba nehrozí. Cleganeov brat, to nie je nejaký silák. To je iba pijan, ktorý popíja a... Ktorý iba popíja a to je zhruba všetko. Starý Dvonč tiež nie je žiadny silák, takže to tiež nie. Takže z tohto hľadiska. A okrem toho my sa tam nejdeme byť s nimi. My ideme vysvetliť, že Vorvi Clegane je problém. My im ideme dať dôkazy, že Vorvi Clegane je problém. Že sa nemôže správať tak, ako sa správa. Hej? A proste vytmaviť celú situáciu. Hej? Proste rodičia musia vedieť, že ich dcera má vážny problém. Hej? Welcome back to Las Vegas. Joe Clegane started playing online poker at the age of 16, and he used to cross the border to poker in Canada because he wasn't old to play in the US. A toto je problém, keď takto nafidujú, že potom tí ľudia už si vyšliapávajú na mňa. Toto mám jeden z veľmi ťažkých turnajov, nechodia mi vôbec žiadne karty. Toto je ešte ťažší turnaj ako minulý, toto je len také drenie biedy tu. Tento turnaj... Toto je katastrofa. Tu potrebujem vyhrať jeden all-in. Ale na to potrebujem karty, aby som vyhral all-in. A keď mi jedú tu karty, tak som skončil, no. Čo ich chceš kúpiť? Môžeš jej kúpiť darček. Ja som povedal, myslím, celkom jednoznačne, že hlúpáci nemajú tu čo robiť. Hej? Neviem ako, že o čom sa tu bavíme znova. Ja viem, že hlúpáci zvyknú vystrkovať rožky, ale nemám na hlupákov moc čas. Nechcem si robiť čas na hlupákov, hej? A dneska je to geniálny deň. Dneska v cashovke sa slušne zazobalo aj v turnaji, akorát tento turnaj je biedný. Tento turnaj nebude úspešný, lebo... Ešte môže byť, ale pochybujem. Toto vyzerá byť veľmi ťažký turnaj. S týmto turnajom som už zmierený, že toto bude bieda. Dôležité je, aby som neurobil nejakú fatálnu chybu a som v pohode. Nechodia im vôbec žiadne karty. Keď mi nič nebude chodiť, tak bohužiaľ, nič nemôžem ani zahrať. Keď nič nemôžem zahrať, nemôžem vyhrať. A ty to asi tiež, ten pil naposledy Rivotril s Hubertom. Ja nepijem. Mne pitie ani nechutí. Ja si dám kofolu a hotovo, som vybavený. A mne to ani nechutí. V poslednom čase ani ten Hubert mi až tak nechutil. Ja som pil len, aby som pil, aby mi bolo zle z toho. Aby som vracal. Ja som väčšinou vždy pil len kvôli tomu, aby som vracal. Chcel som, aby mi bolo zle. Na mňa alkohol... Ja som nikdy nevedel tak piť, ako pijú ľudia, že... Ja vždy, keď som pil, mne vždy bolo zle a ja som vždy vracal. Ja som sa nikdy nedokázal tak opiť, že si niečo nepamätám a podobne. Nikdy. Proste... Ja neviem, ako to ľudia dokážu, ale... Ľudia mi povedali, že ja neviem piť. Ale to nie je, že ja neviem piť. Ja môžem piť hociako. Naozaj.
a mne bude buď zle, ale mi bude zle. Ale pamätať si vždy budem proste. To není, že ja neviem piť. Ja začnem piť, mne bude z toho zle. A ja začnem vracať. To sa nedá obísť. Akokoľvek budem piť pomaly, rýchlo, také, hentaké, budem pritom jesť, alebo neviem čo, to je jedno, mne bude z toho vždy zle. To není, že ja neviem piť. Môj organizmus si s alkoholom nerozumie proste. To bude ten faktor, ktorý tu je. Niektorí ľudia sú požehnaní, že môžu piť a dokážu sa opiť do takého stavu, že si nepamätajú veci. To sú tí požehnaní ľudia. Ja nie som ten požehnaný človek, hej. Takže... Ako ja sa dokážem tiež opiť, že robím čučoviny, ale všetko si pamätám. Všetko si pamätám. Vždy si všetko pamätám. Vždy aj keď som pil, si všetko pamätám, čo som robil. Viem, že ale raz keď som pil s tými z toho chatu, z toho Rokly, tak tam bola taká tučka. Ty keby si videl tú tučku, ja som si s ňou písal, ja som si písal s jednou tučkou, ale to bola masívna tučka. Král, počúvaj ma, to bola tučka, že povedzme, dám príklad. 168, 90 kg, alebo 95 kg, proste okolo 90 kg sa hýbala, v 168 povedzme. To bola masívna tučka, to bola tá echt. Ja som došiel na ten zraz z toho chatu. Mne už skôr povedal Defiance, lebo už stretol. Si zober, že Defiance ju stretol v autobuse a hovorí mi, že počuj, bol som v autobuse, tam bola nejaká veľká tučka a pozeral som jej na mobil a tam mala, že Tito, že si píše s Titovom. Toto si zober tú situáciu, že aký je ten svet malý proste, že sa s niekým pozná, s trúdom, a ja nepoznám veľa trúdov, hej? V tom čase som poznal 2-3 trúdov, povedzme, hej? Si zober, že ja poznám málo ľudí a v tom čase ešte menej ako teraz. Proste 1-2 ľudí som poznal, doslova. A aj ten človek stretol ju a hovorí mi, že počuj, bol som v autobuse, že bola tam nejaká veľká tuči bomba a pozeral som jej na mobil a tam si písala s Titou. To si bol ty, ne? A ja hovorím, oh shit, ona je tučka? A ja som došiel na ten zraz, na tú party a ja som ju zbadal, ty kokos. A ja som nevedel, ako sa mám tváriť. Vtedy som ešte nebol taký drčič ako teraz. Vtedy som ešte nebol taký drčič, hej? Vtedy som bol ešte mieromilovný človek. Vtedy to bolo ešte predtým, ako som začal hrať Ligo. Mňa skorumpovalo až to, keď som zistil, že žijem na svete kokotov. Vtedy som ešte nevedel, že žijem na svete idiotov. Vtedy som sa nerozčuloval, vtedy som bol mierumilovný, vtedy som si myslel, že ľudia sú inteligentné osoby, lebo som ich nepoznal, hej? No, a ja som došiel a ja som nevedel, čo mám robiť. Teraz by som jej povedal, počuj si tučka jak svinia, cvič, hej? Ja som došiel a ja som nevedel, čo mám robiť. Ja som si povedal, že no nič, ja musím piť a ja sa musím tváriť, že som tak opitý, že nič nevnímam, že nič neviem. A presne to som aj spravil, som začal piť jak dúha a som sa tváril, že o ničom neviem. A vracal som z balkóna, potom som vracal z balkóna odtiaľ. Ja som sa nemohol k tej tučke priznať v tom čase. To nešlo. To bola masívna tučka. To Clegane je oproti nej Miss storočia. Doslova, že Miss storočia. Clegane je oproti nej najväčšia modelka na svete. Hej? To bola masívna tučka. To bola fakt, že 90 kg najmenej na 168. Typujem, na 168, 170 povedzme. Nejak tak mohla mať. Možno mala 172, hej. Ale ty koňo. Ja som sa tváril, že som tak spitý, že o ničom neviem. Aby som sa k nej nemusel priznať, aby som sa nemusel hovoriť ani nič. O tej som s ňou aj nepísal. Vôbec. To bolo... Teraz mi to je jedno. Teraz som sa stretol s hociakou tučkou a povedali, počuj si tučka, však poďme klikovať, nie? Nemôže byť takáto viedená, čo sa deje, hej? Teraz... Hej? Ale vtedy som nebol taký drčič, ako som teraz. To skúsenosti a
Hlavne skúsenosti ma otužili, dá sa povedať. Za koľko dám? Nechcem moc zaulinovať, ale možno ma donútia zaulinovať asi v tejto fáze hry. Som dosť pozadu. Dobre, teraz toto skúsim. Toto potrebujem vyhrať čo najviac. Skúsim dať za 320. Tento zobral. Skúsim dať iba check. Dám all in, on to zoberie, on to riskne. Neriskol to. Zaujímavé. Zaujímavé, prečo to nezobral? Zoberie mu to s 2 peťkami? Toto je tá situácia, či mu to mám zobrať s 2 peťkami. Pravdepodobne má pár, zobral som mu to, rýbaním sa naspäť pri najhoršom. Yes, 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 yes a yes. Dobre, sme naspäť v podstate. Môžeme trochu hrať svoju hru. Hej. Zas to spravil, ale tentokrát mu to neberem. Nie som vôbec v situácii, že tieto pičarny musím robiť, že áno. Nech si zoberie svoje drobné a nech ťahá do špaku. Nie je dôvod riskovať, lebo to je coin flip. Nie je dôvod brať coin flipy. Vôbec nie je dôvod brať coin flipy. Proste treba hrať rozumne, umne, strategicky, nehrať ako chuj. Lebo keď si človek zvykne hrať ako chuj, tak potom bude hrať ako chuj na veky. To sa veľmi ťažko mení. Veľmi ťažko sa toto mení. Keď si zvykneme hrať ako chuj, tak pravdepodobne budeme hrať ako chuj na veky, lebo keby sme nechceli hrať ako chuj v prvom rade, hej? Keby sme nechceli hrať ako chuj v prvom rade, mal trojku. Dobre. Rozmýšľam, či toto zoberiem. Dám do toho investíciu. To sa oplatí, si myslím. Nie je to zlé. Možno z toho niečo vznikne. Keď z toho nič nevzniklo, už to len doťukám. Nech si to zobere. Nevyšli mi tu nejaké investície, no. Čo je škoda. Ale hovorím, je to v pohode. Tento zase dával, toto je chuj. Toto je klasický chuj. A takýchto ľudia obdivujú, čo toto robia. A to nemá zo stratégiou ani s ničím nič spoločné. To je proste chuj, to je coin flip. Idem all in a idem si šúľať vtáka. Ak mi to zoberú, tak možno vyhrám, možno prehrám. Ak prehrám, nič sa nedieje, hej. Ja mu to mám chuť zobrať s 2 trojkami, ale tento je ešte za mnou. A 2 trojky nie sú taká silná ruka, ktoré by to krekli. Zober mu to, nech vidím, čo mal. Mal 2 jackov, hej. Znova. Nemusím hovoriť, že som pravdepodobne urobil správne rozhodnutie, hej. Mal by som postupku alebo niečo? Mal by som postupku, neviem. Nepozeral som to moc, ale ten chuj, už sa s nami, už ho presunuli preč, hej. Chuj, ktorý hrá na chuja, už prehal všetky svoje drobné, hej. Klasika. A o tom to je proste, zvyknúť si hrať na chuja, to nie je riešenie. Keď ti dá král 20 €, tak až $2 stoly, až $2 cashovky
pokiaľ to budeš hrať rozumne, tak nemôžeš to presrať. A hráš 1,1. Možno dostaneš zadarmo niečo, keď si dobiješ prvýkrát. Možno dostaneš niečo zadarmo, keď si dobiješ prvýkrát. Možno tam je nejaký bonus, hej. Ale pointa je taká, že máš hrať rozumne, umne, strategicky, takticky, iba to ťa dovedie z dlhodobého hľadiska k zarábaniu, hej. Keď budeš hrať naozaj umne. Umne, rozumne, nerobiť pičárny. Pokiaľ nemáš peniaze, nerobiť pičárny. Pokiaľ budeš mať na poker veľa peňazí, tak z času na čas môžeš robiť nejakú pičárnu, hej. To je jasné. Hej. A tak pri najhoršom zadá bonusový kód. Jak ja neznášam týchto kokotov. Jak ja neznášam týchto vyjebancov. Oni ma nútia hrať kokotinu. Kokotinu. Ja nemôžem zobrať coin flipy. Proste coin flip je kokotina. To je 50 na 50. Ja nemôžem hrať kokot 50 na 50. To je imbecilizmus. Keby som mal 20, tak to zoberiem. Ale 2 desiny? To nemusí obstáť. To je vyjebaný coin flip. Nech zabudnú na vyjebaný coin flip. Aj 2 kráľov by som zobral. Aj 2 kráľovny by som zobral. Ale nie jackov, nie desiny. To neverím, že to obstojí. To je coin flip, to je masívny coin flip. To... Keď si zvyknem hrať ako kokot, tak budem kokot. Ja si myslím, že už by som to nebol. Že keby som zobral tie 2 desiny, už by som tu nesedel. Už by som nafidoval tohto kojota, už by som tu nebol. Nemôžeš vybrať. Ty nemôžeš vybrať ten bonus, jasné. Ty nič nejdeš vyberať, si vyjebaný. Stiehno, ty nejdeš vyberať peniaze. Ty vyberať peniaze budeš, až keď zarobíš 1000 eur, dobre? Viac ako 1000 eur. Potom na čo riešiš vyberanie peňazí? Ty v živote nevyberieš peniaze, lebo nezarobíš. Vieš, ako dlho tebe potrvá, kým zarobíš viac ako 1000 eur? Storočie. Najprv by si musel nájsť kvalitného sponzora a potom. Teraz sa ideš učiť hrať. Ideš sa učiť hrať poker, nie učiť vyberať peniaze odtiaľ. To je Kristove rány. Stiehno zase rieši vyberanie peňazí. Král Stiehno mi vyzerá ako totálne stratený prípad. Jediné, čo ho zaujíma, je, že si chce vyberať peniaze. Čo si chce vyberať peniaze? Však žiadne nemá. Chce si vyberať pár dolárov, ktoré potrebuje na poker? Jebne ma. Z týchto ľudí. Jebne ma. Áno, včera sa naučil, čo nemá robiť. Včera sa naučil, čo nemá robiť. Asi tak by som to zhrnul. Včera sa Stiehno naučil, čo nemá robiť. Otázka je, či sa to naučil. Hej? Naučil sa to? Naučil sa to, alebo to urobí znova? To sa dozvieme. To sa dozvieme. Ak znova presere 10 eur za hodinu, tak je to stratený prípad. Totálne, na špík, stratený prípad. Na betón. Na betón potom už. Čo chcete robiť,
Na betón stratený prípad. Ty dostaneš 30 eur, ktoré nemôžeš vybrať. Rozumieš? Na čo to riešiš? Ja nechápem, na čo to riešiš, keď vybrať peniaze aj tak nebudeš. Slabé ace. A jasné, ale na čo to riešiš? Na čo riešiš kokotiny teraz? Rozumieš? Že ty si vybereš peniaze, až keď zarobíš masné peniaze? A masné peniaze znamená viac ako 1000, ideš mi zase jebať mozog? Na čo riešiš krok 4, keď nie si schopný spraviť krok 1, krok 2, krok 3? Mám ti natrhnúť hlavu už naozaj? Ježišmária, počuj král, nie, to nemá zmysel s ním. Ser na neho. To nemá zmysel s ním, tento človek z pokeru asi v živote zarábať nebude. On vôbec nepočúva, čo hovorím. On vôbec nepočúva, čo hovorím. On si myslí, že dostane 50 eur, že z 50 eur zarobí 1000, že potom si vyberie 950 a že potom to urobí znova a znova a znova a znova. No good luck. Good luck stehno, to úplne, ja neviem. Úplne, že čo? Má postupku? Piče, čo mám s týmto robiť? Čo mám s týmto robiť? Čo máš? Nemal si. Rozumieš? Ja ti to vysvetlím stehno v kľude znova. Ty potrebuješ mať veľa peňazí v pokri, aby si ich mohol točiť. Ty nemôžeš točiť 50 dolárov. Ty potrebuješ točiť viac. A to viac potrebuješ zarobiť. Coin flip, znova. Vydrbaný coin flip, na ktorý sa nemôžem vysrať. To by som vyhral, ale srať. To by spravil. On je toho schopný. On je schopný znova. On bude mať 50 eur a on je schopný to všetko vsadiť. Hneď na nejaké 2 SA alebo niečo a zase to všetko prehrá. Hej, proste dovidopo. Dovidopo parmazány znova. Ale ak to spraví znova, tak som s ním skončil. Ak znova prehrá všetko, tak som s ním skončil už. Stratený prípad. Ako môže prehrať, hej? Ale nie, že za hodinu. To sa nedá. Ako keď prehráš všetko za 3 týždne, nič nepoviem. Ale nemôže prehrať všetky peniaze do 1 hodiny. To je nemysliteľné. To je úplne, že nemysliteľné. Tu kde sme? V akej šlamastike sme sa ocitli? Kde to žijeme, ha? Dáme 200 páde. Možno z toho niečo vznikne. Nevznikne z toho nič. Nechcem na nich tlačiť. Nechcem na nich moc tlačiť. Mám flash. Mám flash.
Skúsim to za 1000. Či to zober niektorý. Nezoberali. Pohoda. Nič sa nedeje páni teda. Aké mám staty? Showdowny boli drsné, no. No kde? Kde sme skončili? Kde je Tučko? Kde je Tučko? Stále rozmýšľa, ako si vybere peniaze z pokra. To je geniálne. Tučko zase rozmýšľa, ako si vyberem tie peniaze. Ako to spravím? To je v prdeli. To je istoto. Ako si vyberem tie peniaze? Tučko dostane, že... Tučko si dobije za 20, dostane nejaký bonus, hej? A jediné, čo ho bude zaujímať je, ako si vyberem teraz odtiaľ všetky tie peniaze, aby som mohol ísť jesť salámu. To bude to, čo sa stane. To bude presne to, čo sa stane. Proste to je úplne katastrofa s ním. To je úplná katastrofa s ním. Ako to nie je vtipné stehno, ne na čo sa smeješ. Neviem, prečo sa smeješ, to nie je vtipné, to je doplaču. To je doplaču, že ty uvažuješ nad vyberaním peňazí, namiesto toho, aby si rozmýšľal, ako zlepšiť svoju hru. Proste to je... Že prečo? Ja začínam nad tebou lámať palicu. Ja si začínam seriózne myslieť, že z teba v živote pokrový hráč nebude. Ty zmýšľaš úplne zle. Ty zmýšľaš úplne, ale úplne... extrémne zle. Úplne mimo. Namiesto toho, aby si rozmýšľal, ako zlepšiť svoju hru, tak rozmýšľaš, ako si vyberiem tie peniaze, aby som si mohol kúpiť salámu. Tak to ťažko tam. Tam neviem, čo potom už chceme robiť. Fakt. Zmýšľa ako... No to je problém. My nemáme zmýšľať ako hlupák. Ty si v podstate povedal, že zmýšľa ako hlupák. To je to, čo si povedal, hej? Normálny človek je synonymum pre slovo hlupák. Lenže on nemá zmýšľať ako hlupák. On má zmýšľať ako rozumný, inteligentný grázel. Nie ako hlupák. Jeho nemá zaujímať, čo si môže vybrať. Lebo nemá si čo vybrať. Nemá tam 1000, nemá tam 2000 eur, aby mohol, aj 2000 je málo. Nemá tam 15 000, aby mohol rozmýšľať, že ako si vyberiem tie 2000, povedzme, hej. Áno, stehno, keď budeš mať 15 000 eur v pokry, potom sa ma opýtaj, ako si vybereš 5000, dobre? Potom ti poradím, hej. Ale skôr sa s tebou o tom aj nebudem baviť a skôr by si mal aj ty uvedomiť, že ak chceš naozaj s pokrou reálne zarábať, tak potrebuješ 10 000 mať tam zainvestovaného, hej? A keď si myslíš, že je to veľa, že to sa nedá, že to je ťažké, že ty to nedáš, tak chod do prdele, šúpať svoje tučné ženy, nie si proste správny biznismen. Keď si prvé, čo si kladeš otázku, je, že to sa nedá, to nepôjde, to v živote neurobím, to nemá zmysel ani začínať, tak tam chod za tučkami a šúb ich do zadku ďalej. Nemá sa s tebou potom o čom baviť. Dobre? Keď budeš mať viac ako 10 000 v pokry, potom sa budeme baviť, ako vyberieme peniaze, hej? Som rád, že si rozumieme. Hej? To znamená, čo ti stačí? Stačí ti zohnať sponzora, ktorý ti dá 11 000 eur a potom sa s tebou budem baviť o tom, ako vyberieme 1000, hej? A potom, keď vyberieme 1000, tak s tými 10 000 budeš točiť. Z tých 10 000 spravíš 100, 200 navrch a potom sa s tebou budem o tom baviť, ako vyberieme 100, ako vyberieme 2. Potom to robíš znova. Potom znova ti ostane 10 000, z 10 000 spravíš 11 200, hej?
A zasa s tebou budem baviť, ako vyberieme 200 a takto dokola, hej? No, dohodli sme sa, fajn, ani to nebolo. Nenásytná krkovička. A? Nenásytná krkovička. A? Asi tak. Tento turnaj budem musieť urobiť all-in. Koľka tá pozícia je platená? 203. Potrebujem urobiť kvalitný all-in. Už sa to schýluje, potrebujem urobiť all-in. Už bohužiaľ som v tom stave. Budem musieť urobiť kvalitný all-in, bohužiaľ. Budem musieť už za chvíľu robiť kvalitný výpad. Jemu sa žije, keď má 2 SA, čo? Jemu sa dobre sa im hrá. Hej, a teraz si ľudia myslia, že tento hráč, že je nejaký geniálny Einstein, hej? Wow, je geniálny Einstein, má 22 000, a? Keby som dostal 2 SA, som Einstein a ja. Hej? To je proste o tom. To je 60% sú karty, hej? 60% v pokry sú karty. Takto to zhodnotíme. Dobre? Ne? No. To znamená, nemôžeme obdivovať nikoho, že vie hrať poker. Ako môžeme, lebo som zistil, že ľudia nevedia hrať poker. Ale hovorím. King Jack. Prišiel môj čas, páni. Toto je bohužiaľ ten čas, keď budem musieť ísť all in. Keď ma donútia. Ak ma donútia. Je to tu. Bohužiaľ to musím zobrať. Bohužiaľ to musím zobrať. Ešte nad tým rozmýšľam, ale hej, mám málo čipov, mám King Jack rovnaké farby. Yes. Prosím, obstoj. Yes! 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 A kvôli tomuto som pokerový gangster. Lebo viem, kedy udrieť. Viem taktizovať. Viem hrať rozumne. O tom to celé je. Kvôli tomu som skurvený kaliber. Viem čakať na svoju šancu. A potom sa ich zahryznú do zadku. Áno. Vy čo tu? Čo, len to prečekujeme do prdele? OK, mám v prdeli. Ja som teraz vyhral, ja ukludním situáciu. V podstate, keď vyhráme nejakú kvalitnú ruku, nebudeme sa unáhľovať, nebudeme zo seba robiť nejakých hrdinov, ukludníme situáciu v kľude, naspäť sa dostaneme do svojej hry, počkáme si na svoju šancu znova, kedy udrieme. Hej. Nič, idem plávať, nemôžem len ešte úspejna v koláči. Rozmýšľam skôr, že by som kúpil dáčo na cvičenie z peňazí kráľa. Bože, prestan trepať sračky. Nemám na tieto tvoje srandy vôbec náladu. Ak to nie je sranda, tak mi to aj nehovor. Ak to nie je sranda, ani mi to nehovor.
Lebo tým potvrdzuje svoju ultimátnu demenciu znova. Ja som unavený už z toho, že stále mi ukazuješ, aký si hlupák. Som už z toho unavený, neukazuj mi to. Povedz, že si iba srandoval a ideme ďalej. A ak si nesrandoval, tak mi aj tak povedz, že si iba srandoval a ideme ďalej. Hej. To bolo kvalitný call, ktorý som rád, ideme ďalej. Nakoniec tento turnaj bude úspešný. A ešte takto. Bude úspešný, ak neurobím chybu. Bude úspešný 2 desiny? Ne. Bude úspešný, ak neurobím chybu, hej? Dôležité, aby som nespravil nejakú pičáreň. Ako mne nevadí vypadnúť, len ak vypadnem, tak si musím stáť za tým, že to bol dobrý call. Že to bol call, ktorý bol nevyhnutný a bol správny. Lebo to je ako Ligo. Ligo a poker je v tomto podobné. Že vy môžete spraviť správne rozhodnutie, ale prehráte hru, hej? Ale dôležité je, aby to rozhodnutie bolo správne, hej? Napríklad, dám príklad správneho rozhodnutia, na ktoré vypadnem, povedzme, hej? Povedzme, že mám 2 SA a niekto na mňa pred flopom urobí all-in, hej? Niekto na mňa pred flopom urobí all-in. Ja to zoberiem a moje 2 SA porazia 2 štvorky, hej? Vypadol som, ale bolo to správne rozhodnutie, lebo SA pred flopom nemôžeme foldnúť. Za žiadnych okolností, proste za žiadnych. To sa proste nerobí, hej? A potom dám príklad nesprávneho rozhodnutia, hej? Mám 2 päťky a niekto na mňa urobí all-in a nepotrebujem to zobrať, že nie som v úzkých, že mám slušné peniaze, ja to aj tak zoberiem a prehrám a vypadnem jak kokot, lebo on mal 2 desiny, hej? To je pičovina, to je pičár, hej? Pokiaľ nie sme naozaj nútení robiť kokotiny, nie je dôvod robiť kokotiny, hej? Ja viem, že poker sa ťažko hrá rozumne, ale treba sa snažiť, nerobiť pičárne. Drž sa tučko. Král išiel plávať, tučko ide povedať. A ako som spokojný na to, aký zlý turnaj som mal, na to, aké hovno karty mi chodili na začiatku, že som v podstate nemal žiadny začiatok, tak... Je to lepšie, ako som čakal. Som čakal, že tento turnaj bude katastrofa, že tu už dávno nebudem. A podarilo sa mi stále sa tu držať. Ale hovorím, ťažko sa hrá, lebo oni ich nafeedujú, oni majú milión čipov, im je to jedno. To sú ľudia, ktorí hrajú poker na náhodu, tá náhoda im vyjde a potom si myslia, akí sú geniálni, no a to je tak. Potom si myslia, wow, aký som kápo. Ja idem 3-krát all in, 3-krát mi vyšiel, teraz mám 50 000, wow, ja som geniálny pokerový hráč. Si geniálny imbecil. Teraz ti to vyšlo, 3-krát ti to nevíde a... Vstal som, no jasné. Tak tam som nemal na výber, tam som nemal na výber, tam to bol Jack King rovnakej farby, nemal som dostatočne veľa čipov, tam to bolo jednoznačné rozhodnutie. Tam aj keby som na to vypadol, to je pohoda, hej, to je pohoda. Toto rozmýšľam, čo s týmto robiť. Toto je problém už keď som v týchto situáciách, lebo tuto už sa hrajú all-iny. Tuto už ja nemôžem dávať 800. Tu už ak na niečo dám, tak to znamená automaticky all-in. Hlavne tento. Hlavne tento bude chcieť tlačiť na mňa. Aj tento. A to je zase ten problém, že sú nafeedovaní od kokotov a... V podstate tu už ja mám all-iny. Ak na niečo dám,
tak to automaticky idem až do konca. Pravdepodobne. Hej. Tu už s týmto ja nič neurobím. Tu potrebujem hociaký pár, hociakú dobrú kombináciu a idem na to. Hej. Tu už je to o tom. Tu už je to na škodu veci o tom. Hociaký pár, hociaká kvalitnejšia kombinácia. Tu už nemám na čo čakať. Aké sú? Už sú vysoké. No, toto je presne ono. Hej, toto. Ace Queen, rovnakej farby. 9500, poplatky sú 600, 1200. Môžem to zahrať pomaly. A to je jedno, ako to zahrám. Foldol mi to. Nedal ani toľko. To sa mu čudujem ináč. Musel mať strašne zlé karty. Lebo on má dosť čipov. To sa mu čudujem. To som nečakal, poviem pravdu. Som nečakal, že to foldne. On musel mať veľmi, veľmi zlé karty. Lebo keď mal hociakého kráľa, hociaké ESO, hociakého Jacka, tak by to zobral. Lebo môže ma vyradiť. To sa čudujem, musel tam mať nejakú 2 a 5 alebo niečo. Som nečakal, že mi to foldne. Ale okej, pohoda. Nehádam sa. Musel mať strašne zlú ruku. Teraz sa bijú títo dva imbecili. Dostal dve... A toto je, vidíte? Toto je presne ono. S tým rozdielom, že toto je ten problém s esami. Iba veľkí hráči vedia foldnúť veľké karty. Ale toto je presne o tom, že toto ťažko. Tieto esa to je ťažko. Lebo v podstate on nemusel zobrať to riziko na seba, ale to je ťažko, to sú dva esa, no. Na esa sa vypadáva, takto. To je ťažko. Tam nemal na výber asi, no. To bolo pre neho najnešťastnejšie, aké môže byť. Vypadol na 2 esa. Ale to by vypadol vždy. Na tie 2 esa by vypadol vždy, lebo on mal 2 kráľov, došiel mu král. On by vždy išiel all in, takže to by vypadol by vždy. S tým sa nedalo nič robiť. Bohužiaľ. Pokerný boh sa s ním nemaznal tentokrát. Tam nemal na výber. Hej. Na tom by som vypadol aj ja. Na tom by vypadol každý. To by som nefoldol ani ja. Pravdepodobne. Ja by som išiel aj pomaly na neho. Neviem, ako to bolo. Neviem, či išiel pomaly, či urobil on all-in, alebo ten druhý urobil all-in. Teraz neviem. Ale ja by som išiel pomaly s tými esami. Pozrel si flop, ale neviem, či mi to pomohlo. Lebo na flope by bol jeden král, on by išiel all-in, lebo má 3 kráľov. Ja by som to zobral, lebo mám 2 esa. Aj tak by som vypadol. Situácia bola postavená tak, že tam by vypadol každý. Na to by vypadol každý, no. Hej. A potom ľudia povedia, že toto je geniálny hráč. To nemá nič spoločné s geniálnym hráčom. Proste došli mu geniálne karty. Každému, keby chodili také karty, tak... Keby bol v tej situácii, tak by to spančoval tiež. A pravdepodobne nejakých imbecilov vyťukal. Mal 2 esa a prehral na 2 kráľov. Mal 2 esa a 2 králi ho vyťukali. Lebo došiel tretí. Hej. Ja som už na platenej pozícii, hej. No! Úspešný turnaj znova. Platená pozícia. Pohoda. Hej. On robil all-in. Tak to robil chybu, ale to je jedno. Lebo aj keby ten all-in nespravil, aj tak by prehral všetko. Lebo na flope by bol jeden král, hej. Druhý by urobil all-in.
On by sa nebal toho jedného kráľa. Nikto by sa nebal jedného kráľa. Ty by si foldol 2 esa, keby si videl na flope jedného kráľa? Toto je zase to. Či by nejaký hráč to foldol? Či by si povedal, že má veľké 2 kráľov, prehrávam. Toto je tá otázka. Keby niekto v tej situácii foldol tie 2 esa, toto mám chuť zobrať. No jebať. Ako naozaj, keby to niekto foldol, keby sa našiel naozaj človek, ktorý by to foldol, tak klobúk dole, fakt. Lebo v podstate on to nemusel zobrať. On mal dosť čipov, hej? On mal 30 000, on bol v pohode. Toto je ďalšia vec, že on nemusel zobrať to riziko, že tie 2 esa mu prásknú. Podľa mňa by sa našiel človek, ktorý by to zobral. Lebo zober si, že máš dosť čipov. Ty nie si nútený riskovať s 2 esami, hej? Si zober, že máš dosť čipov, vidíš kráľa, na flope niekto na teba zaolinuje. Podľa mňa by sa našiel človek, ktorý by si povedal, on môže mať 2 kráľov, ja nie som v tej pozícii, aby som musel riskovať 2 esa tuto. Ja si myslím, že by sa našiel človek, ktorý by foldol tie 2 esa. Napríklad po tomto, čo som videl, ja teraz, tak ja tie 2 esa by som už odteraz foldol. Ja keby som mal teraz už 2 esa a na flope niekto na mňa robí all in a to je ťažko povedať, ty kono. To bola tá situácia veľmi ťažká, ty kokos, no. Presne tak, no. Toto je tá vec, že to je len jeden pár. On ťa môže poraziť stále setom. Nie, to sa nie. Podľa mňa by sa našlo dosť veľa ľudí, ktorí by to foldli. Lebo si zober, ty si v situácii, kde nemusíš riskovať. Niekto na teba urobí all in. Tak začneš rozmýšľať, čo ak má set. Čo ak som pozadu. Mám len 2 esa, ale to neznamená, že esa vyhrajú. Vždy všetci vieme, že esa tak často ako vyhrajú, tak často aj prehrajú, hej? Ja si myslím, že skúsený hráč by bol schopný to foldnúť. Napríklad ja by som to asi foldol. Predsa len, mám 30 000 čipov, nemusím riskovať all in. Ja by som to foldol asi naozaj. Lebo s jedným párom ísť all in by som asi nešiel. Na čo? Mám 30 000 čipov, on na mňa urobil all in, asi má niečo naozaj silné, keď to spravil. Pravdepodobne má niečo silné. Môže mať set, môže mať 2 páry, ja mám 1 pár. Hej? Keď nad tým tak teraz rozmýšľam, tak skúsený hráč by to zahral správne a mohol by to aj foldnúť. Nie je to až také ťažké, hej? Len on to zahral zle, hen ten idiot s tými esami to zahral katastrofálne zle. Lebo išiel all-in ako prvý, podľa všetkého. A z takýchto ľudí sa treba učiť, hej? Napríklad teraz, keď som videl, čo som videl, a toto asi budem musieť ísť all-in. Ale teraz nejdem. Lebo on dal all-in, to znamená... No, teraz nejdem. Už som blízko tejto pozície, z tohto turnaja som rád, že vôbec zaznamenám nejaký... Z tohto turnaja, tento turnaj bol tak zlý. Henzo, počúvaj, poviem ti jednu vec a po tej veci očakám, že už sa pohne s investíciami. Tento turnaj cashujem znova, hej, to je jasná vec. Pointa je, že dneska som hral turnaj, kde som cashoval tiež a dneska som mal cashovky, kde som z $2 urobil 8, hej. Stačí ti, hej, myslím, že už som dokázal, že poker viem hrať. Že z neho viem zarábať. Konštantne stabilné. A tým stabilné myslím, že povedzme každý druhý turnaj cashujem. A teraz cashujem 2 turnaje v rade. Ľudia by na mňa reptali, že všetko foldujem, že hrám jak kokot, ale pointa je, že zarábam, neprerábam. To je tá dôležitá pointa,
o ktorej sa tu bavím. Hej? A chodia mi zlé karty. Ďalšia vec, Henzo, si musíš uvedomiť. Ďalšiu idem all in automatika. Ďalšia vec, Henzo, si musíš uvedomiť, že tie turnaje, kde zarábam málo, ešte nejdem. Či idem? Že tie turnaje, kde zarábam málo, ale tie turnaje sú veľmi ťažké. Že trpím. Zlé karty mi chodia, pičárny, nič nejde tak, ako by malo pre mňa, hej? Pôjdem ďalšiu asi. Hej? Čo sa stane, keď nejaký turnaj pôjde lepšie? Koľko zarobím vtedy? Keď sa nájde turnaj, kde naozaj nebudem až tak drieť biedu. Napríklad tento turnaj bol totálna bieda. Totálna sračka a dokázal som nebyť stratový z neho aj tak. No, myslím, že stačilo, Henzo. Toto už, tu som skončil, to už iba čakám, kedy mi dá automatický all-in. Toto bol veľmi ťažký turnaj, ale je to tam. Dám to na nejaký minizisk. A to som rád, že som vôbec dal zisk. Ako tento turnaj, ja som očakával, že ja som čakal v tomto turnaji, že nezarobím ani prd. Že prerobím. A podarilo sa mi nakoniec. Dostal som na cashované pozície, čo som vôbec nečakal. Toto bol katastrofálny turnaj. Úplná sračkofília. Hej. Bol by ešte zázrak, keby 3 Jack mi to vyhralo. Čo sa nestane? Možno. Postupka, keby skočila. King. Alebo diamant. Holy shit. Dám to? Diamantom? Shit, man. Okay. Láka ma to, ale toto cítim, že to nedám. Uvidím, či som mal pravdu. Mal som pravdu? Asi hej. Mal som pravdu, hej, vypadol by som tu. Hej. Mal som pravdu. Tuto by som vypadol. Nemá dôvod. Toto už je naozaj len taká srandistická hra v mojom podaní. 94. pozícia, moja 1,54. Ťažko sa ten turnaj hrá. Je tam zisk, dvojnásobok by som chcel vyťukať. Dvojnásobok, a si zober, dvojnásobok, Henzo, nie je zle. Si zober, že by som mal za 100, si zober, že by som naozaj mal tie financie, že by som mal za 100 a vyhral by som ďalších 100 eur. To je veľmi slušné. Pre mňa je to veľmi slušné. Ja nie som nažraný idiot, ktorý potrebuje tisíce. 100, vyhrať denne 100, to je veľmi slušné pre mňa. Takto treba zmýšľať. Že tu ja len ukazujem, že viem zarábať. Hej? Toto není o tých číslach, toto ukazujem, že viem hrať vyjebaný poker, viem z toho zarábať. Pointa je, že keby bol toto turnaj za 100, tak mám ďalšiu 100 navrch. To je veľmi slušné. A ak si niekto myslí, že by som mal horšie, určite by sa našli ľudia, ktorí by povedali, ale tam sú oveľa lepší hráči, tam sú géniusovia, tí by ťa úplne zničili. Jasné. To by sa stalo. Úplne iba zničili. Títo ľudia. Títo ima úplne ma vytreli. Však Henzo sa chystá, že mi dá, že zainvestuje konečne. Chystá sa už rok. Už sa rok chystá do investície.
Henzo sa chystá už rok pomaličky. Toto si obhájim, to je Jack Ace. Má niekto pripomienky, že som išiel s týmto all-in? Má niekto pripomienky, že som išiel s týmto all-in? Má niekto výhrady, páni? Že som robil zlé rozhodnutie? Nie, že všetko v pohode, ideme ďalej. OK, to som chcel počuť, páni. Ideme ďalej. Nebolo to zlé, jasné, že nie. Tito sa snaží vyverovať zlých rozhodnutí, lebo mozog. Rozumieme sa? Mozog určuje trend. Ale Ebris, ver to v kľude. Užívaj si ten správny ruch. To máš ako cestovný ruch. Užívaj si, to máš ako cestovný ruch. No a Henzo, znova ti zopakujem. Toto je turnaj, kde trpím. Toto je turnaj, ktorý mi išiel, kde mi nešli karty, kde mi išlo hovno. Kde bol veľmi zlý turnaj. Kešujem. Hej? To si treba uvedomiť. Čo sa stane, keď bude dobrý turnaj? Kde mi budú chodiť lepšie karty? Čo potom? Som schopný skočiť do 10. miesta, že áno? Jasné. Do 10. 15. miesta som schopný skončiť. Keď bol normálny turnaj. A to je 4-násobok vkladu. No, myslím, že Henzo už je presvedčený. Myslím, že Henzo bude prvý kvalitný sponzor. Myslím, že už som ho presvedčil. Fakty hovoria jasne, že áno. Takže som rád. Dobre, dvojnásobok zaujímavý z tohto turnaja, dvojnásobok. Toto ináč nie sú zlé karty. Toto nie sú zlé karty na all-in, ináč. Keby mali rovnakú farbu, tak by som išiel all-in s týmto. Keby mali rovnakú farbu. Lebo keby mali rovnakú farbu, tak mám veľmi slušné šance, že som ich schopný s tým kreknúť. Ale keďže nemajú rovnakú farbu, tak skúsim počkať na lepšiu príležitosť. Už nemám moc veľa času. Teraz rozmýšľam, že na toto by som mal ísť. Mám 4000, dvaja sa bijú, je tam farba, je tam 6-7. Fuf, toto je ťažké rozhodnutie teraz. Už som 65, aká je na tom pozícia? 54, toto zoberiem, lebo v podstate... Môžem ešte vytasiť 53. pozíciu, ak to foldnem? Ťažko asi, nie? Ak chcem pomýšľať na vyššie... Až idú traja do toho. Kreknem troch s týmto? 7-6, rovnaká farba. Dal som na to už 3000, potrebujem si to obhájiť. Nakoniec mi to automaticky foldlo, nestihol som. Urobil som dobre asi, hej. Nakoniec moje dlhé rozmýšľanie ma spasilo, že? 2, 3, 1, 2, 3, asi hej, prehral by som, nebola tam postupka. Moje dlhé rozmýšľanie, ani nie. Ani ma nespasilo. A musím ísť do 4-9. No nespasilo ma moc. Možno to vyhrá 4-9. 12% šanca, 18. 72% šanca. Krekol som 2 sa. Boss from the heaven. Boss. Ak toto Henzo videl, z tohto musí byť klip. Lebo toto je fatálny dôkaz, že boss ma podporuje v pokry. Ak toto Henzo videl, z tohto musí byť klip. Lebo vďaka môjmu dlhému rozmýšľaniu som foldol prehrávajúcu ruku, boss mi ju foldol
A potom mi boss dal vyhrávajúcu ruku a som krekol 2 SA. Toto je neuveriteľný turnaj. Ako bez randy, ja ho ešte môžem vyhrať. Ako bez randy. Ako nevyhrám ho, nemyslím si to, ale neodpisoval by som sa. Boss ešte urobí niekoľko takýchto ťahov, niekoľko double upov a z ničoho nič môže mať 50 000. Ďalší ťah 100 000. Keď mali rovnakú farbu, tak idem all in. A znova som nešiel a znova som dobre správil. Holy shit. Chlapci, je to SO6. Je to SO6 rovnakej farby. Toto si obhájim. Tu už nemám na čo čakať. Tu už nemôžem čakať na lepšiu ruku, ako je 6 SO rovnakej farby. Toto má šancu kreknúť ich. A ich to nekrekne, je to v poriadku. To je SO6 rovnakej farby v závere turnaja. Stále to môžem foldnúť, pokiaľ tento nepôjde all in. Alebo tento. Stále to môžem foldnúť na flope. V prípade, že by ten flop bol veľmi zlý. Čo je veľmi zlý? Čo je veľmi zlý? Chlapci, toto nemôžem ísť ďalej. Toto nemôžem ísť ďalej. Myslím, že vám je to úplne jasné prečo. Piče. Povedzte mi, že má niekto väčšie SO alebo nejaký double par. Je možné, že by som tu vyhral big. Je možné, že by som tu vyhral big. Pravdepodobne by som vyhral big. Tu by som vyhral asi big. Mal 2 páry? Áno, mal 2 páry. Mal 2 páry. Znova. Správne rozhodnutie. Mal 2 páry, prehral by som. Je tam. Tie kombinácie treba vedieť a cítiť. Vedieť ich nie je ťažké, ale... Dobre, Henzo. Extrémne ťažký turnaj, utrpenie jak sviňa. Ebris. Keď si zaplatíš súkromné lekcie, pár drobných, tak ti dám súkromné lekcie v pokry, OK? Ale to nezáleží len od toho. Tam viacej veci treba vedieť. A toto je druhý turnaj v rade dneska, ako som ti povedal, Henzo. Dneska som v cashovke spravil z $2 8. Z $2 som spravil 8. Hej? V cashovke z 2 8. A turnaj predtým bol takisto úspešný, že som zarobil. Hej? A toto je druhý turnaj v rade, čo som úspešný. Hej? Keď máš seriózny záujem, Ebris, tak sa dohodneme. Za nejakú rozumnú, v pohode cenu. Ja nie som nenásytný, takže to bude nejaká mini cena. Nejaká taká symbolická cena by to bola. Ak máš seriózny záujem. Kokos, toto je vypečený turnaj. Musí sa pochlapiť Pigovi. Kde je Pigo? Dodávka monsterov na mesiac. Dodávka monsterov na mesiac. Ináč si to nebol od začiatku tohto turnaja, Henzo. Tento turnaj, toto video sa ti oplatí pozrieť od začiatku. Lebo... A nie len toto, aj ten predošlý turnaj. V tom predošlom som už bol na kolenách, mal som nejakých
1500 a z tých 1500 som dokázal spraviť, z tých 1500 som dokázal spraviť nejak 12 000 alebo nejak tak. V tom prvom turnaji som mal 100% úspešnosť, 8 z 8. Tuto mám iba 63% úspešnosť showdownov. Tu som vyhral iba 7 z 11. Ale aj to je slušné. Aj to je slušné. Ale v tom prvom som mal dlho 8 z 8. 100% úspešnosť. Len ten prvý mal tie problémy, že záver. V závere som investoval do kvalitných vecí, ale neoplatili sa tie veci, nikdy z toho nič nebolo. Ten prvý turnaj mal ten problém, že záver som mal katastrofálny. Aj úplne katastrofálny záver. Neviem, Brice, koľko ponúkaš za... Neviem, ako dlho by to trvalo. Podľa toho, koľko by to trvalo. Povedzme, že hodinka. Hodinka učenia, hodinka radenia. Povedzme, že za hodinku 3 €. Hej. To nie je veľa, si myslím. Myslím, že to je taký štandardný plat, ktorý zarábajú. Taký jeden z tých malých mini platov. Ale asi za chvíľu vypadnem, páni. Ako sme na to v pozícii? 35. asi nedám, čo? 35. už nedám. Ja som skromný človek. Som povedal, že to je len symbolika. To znamená, to čo potrebujem je ísť all in čo najskôr. S kvalitnou rukou. Ako tak kvalitnou? To znamená... Uvidíme, čo dojde. Toto musím ísť. Lebo som na to dal 5000. Hej? Takže toto musím už ísť. Či chcem, či nechcem. PokerStars, hej. Toto musím ísť. Takže teraz vypadnem, ale toto bol hovorím ťažký turnaj, ale maximálne spokojný som s ním. Lebo som si myslel, že ten turnaj nebudem ani cashovať. Som si normálne myslel, že tuto vypadnem už dávno. A nakoniec som sa dostal na geny medzi top 50. Z 1248 hráčov som v top 50. To je masivitka. A ešte stále nie som vonku. Ešte stále môžem poraziť Xena teraz s týmto Olinom. A toto neporazím, hej, tu ma krekne. Dobre, mal 8 ace. Mal veľmi dobrú ruku proti mne. Počkaj, som stále v hre? Ja som stále v hre s S-om a 5-kou? Naozaj? Ja ešte stále môžem kreknúť, ako ak toto kreknem, tak spadnem na zem. Ja spadnem na zem. Ja odchádzam. Boss? Ja to ešte natiahnem na... A to už je jedno, či to natiahnem. To už je... Toto už musím kolnúť.
Ak to foldnem, tak dám 35. pozíciu. Nie, tu musím ísť. No nič, tu som už vypadol. Boss! 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 Ospevujte bossa! Boss ma uznáva. Boss! Mám rád. Boss! Mám rád. Boss miluje. Grázlo. To je boss, to nemá, to ja nie som. Šéf. Šéf mi pomáha. To ide z vrchu. Šéf mi pomáha. Toto nemá so mnou nič spoločné. Šéf je na mojej strane. Prvé miesto nedám aj náhodou. Ale dal som 35. miesto, dal som 2,61. Henzo, idem all in, s týmto idem all in. Toto je all in call. Toto je all in call. Fuck. Toto asi neprelúskam. Dobre! 35. miesto som dal. Uf! Kto by toho povedal? Ale škoda, lebo toto mal nádej. Jack 8, rovnaké farby, to malo vysoké šance, že to krekne. To je škoda. To je škoda. Ale hovorím, na to, že to bol katastrofálny turnaj, šmak jak delo. To čo? Škoda, ten Jack 8 to mohlo krknúť. Ale dobre, dôležité je to, že boss je na mojej strane. Boss je na mojej strane. Dal som 2,5 násobok. 2,5 násobok som dal. 2,5 násobok. Toto je Kevin Sorbo? Je to naozaj on, Herkules? To je on. Hej, je to on, hej. Zazobanec. Je to Herkules. Je to tam. Ale dôležité pre Henza je to, že som one. Že boss je na mojej strane. To je pre Henza veľmi dôležité, lebo keď je boss na mojej strane, keď boss mi zvykne pomáhať, to je to, čo chceme. Herkules, je to on. Je to on. Je to ten šmak. Ja som pozeral ten seriál toho námastenca. Neuveriteľný turnaj, ty kono. No nič, chystám sa spať pomaly. A tuto je nejaký Slovák, tuto je nejaký masný Slovák tiež. Tuto je nejaký masný Slovák. Zláťačik 81. Stále nebudem v zisku. To zase Henzo s tým nerátaj. Sú turnaje, kde nedá sa vyhrať každý turnaj. Na to zabudni hneď teraz, to ti hovorím. To ti hovorím, že budú dni, kde budem v mínuse. To je 100%. S tým sa vyrovnaj hneď teraz. Hej? Budú turnaje, môžu byť aj 2 za sebou, môžu byť aj 3 za sebou, kde budem v mínuse. Hej? To sa nedá ovplyvniť, to je poker. Hej? Ale pointa je, že to viem hrať, že to viem hrať dobre
že boss je na mojej strane. To je všetko, čo je dôležité. Holy shit, to bol masný turnaj toto. To bol namastený turnaj. Môžem ísť kľudne spať. No som unavený dneska. Z tých turnajov som vyčerpaný jak hovno. Kono. Holy shit, tento turnaj. Ale škoda toho Jack 8. Tomu Jackovi 8 som veril. Že to dá. Nedal to nakoniec. Škoda, že im došli také dobré karty. Keď som mal Jacka 8. A tento má Jacka 7. Sorbo. S tým mal zvýšiť. Mal by navýšiť. On to foldol? Či čo spravil? Prečo to foldol? Prečo foldol Jacka 7 rovnaké farby? No dobre spravil, ale... To by nemal foldovať. Ako dobre spravil, ale... Ja by som to nefoldol, poviem pravdu. Ja by som to hral do flopu. Lebo to je... Jack 7 rovnakej farby, to je... To je slušné. S tým sa dá pracovať. Došla 7, hej? Hej? Som hovoril, že to nemá foldnúť. Ale došlo ESO. To by ho vystrašilo. Hej, dneska bol úspešný deň. Dneska som vyhral. 2 turnaje som vyhral z 2, teda vyhral. 2 turnaje som cashoval. V cashovke som cashoval viac, takže... Úspešný deň. Ale to boli veľmi ťažké turnaje. Obidva boli ťažké. Ja by som chcel mať nejaký ľahký turnaj. Kedy príde nejaký ľahší turnaj, nejaký, kde naozaj... Kde to pôjde úplne, že masne. Asi nikdy, čo? Asi sa budem väčšinou vždy potiť. Je podradný šmak. Podradný vypečenec sa budem potiť. Aj nazbieral som veľa dôležitých skúseností. Napríklad tie 2 SA. 2 SA, že... Naučiť sa foldovať 2 SA. V istých situáciách. Naozaj, je naozaj dobré naučiť sa foldovať SA. V istých situáciách. Neísť all in, keď nemusíme na 2 SA. Hej? To sú dôležité skúsenosti všetko, že... A v podstate to som aj vedel, ale keď som videl tie situácie a keď tam boli s tými esami, tak... Mal by som ísť spať. Chystám spať. Chystám pomaly spať. Ja zvyknem hrať aj večer. Ja zvyknem hrať aj keď spíš. Enzo. Ja hrávam tuto. Dal som, poviem ti píkočku, poslal som $10 som poslal
Tučkovi. Povedal som mu, ako má hrať. Tučko sa na to vysral, do hodiny prehral všetko. Prehral $10 do hodiny. Okolo 4. 5. zvyknem hrávať, hej, a dneska som hral okolo 4. 5. som mal turnaje, ale boli to zlé turnaje. Tuto zvyknem hrávať. Tuto zvyknem hrávať a zvyknem hrávať aj. Tučko je stehno. Randall. A zvyknem hrávať aj o 4. o 5. turnaje. Neviem, či budem hrať zajtra o 5. ale zvyknem. Ale znova ti hovorím, Henzo. Nezvykaj si na to, že každý turnaj bude sa kešovať. To ja vtedy idem spať. Ja sa akurát chystám spať, keď dojde z roboty. V zime. To vtedy akurát spím. Presne v tom čase spím. Presne ten čas, 16:00, 23:00 idem spať. To je zimný čas. No ukáž, čo tu hrajú. Ešte sa pozriem. Ešte sa musím pochlapiť Čejkovi, kde je ten vypečenec? Ale sa hovorím ti stále, Henzo, že treba si zvykať aj na prehry. Prehry budú. Prehry budú vždy. Prehrám sa nedá vyhnúť. Ale som spokojný so sebou. Už rozumiem, kvôli čomu mi systém povedal, že mám hrať poker. Vieš, kvôli čomu som začal hrať poker, Henzo? Poznáš tú pikošku? Kedy mi systém povedal, že mám hrať poker? Kvôli tomu to hrám. Si počul tú pikošku? Nepočul si, čo? Ty tučko. Pozeral, takto som pozeral, hej? Takto som pozeral, takýto zápas som pozeral, hej? Na Twitchi. A pozerám a v čete v kuse vypisovali, že Titov, niečo s Titovom v kuse vypisovali. A rozmýšľam do piče, celý šokovaný, že... Lebo ja som vtedy tuším aj som tuším hral poker. Nie na PokerStars, ale nejakú... Možno som hral poker niekde. Ale, nie, to už neviem, ale viem, že som bol šokovaný, že prečo ma spomínajú. Vtedy som ešte nehral poker, alebo hral, neviem. No to je jedno. Bol som šokovaný, že prečo ma spomínajú, čo, ako vedia, že, nie. Ja som bol šokovaný, že ako vedia, že pozerám. Že odkiaľ ma poznajú tí ľudia. Hej, samý Tito bol v čete. A ja rozmýšľam, že čo? A potom som pozeral, a tam bol turnaj a tam bol týpek, taký starší, ktorý sa volal, že Tito. A bol za finálnym stolom. A tam som tak pozeral a hovorím, OK, už rozumiem, takže ty odo mňa chceš, aby som hral poker, hej? OK. Tak jasné, to je jasné znamenie, však mne je to jasné. A odtedy musím hrať túto pičnú hru. Odtedy sa musím trápiť s touto idiotinou. Lebo šéf mi dal znamenie vysravé, že mám mať poker. Proste to sa nedá ani vymyslieť. To je... Že čo?
Ale dáva mi to vyjesť. Henzo, ja som prehral, vieš ako som prehrával na turnajoch? Ja som na turnajoch prehrával, kde som mal 90% šance, 90-80 a ja som to prehral. Takže systém mi to dal vyžrať. Takže on sa so mnou nesere, on mi dáva aj tvrdý tréning. Ja vypadám z turnajov, kde mám úplne brutálne šance, by som vypadnúť nemal. Takže sú nepríjemné veci. Ale zase teraz tento turnaj na druhej strane, hej. Tento turnaj mi dal vyhrať nejakú 6% šancu. Takže znova, hej. Tento turnaj si povedal, ukážem ti, že ti dám vyhrať aj 6% šance. OK, ďakujem. Ďakujem, si ma vytiahol o kúsok vyššie znova. OK, berem. No nič, Tučko odišiel, král tu nie je, nikto tu nie je, ja idem spať. A Tučko tu stále kvásí. Nenápadne. Nemám. 10 som poslal Stehnovi, Stehno prehral 10. Teraz mám 25. Inak by som bol skoro dvojnásobok v pluse. Skoro dvojnásobok. Od tej, čo som začal hrať. Čo je veľmi dobré. Veľmi pozitívne. A poslal som Randallovi $10 a on ich prehral. Randall dokázal prehrať $10 za menej ako hodinu. Neviem, jak sa mu to podarilo, ale dokázal to. Veľmi nepríjemný zážitok. Henzo, mal by si poslať Stehnovi $20, 20 eur, že ako rýchlo ich prehrá. Možno z nich spraví 200. Ja by som bol na to zvedavý. Chcel by som to vidieť. Čo sa stane? Čo sa stane? No nič, ja sa chystám spať, ty koňo, ale čo, pozri si toto, ako hrajú. Čo tu má? ESO 6. 6. To sa čudujem, že ide ďalej s týmto. And a 2 of spades comes on the river. That is not going to help Sorbo. To sa čudujem, že... Tough spot. Oh, here we go. How much you got left, says Napier. To sa čudujem, obidva majú hovno. Obidva majú hovno a idú ako páni, idú ako grázli. A týchto ľudí každý uznáva. Týchto ľudí každý uznáva. Že ide all in a nemá nič. Že ide all in, nemá nič. Že aký je to grázel. Hej? Tak znova to zopakujem. Dajte mi jeho peniaze a pôjdem all in na hovno a ja. Lebo mi to je jedno. Či prehrám alebo vyhrám. Nemám žiadne bremeno na svojich pleciach. To, že niekto ide all in na hovno, ešte neznamená, že je dobrý pokerový hráč. Aj keď mu to vyjde, povedzme, hej? Haha. To je duel, to je heads up. To je heads up. On využil svoju pozíciu.
On vedel, že mu to musí foldnúť, jasné. Got Sorbo to fold an ace-6 earlier, now he's actually got the ace-6. And he's in great shape against... On vedel, že mu to bude musieť foldnúť, že to nebude môcť riskovať. To je iná situácia toto, no. Napier's gonna make the call to try to eliminate Sorbo. Only 17,600 in this pot, so even if Sorbo were to win, he's still gonna be in third place. A little unlucky for Sorbo, he's dominated. He has a 6 in his hand, as is Napier, but Napier obviously with the ace kicker. And Sorbo, though, still on the flush draw. Prečo išiel all-in s 8 a 6? To mu nevíde. To nemalo zmysel ísť. Lebo to je... Aká je šanca, že vyhrám z 8-6 rovnaké farby? To je zbytočné. To nemá zmysel. To sú strašne malé šance reálne. Aký má zmysel sa zasamovraždiť takýmto spôsobom? Možno ďalšiu ruku by dostal lepšie karty, aby vyhral. All in, povedzme. Jaký smutný je Herkules. Gods want Hercules The around. river comes the king of clubs. That is not going to help Kevin Sorbo. Mark Napier has eliminated Hercules. Apparently the gods didn't want him. Jaký smutný je Herkules. Somewhere else. Sir Orleski has plans for Kevin Sorbo. He will speak to her. Oh, well, table one. Hey, table one right here. Kevin, you make it to the final three. You said, though, you wanted it to be a hockey player and an actor left. So close. I did. I said, why not? It's kind of a nice, but you know, the truth is, it's the NHL week here. It's all the award ceremony. They deserve to be in there. I was glad I made it to the final three. So, you know, I got that far with bad cards most of the time. I'm lucky the first round. The first round was the toughest round to me. I had more pressure that year. Was just, I made it to the final six. I'm happy. Well, very nice. And you have Tento Slovák to vyhral, ty kokos, to má poser. towards World Fit for Kids. That's awesome. Ja počkaj, ešte to nevyhral, ešte nie je koniec. Thank you very, very much. Yes, it's, Ale Slovák je prvý, to má poser. For 13 years now, it's based in Los Angeles. It's an after-school program that fights child abuse. Tomuto Slovákovi sa pekne slíni. It also deals with mentoring, and it's also physical education. Už je tretí, ale to je jedno. Grades. We have a golf tournament here in Vegas every year. I'm going to go plug worldfitforkids.org. All one word, $98, $98, $68, $47, tretí. It's not a bad day. I had a lot of fun. Takže tento Slovák má už istých $16. Čo dá viac? Dá viac, to nemyslím si, že vypadne. Minimálne tretie miesto by mal dať, to znamená $47 by mal mať istých. Slušne. Two players remain, and it's only fitting two NHL alumni remain in the NHL charity shootout. Mark Napier with 62,000, Matt Barnaby sitting on 58,000. You'll notice they've had a seat change here. We are heads up, so they'll be across the table from each other as they duke it out for 50 grand. You know, do you think the fans in Edmonton thought it was a good thing when Gretzky got traded? Oh, it's all about perspective. They still feel that. Peter Pocklington is still a Mark. Ja, to sa nedá registrovať znova, jasné. Odtiaľto, keď človek vypadne, tak vypadol. Hej. Jasné. Na to som ešte zvedavý, ako to skončí. Mal by som si pozrieť ten stôl. Ako si pozriem ich stôl? Ako sa to robí? Takto? To si ešte pozriem. Ukáž sa. To si ešte pozriem. Nech vidím, ako tí imbecili hrajú, s čím chodia all-iny. Čo moc nezistím. Aj tak. Kde je ten Slovák? Toto je on. Tu je. Tento má 14 dolárové one. $14 bounty má na sebe. Ale tohto bude ťažko vyradiť, lebo má 900 000. 900 000.
Toto je moja práca. Poker je moja práca. Momentálne. Koľko ty je? Momentálne poker, keď si dám pauzu od pokera, tak dám vedieť. Ale chystám sa dať pauzu od pokera. Chystám sa dať Power of Exile. Pokiaľ ma Henzo nezasponzoruje, pokiaľ nebudem nútený hrať poker, tak si dám pauzu na nejaký čas. Jasné, že nepokryjem. Nepokryjem ani prd. Z toho nepokryjem ani jedlo na deň. Tento už skončil. Slovák sa stále drží. Tento eliminoval, tento má 1 680 000. Toto to už ide rýchlo, chlapci. Toto už ide rýchlo, lebo tu sú vysoké už pakety. Toto už je to naozaj. Slovák dal all-in, na čo? Foldol mu to. Tento išiel all-in teraz. All-in je jeho 108 000. Tak tento vypadne teraz. Každý sa o neho bije, každý ho chce dať dole. Slovák ho chce dať silou mocou dole. Chce 14. Nedá ho. Podľa mňa ho nedá dole. Alebo možno dá, lebo ide all-in teraz na tohto. Asi dostal postupku, možno ho dá dole. Dá ho. Nedal. Nedal ho. Ale dostal drobné aj tak, slušné. Aj keď ho nedal. Hej, tu už končí nejaká stratégia. Tu už hociaký jack, hociaká queen, hociaký king, hociaký pár, hociaká kvalitnejšia kombinácia, hej? Je automaticky all-in. Toto už je lotéria. Toto už nie je poker, ako by som chcel aj poker vyzeral. Toto je, hej? Toto je ruleta už. Toto je čistá ruleta. Toto je už o tom, koho miluje boss. Koho miluje boss na viac. Tento bol skoro vyradený a nakoniec došiel aj tak. Takže tento dostal jeho KO. Toto už je ruleta. Na toto treba nehorázne nervy. Toto už je naozaj... Že jack, king, hociaký pár, hociaký queen, hociaký king, hociaký ace, hociaká kombinácia s jackom, queen, king, eso je automaticky all-in. Hej, tie hry vyzerajú asi takto. To sú tie klasické hry. Nemyslím, že to vyhrá Slovák. Nemyslím si. Aj keď začína sa mu sliniť. Nazbieral nejaké drobásky. Koľko som dostal 2 osmičky a prehra na ne, hej? To je to, o čom hovorím. Prehral na pár proti King 8. Toto ešte pozriem a idem spať. Z tohto sa nedá ani nič naučiť, ani nič, toto už je len taká fun. Toto už je taká fun, že ako im to ide. Kto vyhrá tú ruletu.
Najhoršie už bude 4. A pravdepodobne bude už najhoršie 3. Dal ho. Možno naozaj vyhrá. Dal ho dole. Dal ho dole. Už najhoršie 3. Už má $47 vo vrecku. Som zvedavý, či sa mi niekedy podarí dostať na finálny stôl. Na to by som sa dostal na finálny stôl, ale potrebujem financie. Na to potrebujem hrať strašne veľa turnajov. Strašne veľa turnajov a hrať strašne... Toto je to, že... Tam... To je o tom, hrať veľa turnajov, že povedzme 3-4 a non-stop turnaje. To... Jasné, to sa tu mení non-stop. Tuto pár kvalitných ťahov a lup ho tam, hej. Ešte stále môže vypadnúť, hej. Tuto je lotéria. 4-krát za sebou môže vyhrať, dajme tomu Slovák, alebo tento Holanďan a skončili, hej. To je čisto lotéria. Ale teraz už ich drží. On ich úplne drtí teraz už. Už si myslím, že tento Wolf to nakoniec vyhrá. Odkiaľ je? Litva. Ty koňo, Slovák dostal do hlavy, Slovák skončil, to nedá. Takže 3. skončil. Dostal do hlavy bombónik. No a tuto... Toto už bude rýchla paketa. Tuto už to bude... A dali si ešte prestávku nakoniec si to dvaja. V podstate tuto už je to jedno tomu prvému alebo druhému. $68 alebo 98 to už je len o prestíž. Povedať, že vyhral som turnaj. Ale to, že niekto vyhrá turnaj ešte neznamená, že je dobrý hráč. Toto je vo veci. Hej. Hlavne tieto onlineové turnaje neznamenajú nejako veľa. Bo tieto onlineové turnaje to je väčšinou iba lotéria. To je také, že túto dokáže vyhrať človek, ktorý aj nemusí nejako extra vedieť poker. A dokáže vyhrať turnaj. Tieto onlineové sú oveľa viac lotéria ako normálne turnaje. Tak to už nie je moc veľký rozdiel. 70 alebo 100, to už je skôr o tej prestíži. To už je tá prestíž, že som skončil prvý viac. Mne už by bolo celkom jedno, popravde, či mám 70 alebo 100. To už nehrá až takú rolu. To už je... Viacej tam zaváži to, že môžem povedať, že vyhral som turnaj, hej. Ale hovorím, na to, aby človek vyhral turnaj, na to musíš hrať strašne veľa turnajov, potrebuješ financie, to znamená potrebuješ povedzme 100, 200 eur hodeného v pokry, potrebuješ hrať turnaje strašne veľa, všetky, v podstate všetky. Všetky tieto
Všetky dvojky, všetky trojky, všetky jednotky, vlastne všetky turnaje hráš agresívne ako svinia. Hráš agresívne ako svinia, lebo je ti jedno, keď vypadneš. Lebo povedzme, že hráš 30 turnajov, z 29 vypadneš, ale jeden sa ti podarí skončiť, povedzme, do toho 5. miesta, hej. Ne, menej to musí byť. Povedzme, že hráš 29 turnajov a z toho 5 sa ti podarí skončiť do 10. miesta. Hej? Že niektorý skončíš, povedzme, 4., že dáš finálny stôl vždy, hej? Že dáš 47, povedzme, dáš 23 a potom sú turnaje, kde dáš viac peňazí, takže tam získaš nejakú 50 a celkovo si v slušnom pluse, hej? Veľa turnajov prehráš, ale vďaka agresivite sa dokážeš v istých turnajoch dostať na popredné priečky. To je ti zaznamenajú slušný zisk, povedzme, hej. Ale na to potrebuješ tie financie, no. A hrať ten vyjebaný agresívny štýl. Hrať tú ruletu, ktorú ja neznášam. Neznášam ruletu. Power of Exile úplne ho zmenia, nie že úplne ho zmenia, ale dajú tam veci iné. Zmenia tam nejakých masterov, pridajú tam nejaký nový content. Som zvedavý, čo tam bude nové. Nový content by tam mali dať, neviem, či tam dajú ďalší act, alebo niečo. Ale hovorím, pokiaľ Henzo nezainvestuje, tak si dám pauzičku od pokeru. Pokiaľ nebudem naozaj nútený hrať, že niekto mi dá peniaze, aby som hral za jeho peniaze, tak si dám pauzičku. Presne pauzičku si dám o 4 dní a 3 hodiny, hej. Ja to nehrám ako PvP, ja to hrám ako skôr oddychovku. Ja tam nehrám PvP. KO, kto vyhral? Vyhral ten oný Litvinčan? Vyhral Litván. Ináč to je veľká sranda. Že už skoro vypadol na nejakom, povedzme, koľkatom? 4., 5. mieste, nie? Nakoniec sa podarilo. Ty kokos, boss ho úplne miluje. Už skoro vypadol a nakoniec to vyhral. A toto, ale hovorím, toto už ten finálny stôl, to už je ruleta. To už je ruleta. To už je o tom, že ako som povedal, hociaký král, hociaký pár, hociaké eso, hociaký král, hociaká kráľovna, hociaký jack je all in. Hej? A dovolím si tvrdiť, že aj kombinácie 10-9, hej? 9-8. Aj toto sú podľa mňa all iny. Tieto kombinácie, ktoré majú, tieto vyššie kombinácie 10-9, 8-9, hej? 7-8. Toto sú asi tiež all iny. Si myslím. Možno nie. Možno naozaj čakajú. Neviem, nepozeral som to, ale vyzeralo to tak, že väčšinou chodili all-in s pármi. Dosť často tam tí ľudia dostávajú kráľov, kráľovný, jackov, esa, čo ma prekvapilo. Vždy tam niekto má niečo z toho. Vždy. Čo je, myslím si, že jasné, lebo tých kariet je dosť balíku, no. Takže asi naozaj čakajú na Jack, Queen, páry. Toto bounty je, toto tiež dostali, hej? To znamená, tu sa celkom slušne zazobal. Tento Litvančan sa zazobal jak sviňa.
69, hej, 69 plus 87. Zazobal sa jak špak. No nič páni, je čas ísť spať. Je čas ísť spať. Uvidíme. Pravdepodobne si ešte hodím turnaj nejaký. Keď stanem. Ako tréning. Ako nevyhnutný tréning. Neviem ktoré. Uvidím. Uvidím ako to bude. No a je čas to vypnúť a ísť spať. Takže vidíme sa neskôr. Vidíme sa neskôr, vy špaci.